او میکروفون ورگری و او برگوهکن ورگری ایکو ده کومن خبات اتولیان و ین لویدر المیدانی هاتن بکار آنین هنک جهاتنا تبلیغ کرنش کرم آخر ای اتولیه ورکشوپان بگینن جه اتولیه ورکشوپان ویدنجی بگینن اشخوی ایرو اوند کارن اشخوره بینن لی اوی کدو هاتنه بکارانین نام دخوازن راگاندنه که بکن کد نوه ده هفته ها چه بی نال ویدره تاوی کو هن پرسکریک چه بون نهاد کارن آگاهی هم دن سر کوی کنفرانسی کنفرانسا بخود چه بکه دخوازن جدلو جان جبو قالك قصة ومناقشين قالك بالكشي الفيدري مالاواهي أو بكن دناوا ده هفته اندال سرویه که بپیون که چاوا دکارن وان تشتی مکاری الویدری مناقشه هم کن چاوا در پراتیکی ده پیک بین حتی سی نیسان لسر کنفرانس بخود شي كمان حتى ناقلك تشالا جيرين ريخستنين لبنجه دقلك بشين جواكي ده من وخوندن تيكوشينين لتاخن باجاران لچانده ده و قلق بشين ده وي بپیون هم تخوازنج بوه که جي وفخوينن مالاواوا ام دخوازن زو دست بی بکن لی مخام گلک کس که من افحنك كعلاقك كومنينغا مني هادي زيد از حاجة كم برتوخانة قشتية هذه حنك كم کسی که کهنا و برتقانه که او دچه بر ماسه و به کسال پیشیا برتقانه رد پیوی قالون دکارن همبرگر که و پتاتین قلاندی بدنمه و یال بر برتقانه دبیجه در برتقانه که بخیر آخو اوجی دنگی خو به پس پسید بیجش کرم آخو رون دکارن همبرگره که هم پتاتی قلاندی بدن من از اجاره کردم ببیجم منزا خوارنگا ها کو هر و دزگیم پرتوکانجیله ایرو ساعت هفدهان تیگرتن یانگو اور هر کسی وی بچه وی درید وی بریا وی بچه آنگو نافبرا نیو روژه و درفتا هری دایبه کمرو وری ور پوستران پلاکارتان پرتوکان او هر وها وینین لدجی قدخیا سیاست قدخه آلمانیا اج بيد فيما بينها وجبوه حميجي نافبرا نيفروجي وكدر فتا دايما او دروي حتى بينجي بشتي نيفروجي بكري بشرتي گرتن از
دەوێژی بۆ بێش دیسا ڕاگەاندنێکێ بکەن ئەگەر من خوازن ئەم کۆنفەرانسەکە چارەم چێ بکەن ئیشکەرەما خوارە بێتر بێشێ بدن دا کۆمکار بن چێ بکەن ئیرۆ وێ لە دەرکەتنا ساڵۆن هێنێکی لە جێهێن خویاتر وەرن بجێهکردن باوەڕ دکەم
هم دخواه دست پی بک اگر او کسی در ویجی کار بنورن هندر و گلکی باش به از دخوازم دی ساوان را گهاندنا بکن حتی کو ورن چاره سر کرن یک برگه کن اتولیه یان او موبیل سیار وندا بویا محتملا هاتی خلط کرن و ام اف برگه که بشاشیل جهکیدین هاتی بجه کرن محتملا پیدوی اما پی هیا و پیدوی اما بوان جهاز ورگیری هید و اونال مفکرم براستی گلکی بهانه او تورکن جه اکو جینا جامده او اسکانین هاناجی و دکارن واناج خوره بکرن و ببن ماله دزگین پرتوکان این خوارنگه ساعت پنجان تیگرتن آنکو خوارنگه ساعت پنجان دیگر اگر اون خوازن تشتکی بکرن پرتوکه که وینه هم بگرن یانجی پوستران بکرن یانجی کارتان گرتیگان را بشینن و پشتی ساعت حفدان و درنگ با وینا بریا ساعت پنجان بکن گرم دکارن دنگی میکروفون سیار جی ایار بکن روزا بخیر شکر ما خور هر کسی اینال در و مای بینن هندر لو ما ام پر حزد کن ها دست بکن
gelekî bi xêr rojeke yekşemê xweş ji we re hêvî dikim. Ez pir kêfxweşim ku hûn hemî li vê derê hazir in û ez bawer dikim wê holhîna bêhtir tijî bibe lewma niha cî em ê behsa wê mijarê bikin ku konferansa çarem wê pê dest pê bike. Pirsa rêyên xwe xelaskirina ji kapîtalîzmê Birêz Beker di destpêkê de behsa wê kiribû ya herî giring ew e ku mirov dest bi wê bike ya ku mirov nikare lê bifikire, li wê bifikire, wê bîne ber çavên xwe. Biya min jî sernavê vê panêlê jî dicî de ez ê hewl bidim bi vê panêla pir hêja piştî gotarên ku em ê guhdariya wan bikin dema me hebe ku em münaqeşe bikin ku em bala xwe bidinê de ne tenê ya ku mirov nikare lê bifikire lê her wiha em lê bifikirin ka em çawa vê bikin çawa şêmber pêk bînin di پراتیکا سیاسی و د پشتگیریا به هفره به آوای پیکانینا آبوری و دابین کرنا پیدوین ما اونها دواره تکنیکی ده گلو او اشارت از دبینم درباره ورگیری ده نشانه که بدم پر باشه از هول دم جبو آخافتنی از گراند پیویم جبو او کسین کو گوتاری جی بکن وک من هیدی بپیون و حاز دکم مریم دست پی بکم و کرتی بینم بیرا و کو امی هول بدن هند استراتژین تئوریک جی بکن دو او تشتاکو دو ورکشوپê de weke aboriya ekolojîk hat binavkirin hingî ez pê hesiyam ku ew e ku ya tişta ekolojîk mirov nikare ji wê ya dinya ku em jê re civakî komûnal dibêjin qut bifikire û mirov nikare wêna ji hêmana azadker hêmana azadiyê qut bifikire bisêwirîne آنگو آبوریا آزادکر و جواکا اکولوژیک کنفرانسات ببیرا کنفرانسیات خستن کو زانست ارکاوی کو لسر آلترناتیفین دوام کرن و پیکانینا وکهویه و آزادیه وان هر سیکان به هف و گری بده یعنی زانست دوی بیوه رابه لی گلک جوینا گلک بردسته منینه زانست دوی بیوه رابه پی علاقه دار به و دوی بکه کو سیاست جبو جیانک آزاد بعدالت بکه کو لی بفکره دویم الترناتیفین شیمبر درخن پیش و بجیان آخوی ایرو گری بدن هم چاوا بجم تونکی بوان گری دانان آوا بکن او وینه کمرو وسا تونکی تورک بینه برچاوی خو مهمتره جویه که که تشتا بچوک چاوات جور یان ایل جیر چاواتین جور لو ما او فكرة الجير بجور و فكرة كي هيرارشيكا اف الترناتيفين پر هجمار ان هيم روفوان بهذا قريب ده وبذيرنجي ام کاربن تفنه که طوره که مزن آوا بکن کو دکاربه محل گره هفالین می کو مفخون نجبو گوتاری جی بحثا وان بکن از بحثا ریبازی بکم امی پیش بگوتاره که فردریک هابا من دست پی بکن
اوی وی مجاره پچکی برفرهتر بکه پاشی وی کورا ریلوف بپیوه که دسر کول فور پیپر را هاتی وی پانیله وی دولمند که وی پانیله پاشی وی الانور فینلی حالی مکرد و بری صالح مسلم بپیون و منج همیان رجا کر کنت نیل وی سرویه که بپیون کامروف چاوا دکاره لیا نممکنه لی بفکره لی هر و بیجه کامروف چاوا دکاره دست بی بکش کرم آخورش بو لذا آخافتنا خوشی وسا عیار بکن کود داوی دم کاربن 5 دقیقه به خلکی الور گهدارن جی مناقشه بکن فردریک هابمان دوان سالیم بهوری گلک جاران از وک اکونومیست و دیروکزان و بریا هر تشتی وک فکر کرده که آزاد از به پرتوکتن رابوم که مروف دویل چه بفکره و چه بکه و بر همین وی فکره آزاد به سرناوی کامنینگ و سبسینستنس وین ها فریدریک هابامان گوتارا خو پیشکش بکن مالاتاوا زلکش بو وید داناسینا باش من بریار دا که از پاورپوینت بکار نینم و از باوریه به خیزاوی فکری از خوازم اون آیس برگی بینن برچاوی خواه چیه که قشایی هم لسر دریای هیا هم لجیرا دریای هیا وند زانن بشاد سر آوی گلکی بچوکتره جبشاد بناوی دیا کم روفت کاره مروف نابینه او وینه که کود اکونومیا فمینیست گلک جراتی بکار آنین او بشا کم دبینن جبو آبوریا بازاره او کو ام فیر بونه جیر بیجن آبوری لیاد بن دریای ده او تشتا کو دکه کو کاری بکه آبوریا بازاره لی بلی بردیل خول گوری منطقه کپیتالیست ناستینه جیرا دریای ده او کارو کرنین خودی درکتنی و مقاتبونی لی هنه بپرانی هندک پرش بوی ناتین وقتاندن لگوری کارین هلبرینه لو ما او کار کم تین راسیونال کرن آنگو مروف نکاره زیده کاری جوان بدست بقا جیرا آوید دیسا او کارو بارو سرویسین خوزایی هنه آنگو او تشتین کومش خوزایش خورتینن دیسال بنیا دریای تواهی کرنین کو به پریان بردیلوان نادای مروش ویره سوبسیستنس دویجه جنک جی اکو کردیتی او ریخستنه که دیرای ام دخوازن نتنید پرا بدن ام دخوازن آلیکاری بدن جبو کو انسان بخوا کار بن آلیکاری خو بکن جبه وی که جی ام پریان ام کردیان ددن مروف دوی گله کی بخوینه جبو کو مروف فیر بکه کو اف کردی همی میکرو کردینه و جی جنان را دچن و بناوینی فایز آوان 37 باشور گلوبال افوسایه یا کلوی در دمینه او کرنین پری وان ناین داین ایوان جنانن مروف دکاره ببیجه کج سه بشین کاری دو لبنی آوین ناین دیتن لگوری منطقی کپیتالیست شی بردیلاوی نای داین لالیه دن شاشه کمرو بحثا کار بکه بیوا کار و هاتیه دنیای وکه هاوی کری وکه رنگ کاری هاوی کری گو پرد بردیلاوی داین هاتیه دنیای
و دحمیان دا خویاد که کو بزحمتی گریداینی و علاقه آن هیا روسی دا جبو ویت گوتن ایسیر یانجی کولا travail ou travaخو افجی جهازه که اشکنجه تی لیبا به انگلیزی به لابوریرت به آلمانی مروف نخوشیان لابوریرت دکه آنگو معنی اوی نام روف خود خبن بارکی گران آنگو کار خود دسپیره فكرة زحمتية و زاروكين سيوي مجبورن كاري جرام بكن على قياوة بويرة هي وك بيث دو مناقشة فيمينيست قالكي بحثا جياني تفاهيبونا جياني تيكرن فيمينيستك السويسري دجي بحثا جنوفا وديتنا كار دوام بكن دبيجة دوام جنوفا ببينن دوي ام كاركي بكن جبركو دوي كارك وركرن بری لزمانان دجبو کارو کرنه ناف هبون لینا به آوای کار ایرو جامعه ایرو یکو دراستی ده نشیم برو داری چاوه سپسیالیسته که کامنینگ یا اج آستوریای جرناوه و خبر خستن کرنا دنا برا حس کرنه داخوازه و پیدویه او مستره د فمینیستی ده تکلیاد نابرا دایک و زاروکی ده زاروک دگری و دایک پیر علاقه دار ده به از دخوازم دیوید گریبا 2015 هان گوتو بو الویدره وی گوتو بو پره بریاری ده که کار چیه پره دیار ده که کار نرخی کرنک چیه که اف کرنک براستی خودی نرخه کیه یا نه وی گوت ده جواکه که ده بپره هر کرن دکاره خودی نرخه که که به وی هر وها اشارت پیکر که هر وها ده کپیتالیزم ده و ده سترکتورین پره و کار ده ده جیر لبنگه توا هیا کرنان به کمونیستی بریوه دچین وقتی دو کارکرین پره یعنی موچه لبره کار دکن نه جهور نه بیجین که بدم چاکو چه زید بردیلای ده فلان تشتی بدم تا آنگول وی دری آلی کاری هفته کرن بی کول تقاسه که لپفگوهرینه که وره گوهرتن و افناتشته که خوزاییه کم کارکر لوی دری بی ویا بردیلی بن بی لپفگوهرینه بفکرن هفکاری هفتکن بریا کو پره بنگره بج بس کر فرد نوا جواکان ده به هفرد گوهرین وی حنکی خوب پیدا کرد که هر پرتوکا بوری ده بحث آوی تیگرن دبیجه مشقة سولين ويهنا و سولين ويهنا و نام پیج نانی ويهنا ويچا به بگوهرینن و پرسا خود که اگر مشقة نه نان دخوازه لی کارتول اند خوازه ویشکو پیدا که یان جیب کیره به بگوهره هینا تجاری جواکک نهات یه پیدا کرن کو فرد به هفره پفگوهرینه بکن بریا کو پره هبه قالك آواين هفكارية هبون ليه بهف جوهرين دناوا یک جواکی ده آستا فردان ده نبون روزا لوکسمبورگ شی بحثا ویکت که بر 105 ساله کچاوا واتیه ودیتن لدیسا جی هر برنگ که تمیستکرن کو بریجی اف بهف گوهرین هبو بریا پرجی سدم آوه چیه؟
سەدەمەوە کو ئەم vêna nexin ber lê pirsînê da ku civak vêna weke tiştekî xwezayî bibîne. Beriya 2 salan David Graeber em hişyar kirin got xwezayî nîşandanên van tiştan bi tehlûke ye lewra hengî mirov hev wan dixe ber lê pirsînê. Min hewl da em kar ji rewşa xwezayî derxin û her wiha pereyê jî û heman tiştê zêniha bi milkiyetê bikim. Dijberê milkiyetê commonsın û ez ê behsa commoningê bikim yanî hevparkirinê. Milkiyet çawa hat dinyayê? Roza Luxemburg nîşan dide çawa li dinyayê hemî heta destpêka serdema nû struktûr û avahiyên civakiyên komünîst hebûn. Ango milkiyeta erdê nebû. Ango li gundan erdat dabeşkirin di sîstemên gelekî cihê de. Lê ew ya wan kesa bûye ku ew erd çinîn di lê paşê elît hatin û ew erd kirin ya xwe û mirov mecbûr bûn biçin bajaran û bûn proletarya. Marx behsa du carî azad karkerên du cara azad li hemberî kole ew azad e. Çawa azad e? Ew azad e kar û keda xwe bifiroşe. Lê ew mecbûr e bifiroşe ji ber ku ew azadin ji komonan yanî ji hevparbûnê. Ango ew ji erdên xwe ji gundê xwe hatine dûrxistin û bi vê yekê jî erdê wanî subsîstans ji destê wan ji destê wan hatiye standin. Divê ew azad bin ku li xwe miqatebûnê ew fikarên miqatebûnê jî rizgar bibin. Lê divê ew 4 caran azad bin. Ew divê her wiha azad bin ku ew pêdiviya wan bi miqatebûnê hebe yan jî hin kesên wan ku li wan miqateb bin divê nebin. Navber baş in. Çawa çêbû ku milkiyet hate vê dinyayê? John Locke ji bo vênakê diyarkertê dîtin 1690 dema û behsa hikûmetê dike dibêje di paragrafekê de paragrafa yekem dibêje hevoka destpêkê tevî ku erd û tevahiya afirînên jêra mirovan ê mirovan e ê mirovan hemûyan e. Ango hîna beriya 300 salî bi awayekî xwezayî her kes xwediyê her tiştî bû. Ew dibêje her kes xwedî milkiyeta li ser bedena xwe ye. Ango her tişta ku mirov xwediyê wê ye biriya xwezayî ku ew yanî ew mirov ew dikare wan tişta weke milkiyeta xwe bi nav bike. Paragrafê de hevoka dawiyê de dîsa ew dibêje lê mirov dikare milkiyetê bi tenê hingî bi dest bixe wextê têra xweşhaliya tevahiya endamên civakê û komûnê hebin hingî mirov dikare bibe milkiyetê bi dest bixe. Lewma milkiyet pêdiviyên me da bîn dike û eger têra hemûyên din jî hebe ku heman tiştî ji bo xwe bixin hingî mirov dikarin behsa milkiyetê bike. Lê tişta ku milkiyet îro nîşan min dide wextê ji sedî yekê dinyayê xwediyê heşt mirov bêhtir xwediyê milkiyeteke ji sedî pêncê dinyayê yê xizan be mirov nikare vê yekê êdî rewa bike bi peyvên John Locke. Christoph Friedrich û Uta von Welterich dinivîsin dibêjin av ya wî kesî ye ku wê bikartîne ne ya wî kesî ye ku çavkaniyê lê milkiyetê li ser didêne.
دارك آوی کسیه کو دچینه نه آوی کسیه کو لید نیره و خودی تیلید که وقتی مروف لجهاز و آمورين البريني ده فكرة نا لنيرين اوان خودي بون اوان لبلي او كسين كو بي دي في اوان بتشتي تيل براندن هيا دوي روابونا خودي بون او با هنا داوية 100 سالا 19 خوجه کی کانادی دگوت اجبر کو کسین خوجهی بیا خدایا نکرن کو عرده بکن کوله خو دی داخواز وان فکر وان اخو دی بونا عرده ب نکاره ورر بجیه کرن هابس شی دی بیجه او کایا کوله کی دروتیه یامنه لو ما کوله و جن و مروفین لکولونیان او نکارم ببین خودی وان تشتان او پرش کرد بیجه او نکارم ببین بشک برجوازی لو ما برجوازی به دست خستنا ملکیته دناف دست خود گرتنا ملکیته چاوا مروفان عردی وان ستندن ام همی به پراتیک ام به بچکی دزانن لمروفا چاوا کرن کو اف مروف ایدی کار بکن لو ما بویرنگی جوان عرض هات استندن ارل گری کو وکا رنگ کی چایه بمتی ناسین ام ناست کن جبو کو مروف کار بکن دوی پیشی مروف عرضه جوان بستینه و پاشی جی باجه جوان بستینه لو ما هنگی ای مروف پیدویاوان بپریان هبدا کو باجه بدن نجبو کو بجین اف آرگومنتاسیون کو مروف وین دکارن ببن خودی ملکیت و هن مروف وین دن هنجی کو نکارن و اف پیواجوی که کو به سردم رونی بونه را بریوه چویه و که بون او پیواجوین روابونه کم بحثواناتی کرن کو بیجن جن گوهرتینا رشک گوهرتینا آنگو بهترین کو دبیجن او جوانای کو ببن ولاتین وک هاف برجواز دنابا برجوازی ده جه خوب بگرن یعنی کو کار ببن خودی ملکیت دوی ام منطقه پفگوهرینه لپای خواه بهیلن وینات نبکن یا کو تمیج مرد بیجه که کارچی و که کارچی نینه لألمانیا اینا تفگره که جوان هیا کو تیده گلک کودک هنه کو مروف تشتان تیده برهف دکن کو جگلک سالانو ور و بحثا جیانا اوتوپیای تیکرن و بشرط و مرج پارو کرنی دکه اونها افتین جم هف جبو بهفر اوتوپیای ناوی و معنی اوی بالمانی جه و بهفر آزادکر و برنگه کی باوری بهف بینم کنو و دوی نابوی که رو بچه جبو دنیای که کو پیدویان دابین بکه و جبو آزادیان مسوگر بکه لمغت سه ده اینترنت ده هف خیشک اوتوپیا نقطه ده دمروف کاره بخوینه مثلا وکو ام دیسا شار زابونان اوتوپیا اندی جنوب بینن سردکا دیرو که از نا او چا وقت تعریف تکن یک کرنا مرووان جبو آوا کرنا فو آوای نوین جیانه وقتی ام پیدویان و شارزاتیان پار و بکننگی تکلیه نو دکارم پیک ورن
تێکیلیەکە و فەردیبوونێ قبول دکە لەسەر وەیەکی ئاوا بوویە و لەسەر من هەڤنا وەرگەران دیژی دابوو داکو لەسەر وەیەکێ وەرە ئاواکردن ez ê bikim. Em tecrübeya ütopyaya ku em dijîn da ku em li hemberî pirsgirêkên globalê vê dinyayê rawestin. Tişta ku li vê derê diqewin çi ye? Pratîkên ku di tevgerên civakî de ku beriya çend sala min hewl dayî bi peyva commoning îfade bikim. لیستکه پیوان به اکونومی و کامنس پرنسیپ و پیوان سرکه اوه که خودی بون لشونا ملکیته و اوجی کامنسن با آلمانی فرمی پیوا ملکیته اوه تشتاک وز دکارم بفروشم و مروفين دنت بيكو سدبك هبا ازوانال دربي بهيلن لي حكي تشتا مروف خوديه بيا تشتاكو بيدفيان بهيا انغو او كسا جهه كي دب كري خودي ملكيته لي ياد كري ده او مروف خوديه 2002 gelek mirovî xaniyê xwe hatin derxistin û neçar bûn li derve li ber wan xaniyê vala konan vedin. Li Kübayê heta beriya demeke Kurd milkiyet nebû. Yani mirov nikarî bû li wir tiştekî bifroşe lê mirov her wiha ew nedixist ber lêpirsînekê jî. Min gelekî behsa commonsa kir weke erd çawa vîtko weke crazy horse tê nas kirin mirov nikare wê erdê bifroşe ku li serê mirov dimeşin. Mirov bi kêriya din me ew heneka kora li ser pirtûkxaneya me bihîst ya ku li ser komansa pirtûk li wê derê herkesî ne fenomeneke ku em dibînin dikanên belaş ew tiştên ku êdî pêdiviya mirovan pê nîne dibin va dikanan û mirovên din tên wan dibin ew na êdî ne tişta ku mirov xwediyê wê ji ber ku pêdivî pê nemaye mirov dibe stasyoneke levakirinê wenê din dikarin bê pere bê mantiqa pevguherînê karin ji wê derê tişta ku pêdiviya wan pê heye bibin. Mirov dikare ji bo binezsaziyê jî li vê bifikire li aliyekî tiştên ku qet reqabeta wan nîne weka müzik mirov kare kopî bike zêde bike. Li aliyê din hin mal hene ew û tuwaletên li vê derê ew nîv taybetin lê ji ber ku ew belaşin nayê wê meعنê ku em her kêlî wan bikartînin. Mirov dikare li malên reqabetê jî bifikire. Her tişta ku dikarin bixwin sînordar e pêdiviyên me sînordar in. Li hemberî navgînên hilberînê jî gelek aborîzan hene dibêjin ev tê desentralkirin ademî merkezîkirin di wê astê de ku êdî mirov kare lê bifikire ku her diçe hilberîna nenavendî bêqîmettir dibe. Pîvana duyema li aliyê karkirinê ew jî li şûna pevguherînê mirov beşdar bibe. Ne tenê bixebite lê parve bike. Ev her du pîvan beşdarbûn li şûna pevguherînê ye û xwedîbûn li şûna milkiyetê ew daxwaza kevin a pêdiviyan li pêşiyê pêdiviyên me hene lewma em
وەکە مرۆڤên pêdiviyan bi tiştan heye em têne dinyayê û em tevî pêdiviyên xwe têne vê dinyayê. Ev hemî pratîkên ku em wan dijîn bi mûf utopya jî divê li ser ji vê civînê wê de jî ji bo avakirina vê tevgerê pêk were û ev pîvanên lijor ku em wan dibînin منطقên me heta niha di navbera kar û tiraliyê divê em vana hemiyan di vê tevgerê de hemî gelekî navendî ne. Tişta ku em bi van dikin ew e ku em pratîkên tevgerên civakiyên din dehfte din navenda minaqeşeyê. Çawa ku li vê derê jî em li vê derê kes melderve nayê wextê em alîkariyekê pereyî nadin vê konferansê. Li şûna pevguharînê beşdarbûn ev e ya mihîm. Weke mûf utopya em dixwazin vê bixin navendê em dest pê nekin. Wextê em dest pê bikin bi ekonomiyê bikin hingî em ê behsa pera û pevguharînê bikin. Divê wextê me behsa aboriyê kir em behsa beşdariyê bikin û baweriyê bûyê bînin ku em dikarin dinyayekê ava bikin li gorî pêdiviyan û şarezatiyan. Mala we ava. Mala te ava Fredrikê ji bo mînaka baş. Mala wergêran jî ava kişkerema xwe re li çepikan bixin ji bo wan. û niha divê ez vêna bibêjim li ser dilê min maye ku em dikarin minaqeşe bikin paşê ew banga em baweriyê bihev bînin ku her wiha ser navê mûfê de jî heye. Dike ku ez li wê yekê bifikirim ku bawerî piyanîn divê timî ji nû ve were avakirin û li ser piyan bêgirtin û bawer dikim ev jî karekî gelekî giran e ne bi meneya aborî ji aboriyê wê de. Corarellos ji Bostonê berî di rojan min ew nas kir û hin di bernameyê de hin îşaret hatiye pêkirin bi biyografiya wê. Ez dubare nakim lê ez ka çi tesîr wê li min kirine. Min li vir peyva heye bizesin hayetin vê obsession li vir dinivîsî ango mena dildariyeke pir zêde dildariyeke ji bo wan mijaran ku fikra çandiniyê û xwarinê mirov weke commons fêr bike û ne weke metayan ji metayên ku mirov pev diguhere. Dîsa wekî din bala min kişand ku cihêtiya di navbera teorî û pratîkê di jiyana kora Royalofts de bi rastî hîç nîn. Ji ber wê jî em dibêjin keremke. Mala te ava ez bi Almanî napeyivim lê bawer dikim wê tiştên baş li ser min gotin. Gelekî mala we avayê ku ev derbirê xistin kirin ev konferans neqasim jî ê ku gotar xwendin û gotara min jî tercîh kirine ez malavayîya wan dikim nexasim jî û nexasim jî malavayîya rayma û havîn dikim û malbata min nû ya Kurd ku gelekî baş li min miqate dibin. Vê sibehê ez nikarim behsa xwarinê bikim bê ku ez qebûl bikim ku keç xuşk û birayên me di birçîbûnê de ne rojiya birçîbûnê de ne û gelek xuşk û birayên me dor li wan hatî giriye li Sûriyê û li wan de re xwarin weke sîlehekê tê bikaranîn ji bo ku bikin ku mirov serê xwe bitewînin yan jî erdên xwe bi cîbê hêlin biçin.
لبلی بوید گشتن از دامان دمیر از دخوازم سلاویان جوار بینم سلاوین دوستین روجاوای لباکوری امریکای رخستنه کنویه من کرکو هاوری من بکن دلگل سر ناوی خواه آنگو اگر ویل ورهم بریار ورنداین از آمادم به وک نونرین نونر باکوری امریکای بشدار بم باور دکم و شانسی من جاره که دنیا باز تشتکی باش رابم دوان چند دقیقه اندازه بکرتی بحث وی که بکم که چه میمه درباره خوارنی ده و بحثا هن شورین جهه بر به آزادی بکم ج زختان و تنکرنه امچا خلاص بکن دوی جوی سیستم تخریب کر آخوارنی کپیتالیزم و چا امروز کار به پیش بخ بیروریا اکولوژیک از دهمان دمید از این نرخاند نجب کم من جهه خود جی اکادمیه اون دا کرانگو برنگه که از آزاد بوم ایدی جی اکادمیه پیش کپیتالیزم نویسیه خوارن آمه کو خوزایی و سنتتیک کو کیفی ددمال بدن آمه خودی دکه کو برنگه کی گله کی دجوار به مهتنگری عرض ما و چافکانین ما و کاری برپیکتی او تشته کو جوار ارگانیک جید بیجن لگوری منطقه به آوای کی کو لأوروبا و لأمریکا هینا او شرط و مرج دوام دکن مخابن کو کار کرد هلبرینا خوارنه ده معکولاتان ده نخاسم جی پنابر دوان ده شغلن و ده شرط و مرجین دشوار ده من باور دکر از هیدید پیوم بله دوی های مجی هوا کو چندنی نتنی خوارنه هر دچه کمتر جی خوارنه هلد برینه بگلوبال بجبو هلبرینه سوتمنیا بیولوژیک جبو درمانان عردین مدگرن و چاندنیا و گلک جاران جی بشدت اف عرد جدست خلکت هندستاندن لور از خوازن درخم پیش کو 20,000 کارکرین لناوند امریکا یجبو هلبرینا قامیشن شکران کار دکرن جنخوشیان مرن اف نخوش جبر گرمیا پر زیده جبر نوکویا گلوبال پیک هات جبر داخواز اوروپیا بیو سوتمنیا بیو داکو گریدانا خویا به سوتمنیا دن کیم بکن و اف یک شیریل بروی که ودک کو کپیتالیزم به گوهرتنا با هوای بحث اف ریاوی کو چاره سر بکن قاشو البته نتنی کار کر لی کو یا تشتا براستی او موجزوی او کو جبزر هرچی دبن تشتی دبن دروژین خواجهین مونسنتوی وان جبریتیان را 1910 گوت ایجا هندستانی وقتن
هلبته مجمون سنتو نفرت دکن لیم حزی چه دکن گلگش و پید زنن کو عبدالله اوجلان بانگاوی کد که گندین اکولوژیک ورن آوا کرن قالوا أبا تشتاكوا وليد فكرة ليد حزرة أف وينيك ي أبنيز و كونسبتا جاردن سيتي ویزیونک داویا ست سال 19 به گریدانا باجارا و در دورا گندوارا وانه از ج پلان سازیا هاویردوری باور دکم لی چقا بروکراتیک کمتر به او قاسی چیتر ام نای قبول کرن کو گلک بروکراتی هبه مرو ام دکارن بدلداری آوا کرنا جواکین برای بکچین بینم بیرا خو کو باوای کی دلداری تکنولوژی هم به هفره بکار بینن لتیکلیاد نابرا باجاره و گندوارا دا کو وکا تیکلیه که کپیتالیست یا آبوری دوام دکد ویم ویناش حولی راکن لگوری مارکس چیه چافکانیا تواهیا دولمندی و رفاهی ارد کار اری زویو کار ده کپیتال بشه که ده او کار و بناکوکیه نشان ده خوارنا ما یا راستی رفاحا کو جزوین گندان تی به مهتینکاری تی بدست قستن اف دا بشکرنا دناوا باجار و گندواری ده کنگی دما گندیه کی جودکاره کی چید به کو کار به ناکوکین کپیتالیست مناقشه بکه انجی کمک موزیکی هیپوپی به دست بخواه انجی سوسیولوژیه که بخوینه سدم چیه کو ملت مد خوازه کو زارو که مبچین گندان تاوی کو هنگی او ببن مقدور نخوشیان و مدرنیته جی ناکوکیه که دنجی یا مارکس او کو خیر و بیرا جعرده تی هلبرین باجار وینال گندواران و ناگرین بوی که جی ام رفاح خواه ندکن بسیستم که کو جهف دا دوروینه لشونا سیستم که خوش نوکرنا اکولوژیک او ناکوکی پیدوی آوان به هلبرینری آفرینری هیج بو کمروف کار به وان ناکوکیان تنبکه از نهات ام نها پیشی دکارن بحثا باشور خوجین کنسپت خوجین باشور امریکا بکن کو بحثا رفع کولکتیف دکه و به هفر جیانا بخوزایر دکه ام دکارن وان دلداریان پیک بینن با الترناتیفین کو بزانینا بست سالان پراکتیکین پیکانین السروی عردی هاتنا بدست خستن کو وکا کومن کمپسینا وانا وکی خود بین من عجبو اکروکولوژی چاندنیا کو خود سپیر وی که کمروف خزای ازراری لینکه و حتی ممکنه چیتر سوده ورگرش چاندنیه وقتی هم خوش گریدانا به انرژی فوسیل قطب کن از زن مبنا مناقشه که دجوار الروجا و الباکر
کو لور جواکه که نوتی آوا کرن جواکه که به مهتنکاریا چافکانیا نفتی از دخوازم اشارت بویه که بکم که هم دبیجن آزادیا جنی نکاره پشتی شورش دست بیب که شورش بخوا او دویم زانبن خو آزاد کرنا جسو تمنیم فوسیل جی همان دمیده و شورشه و رقص و گوون جی شورشه تەوی تێکۆشینا خۆ ji bo em avahiyên xwe strûktûrên xwe yê çandê ew tune bikin lê kapîtalîzmê nikarîbû rêwresma me ya roja şikirê Thanksgivingê tune bike ka lê bifikirin ku xwarinên we yên em çawa bêjin ziyafetên we li wan bifikirin ji bo ku em nakokiya di navbera erdê û bajaran horêhilînin hilberîna xwandinê û dawîanîna sotemeniyên fosîl ji bo me hemû divê em destê xwe bidin zeviyan erdê divê ez dixwazim bi kurtî behsa mijareke dinî girîng bikim hevdû temamkirina fîlozofîk ya di navbera aboriyê û çandiniyê piştî vê ez bar dikim hûn hemî bibin kemî cultural mesela wê ne tenê mirov çandiniyê dike ew hêzê dide mirovan ku tesîreke herênî li vê dinyaya me bikin ew fêrî me dike ku em nirxên ekolojîk ji nû ve ava bikin çawa ku pêdiviya me bi tiştan heye û mirov dikare vê bike her wiha di nava şert û mercên pir zehmet de jî çawa ku li Haîtî mirov dikare bike ev jina li vê derê buncekê çê dike ji bo hewandina avê weke sarincekê ji çopa ku tavêjin û gelekî li Haîtî gelek heye ji wê naçê dike ez dixwazim bigim wê encamê wê pêdiviyê derxim pêş û behsa wan her wiha derfetên bîreweriya ekolojîk bikim mesela ne tenê tunekirina kapîtalîzma global e ez îddia bikim ku piştî kapîtalîzmê jî bîreweriya ekolojîk lazim e divê mirov wê xwe dê bike da ku em qutbûna xwe yî ji xwezayê li pey xwe bihêlin bê bîreweriya me ekolojîk hebe em nedikarin kirinên texrîbker yên ku ji bo kapîtalîzmê zaten baweriya pê hatiye dewam bikin yan jî em ê cihazên bîrokratîkî texrîbkar ên ku li ser me ferz dikin em zerarê li xwezayê bikin nirxandina me naxwe wê çi be avakirina bîreweriya ekolojîk em hov bibin yanî işkerema xwe re derfeta pêş derfeta li pêşiya xwe bigin hema cilê xwe ji xwe bikin xwe bavê ji nava golekê tê de xwe sobe bikin û paşê jî herin di nava şikeftekê de şeva xwe biguherînin ew ji bo mirovên şikeftan bikêr hatibû wê ji bo we jî bikêr wê agroecology permaculture û mirovkirin û bi awayekî biedalettir a kar em dikarin xweş baş û bi refahê bijîn mala we ava li ku ye ew got
مالات گلک یا و کورا جبو كنت قالك بواكي زنديل نافندي بيجي كرنا خاسم الجيان وكان از كيف خوشم كوجي همان دفر دنياي ويقوتارك من دنم به هبا الونا فينلي دكتوراه خوشيت كالد انثروبولوژي دل انستيتوتيا سوشيال ايكولوجي افدر کو الانور لبردست خوند کار شاگرتین بکچین لکولینا خود که دخوینه آنگو نبری و برنا زانسته لی اما ریو رسما آوا کرنا سیاسیه و الانور بشدارد و آوا کرنی ده و فکرین خوب مرا پار و که درباره پیواژوین هرمین بریارداینی و اوی بحثا بکه جمره کامروف چاود کاره جی دولتی ویده بفکره وینا ده پراتیکی ده پیک بینا هم گلکی کیف خوشم کتینا بپیوی بلد خبته بیلنز پیشی مالواهیا کوان کسین کو اف کنفرانسا پر هیجا آماده کرنه و هر وها مالواهیا ورگیرم بکن کو دکن ممکن دکن همشه هفه مکن و هر وها جواکا کرد على هامبورگ کو دری مالا خال مذکرنا و خلق کردستانی کو ناوندا و تکوشین نه و مالوایا و حمیان جی بکم جبو کو دستور و درفت دامز لوربم و بهاتنا و بخوجیون بشتار دبن للتفجر آخر ایرو کلیه که گلوبال و دیروکینه دماکو مروف همی هژمونیا کپیتالیزم دخن بر لی پرسینه سیستما جیر و دموکراتیک و که نافگینا هری روایا پیکانینا سیاست تیدی تندی ساجی گلک مروی رو هنه کو سکپتیکم بیره پرانجاره او دبیجین کو جواکه که کوپراتیف نممکنه وقتی دعاستا گلکی فرح ترده و مدرنیته دکاره مروف پیتعمیش کی ببه تنی الیت کارم پیتعمیش کی ببین از بویره لحف دکم و یا راستی دوی مروف وقتی مروف بالداری دیروکا مروف و جا خوزاید نیره مروف دبینه کو میلدارین دستلاتاری مروفان در ناکوین پیش جواک کودکار گلوبال ببه و دموکراتیک ببه امن هاورن و تیگهشتنه و تیگهشتنا خواهی جهاتی بونا که وکم رو هم دکارن دنیای بگوهرینن تش آرمانجا یکم گوتنین منی رو اوه کو از نشان بدم که هم به دموکراسیا جیر و هم بحثا چه دکن تاوی کو او فکر تمی بحثا تیکرن نای راوه کرن تشتا ده انجام ده جوی تیز دخوازم وی فکری بگوده بکم و سینرژیا کنفدراسیونان و مجلسیم بچوکشی نشان بدم که و چنین از خوازم نشان بدم کو آلترناتیفه که سیاسی براستی نه تنه لپرسینا دولت و کپیتالیزم پیکته تنه جه دبهره و اجویجی دبهره به هر حالی پیدویا ما بوه یکیش بو که هم کپیتالیزم الپای خواه به ایلن
استراتژیش مر پیوستن جبویجی شورش وک پیواجوی که وەکە پێیواژوەکە زیندی ئەس دکارم بەسەویە بکەم بە ڤیاڤە دخوازم ئەس دەست پێ بکەم یان هەنێک vê bi daxuyaniyê de di nava vê tevgerê de pênaseya siyasetê çi ye yani ez vir de besa mekanîzma bürokratîk nakim dîsa besa weke Shakespeare drama Shakespeare jî nakim hne em besa dramaya navbera parlamentoya siyasetê de jî nakim û kesên ku ji rêzê de ez besa saziyê ku ji siyaseta di navbera kesên di sirê de behsa wan dikim di têkiliyê ku di navbera weke yani di navbera ew têkiliyê ku di navbera wan mirovan de çê dibin dîsa ew saziyên ku ji aliyên kesên di rêzê de çê dibin em besa vê saziyan dikin besa va têkiliyan dikin ev jî di nava çerçovaya jiyaneke ekolojîk weke cîranê me weke nirxê me weke şêwazê jiyana me tê binavkirin weke gotineke dîtir weke civakî tê binavkirin dîsa di nava vê yani siyaset jî îdare dike yani dide meşandin civakekî wisa polîtikaya ku dide meşandin di wê weteyê de ye saziya ku herî zêdetir di nava siyaseta gel dide meşandin meclisa gel e weke ku weke bi nav bajarekî de ku weke bi nav bajar nav dikin di vir de jî pirsgirêkên civakî nîqaşkin û biryaran distînin û kes weke ku em bêjin aliyê netewê aliyê etnîka wê aliyê biryara weke ku serpêhatiyên berê nikarin biryar bêne standin prensîbên vê meclisê wek dibe ku weke jin be LGBT bê weke dibe Kurd bê Amerîkî bê ev saziyana dihêle ku vê tiştê em hinekî bifikirin dihêle ku li ser navê civakê ku hemû kes xwe berpirsiyar bibînin li ser navê civakê bifikirin çalekî bi vê rengî ye yani di vir de di navbera takekesî û civakbûyînê de ku ew feresat were fêmkirin yani divê aliyê de yani ji bona civakekî azad meclisên gel hê tam nebe wisa bi têr dikin divê ku hê daha ewekî mestir çê bibe ev jî bi sîstemeke konfederalîzmê mirov dikare vêya bes bike di vir de gelekî konsey meclis têne gel hevdû û gelekî delege ev ne amade dikin ve delega jî dişînin vê sîstemê di nava dîrokê de sîstemên konfederalîzmê li Bakurê Amerîkayê çêbûne Panama jî ev sîstem hatiye rûnişkandin dîsa Yunana Antîk dîsa li Herêma Baltik vir de di derdemên derbasbî de ev tişta hatiye çêkirin di dema navîn serdema navîn de jî ev tişta hatiye xuya kirin di sîstemên parlamenter a cudahiya vê sîstemê jî yani di vir de parlamenter li ser navê komînê nikarin biryaran bistînin ama delegeyên wir dikarin ku nîqaşê di nava gel de hatimin çêkirin wir de bînin ser ziman weke delegasyonên sapatîsa jî weke kargoyê xwe delegê xwe kargo ew dikin dibintînin weke hinekî biryar wir têne standin ev jî şeklekî şêwazekî xizmetê ye ez vê jî difikirim duhê gelekî şîroveyên girîng hatin kirin yani ev rotasyon ev sîstema rotasyonê wisa guhartin ve guhartinê wê çawaçê bibe gotin yani tegîna demokratîk konfederalîzmê yani ev gotin ev saziyê ku neham behs dikin wana hemiya pênase dike lê ji bona ku mirov vê tiştê bike du watê xwe yek di qada siyasî ya duyemîn jî
be devlet yani demokrasiye ki be devlet yani minakeki viye biraz Öcalan jî perskedeka Kurdan da bersiv diger ya gişte asta teza yani cembejin sistem alternatifa civaka demokratik modernite demokratik ve geleki dvivateye da em dikarin bi awayekî teorîk demokratizm konfederalizma demokratîk gelê ciyan da wisa bikar bînin gelê ciya da wisa biçî bikin û divê ku ev hebe mecbûr ku ev yani ev têgihîn di weke ew ê de bê rûnişkandin mînak li ABD jî di yani konfederalizm di wateyeke weke negatif jî يعني وككول وكل لأفريقيا وكب جشتي قرسي إنسان ور مروفين ور بين كولا كيرين بمعاملة كولا وبوان ورا نزكتي كوسا بكذا تيجوا تيجي بأويك نيجاتيف تا ديسا قلتنا كي وسا دركتي هولي ديسا وك كومينال يعني جيان كومينال وديسا شاردارين كومينال آزاد yani ev pevajana bi giştî hemû gelên niştecî têjîn wekî dîtir jî liyê herêmê jî û ev gotinana têgînana cê xwe girtine konfederasyon û meclis weke yani weke aweke partner jî dikarin bibînin yani dîsa ev sistemê ku niha em behs dikin divê ku cudahiyan kura wisa hürmet were danîn ya civan bipejirînin mirov dike weke sistemekî ku herkes karibe hevdû bipejirîne ji wisa mirov dikare bi nav bike bi kurtasî yani konfederalizma demokratik aweke şoreşkerî ku pêkan awiya yani ne tenê weke xweser were dîtin di navbera hereman da jî weke peywendiyeke komînal peywendiyekî wisa derdorê hereman bi hevdûra çawa têkîldarin bi weke sistemekî wisa jî pêwîst e ku bê dîtin di destê me de modela siyasî aniha ev e tê çi wateyê ji bo mirovan ev sistema ku sistema kapitalizmê a dimêjî însanan da çawa ye yek jî ev şoreşa siyasî di serê mirovan da bê guhartin tê çi watê pêvajiyekî çawa ye ez di vir denek dixwazim behsa kevneşopiya ekolojîk bikim ez vir de vîya difikirim em dikarin gelekî encaman ezmûnan ji tevgera Kurdan bigirin a Rojava di şoreşa Rojava pêk hat şoreşa Rojava pêk hat ji ber ku di medyayê da yani her çiqasî weke bûyereke spantane jî hatibe ew kirin jî lê li gorî tecrübeya me li dordora vê şervanek ji çiyayan tê da ku bipeyve bi mirovan re rû bi rû li gundan bi gundiyan cotkaran jinanan jinan re bi ciwanan re bi her kesî re wan behsa projeya xwe kir bi gotinên ku mirov dikarîn ji wan fêm bikin lê serwext bibin çawa ku min fêm kir bi rêz Öcalan saet 5-6 sibê şiyar dibû saeteke xwe bi kevokên re derbar dikir û ya mayî roja xwe ji bo perwerdekirina mirovan derbas dikir ji bo me rojavayiyan pir mihîm e çima Öcalan ez bawer dikim ev sedem di vir de ye
او gelekî xurt bawer dike ji hevalên xwe weke aktörên guhertina dîrokî. Ji ber vê sedemê Kurd û pêşiyên wan her bi dewletê re muamele kirine yan jî yên çêtir li dijî wê li ber xwe kirine. Çawa Gilgameş çûyî daristanên Bakurî ji hingî ve. Rabûna li ber hêza dewletê pêdiviya pratîkan derxist holê ku bike ku mirov karibin şer têkoşîn li ber xwe bikin. Tevgerê rewabûna gelemperî divê veguhere bihêzbûna siyasî ya gelemperî. معنەیە vê çi ye ez dersa didîyê ew di çê berdest ew jî projeya dîrokî ye ku bi şert û mercên dîrokî û civakiyên li dora we pêk tên. Gelek mirov bêjin divê em li rojava binêrin weke mastereyekê weke modelekê lê ev her du jî hem rast in hem nerast in. Têkoşîna dîrokiya Kurdan li jî dewletê gelek tiştên yekane yên çandî û avahiyên ekolojîk derxistine holê herwa weke meclîsên gundan û tevnên bi hev re girêda yên konfederal û derxistin holê ew fikra alternatîfa dewletê weke konfederalîzma demokratîk. Lê ez dixwazim têbîniyekê bibêjim ew serwextbûna her zêde xurttir dibe ya akademisyenê ya serdîna dewletê û diyaloga dewletê de û milletên bê dewlet de her diçe têgehiştina wê zêdetir dibe ka çawa xelkên bê dewlet formên civakî û çandî bi pêşxistine ji bo ku ji dewletê xwe bişon. Ev jî ji tevahiya dîroka mirovan mirov naxwazin bibin beşek ji dewletê. Ew naxwazin bibin welatiyên ya rastî koleyên dewletê. Li navendên metropolên dewletan hatina qutkirin ji wan navgînên xwe rê û resmên hilberînê û ên siyasî. Em ne tenê koleyên siyasî yên dewletê lê di heman demê de jî em koleyên çandî û psikolojîkê dewletê ne jî welatî peyva welatî û kole di îngilîzî de wekeve ji bo herîna kapîtalîzmê mirovên milletên bê dewlet lê digerin weke sepatîstiyan û Kurdan. Ev wezîfe nabe ku timî xwe serve ji dewletê divê em wê ji hundirê wê ve tu nebikin ji hev de bixin divê wisa erkame. Bokçîn gelekî pêhisiya bû ku ew teoriya wî ya munîpalîzma ango şaredarî konfederalîzma demokratîk. Wê bawer dikir ku pratîkên heyî yên rêveberiya şaredariyan hebû. Divên bernameyeke gelekî eksplisît ji bo ku em ji nû ve ava bikin van rêxistina weke meclîsên gel ava bikin, ji nû ve ava bikin. Rêxistinên cihî yên ku îro dibin kontrola dewletê de ne, lêberiya dewletê jî ev form hebûn ê siyasî. û potansiyelek heye ka mirov çawa sîstemeka alternatîv a hêza siyasî ava bike. Bi tevî ku dîrokê me wekî ku wenda xuya bikin jî ê me jî dîrokên me radîkal û formê me çandî hene. Cotkarên raperînan ê serdema navîn nedewamî jî bin raperîn pêkanîne. Lê dema mirov van raperînan bixwîne em dibînin
کو او یکینه کمیونیتر جیواکی بون کو گلکی باش بری خستن بون و لدجی خورد کرنا هزا دولتی پیک هات بون لطوایی دنیای اون دکارن دیروکین بریو بریا جیواکی ببین وکا ریو برین هنزیتی که سردماناوین لأوروپایی یک دیروکتنه جی بی قصور نینه یا جی بی ناکوکی نینه یا هری مهم او کمروف کنفدرالیزم دموکراتیک وک منطقی بکه کمروف خلق باوریه ببین ایدی دم هاتیه کو ام وان بچاندنی بحوینن جبو انجامی از خوازم اشارت بویه که بکم کو ارکا شورشگر نتنی آوا کرنا alternativen marginal لیبل جوی بهتر جوی بهتر او آوا کرنا تفگرین بهفر الهف دکن و بهفر تکلیه امان هیا کو پاتریارکیزم دولتی و راسیزم دخبر لی پرسینه و نشام ناخوا بده جبو önceden tevgerin feminist و civaki وکه پر پارچه بوی رخ ندکه او دنویسه دبیجن او وکه هیلینیم بچوکن چوکان لحف پیداد بن وکه کود خف کان دبن او دجی ده ورن بنی چیره ورن بی تاثیر کرن لیدی ساج تفگرین گرینگ هیویه هنه وان گلکی او گلکی بشتارن دویه که ده کو هیوی و آلترناتیف ورن آوا کرن جواکه که مروواهی یا کو دولت و کپیتالیزم او پارچه کریه دوی ایرو وکه ده رین مزنه کو به لحف دقلبن تف بگره زندو بندی خلوه بگره دبن تاوی کو سیاستا کنفدرالیزم دموکراتیک دمدریج وی بریوه بچه کم فرقی نواوی ده هیا نبرا خسریا دموکراتیک وکه روشا کردان ده کم ری هنال پیشیامش بکو هم کاربن خوشوان خف کن حسنی خلاص بکن جبو سبروجه که علاقه داری هف به هفه گریدایی دوی ام شارزاتیا مروفان درخم پیش یا کودکارن وی جیانا وی دنیای عملی دجین بگوهرن یعنی شارزاتیا مروفان هی که وی دنیای بگوهرن مالاواوا الینور مالاتا واجبو کتب میرا ما خست کو ام نتنه دنیای که دجین کو گله کی دنیا ده کهونه لید همان دمیده ده مناقشین دیروکی ده ام دجین کو گلک پیجی لیتین وان ده حوینه مثل اوه کو ناورو کو معنی وان پیوان و گریدان وان به هفره دویم سرویجی لحف بکن وقتی من کورا راست از جویته گهشت بم او جی دوزا ریبازه که خودش سپیر پرنسیپان ده که فردریک جی بحثا ده پرنسیپا کر خودی بون لشونا ملکیت و لشونا بفگوهرین جی بشدار بون نها از ده تشتان راگهینم فرشه کرش ها بی دوازده شیست و شش شکره ما خوره عربا خوش بربکشه نا پرسکری که کوئی گرینگ هیا من سر پرشه کنیان ترابیه کرش نین هلدره هجو بو آلمانم بو فهمت کنست شد بیشم
هذه راجعنا ناري باشي بكم نام بريخو بدن حليمة كورت چاک ویج بیوگرافیا ویجی دبینم پر علاقه ویه به آخافتنا پر اشکره لو ما اوج بو مدنو چی خبتیه من افراست بلیفکر وک روزنامه وان و اکتیویستا تفگر ارزگاریا کرد خبتیه لترکیه دمك دريج بر خباطة خو فكرين خوي عسكري هاتبو قرتن حبسي ده از باورتكم نلازم الفيدر اسبر بدم نحسين اسبر كيف خوشم جو بدم گوتارتا ام چاوا دکارن منطق پاتریارکال باوک سالاریه بدرس بریا هر تشتی از دست بکا آخافتنا خدا شیستو یک روزه کو او چالکیار برچی بونه کو دست بکیریه گرتین پولیتیک آیه کرد آیه ترک از وانا سلاف دکم از دست بکا آخافتنا خدا اما سلاف کنم خواستم دست بکم اجی وکه هوالین کو آخافتنا کرن جیکوان هیچ از خواستم جورده دست بکم تایبتی جی الانور داوی دا جوکه گوت یا براستی جی یکم دخواست کو از داوی دا وستا پناسه بکم ده همان وطه دانه سیستم باوک یعنی سیستم باوک سالاری قطبوین جوی زینتی قطبوین و دیسا اجبو شهرستانیا دموکراتیک پیشکتنا شهرستانیا دموکراتیک و جبو چاره سریا پرسکره که نمه وکه چاره سری که بنگهینه مجاره هری بنگهینه جبو جی از خوازم جدور دا دست بکم لیبلی جبو مه یا هری گرینگ مجاره کود سری دا ته چه جبو چه خوازم بدن گوهرتنه و یا کو ام تشتی کو تخوازن بگوهرن ام چخواجه tam باورن tam دسر خدا چخواز میسوگرن چخواز تخوازن کو ام بدن گوهرتن چخواز ام دود کهون یکو ام تخوازن و گوهرتنی بدن چکرن براستی چیه ام دزانن او تشتانا چنن او تشتاش بو مگله کی گرینگه جبو وی کی جی تگین و هن تگینان دویکو ام سر هن تگینام سکنن هگه گلکه وککو بگوما و خواندیه مانیفستو شهرستانیا دموکراتیک تا تشتی که هاتون سر زمان دست بکه ده مجاره تگینایه تگه هانه او جد القلمة تشت واتيه دسرويات ساكناندن ام حمي قالوا ام حميد فهم دكن ده همان دميدا قطبوينا جفرسات بابك سالاري تشيه تشا مش قطبن تشا فهم دكن دفيكو افناج بوما ورن تحليل كرن دهوراندن اكل سربيجين دفيكو انوان تيجينا باش بزانبن لروشلات ناوین دا تگی هشتنا باوک سالاری چوایه روجاوا چوایه روجاوا علی اروپا چوایه دویکو مروف باش بزن بله گوری می چه فرق جداتر نینه اما علی تگینه دا فرق جداتی درد که وحاله لأوروبا دام مرو بسا رسنتي وآزاديان كن دويج جمع هي همان دويج جمع هي اللي وكد هون يكو روشلاتا نافين دبرسيام دويج قال منينه ام همان دمه ده همان فرق دکن دویژن کو وکه قدام جنات پرسن هم دزانم کو چیه و ده اگر تشتی که گوجه منه به ام فرقی دانو گوجه منینه لی اوجی اصاب حسان چینه بو کوچه هم فرق کر جبو وی کیجی لی چاودرین من نیراندن من دوی کو مشون ده نخینه جبر کو جبونا کو جبونا کو روشك ديمقراطيك و ام بافرينن وتدا وان تشتكو ما قوتي ما وبكن تفيكو هنتش جهولي بين الراكيرين
ام باور دکن کو اف فراسات جهولی بیرا به ذهنیت ظلام باور وی باوری دن کو خو بدن گوهرتن یا جی دخوازن خو بدن گوهرتن دخوازن و تشتی پرسکریک دور دایا اگه هم بیجن هادی ام بیجن بلا ظلام خو حتى نهار تشتكو بيك انين مافي وان جيانا وانا روجانا وحمو بيشن جياني بلا هر تشتكو بهلنو بلا بيشن وبلا خو بدن عليكي يفي تشتي بكن بيقومان ناكن جبالكو افتنا وصايا جبو فيجي وكما قلت اقص بهيسان نين انت دو عسيدا نين دویکو دست پکی کش بنا کم گوهرتون و گوهرتون بدن چکرین دست پکی ام بیرو باوری خو خورد بکن و که حوالین اخافتمان جانین سرزمان هن سدم گوتن جبو ذهنیت کو جبو کو ذهنیت بابک سالاری ام قطب ببن گلک سدم خو هنه دویکو ام جه قطب ببن یکم فراساتا ملکیت یعنی وک مال خودیتن يعني او هستن وك ملك خود بينه برسكريكا كوتش بريه برسكريكا جني ابنا حمو برسكريكي منن دفي برجه دا برسكريكي كو ام حمو دجين دفي كو منطقي فراساتي ويا باش بيزانين او جي جبابك سالاريه دغري زينتك اريل دغري جبو ويجي ريبري جلي كورت بريز عبد الله öcalan جوكا نرخاندن كر وسا غوتبو هوالي من ديجي غوتبون اني سر زمان دیروک در روزنامه ده وشارتیه امجد دسری دیروک ده وشارتینه د پرسکریکی ماجی بسایه پرسکریکی کو منها هم دیجین بنگه هوی داجی افتشته هیا yani زاینا درفتن زاینا دما باوک سالاری جبور da mirov deve ku dest pevkir çima derket jbo çi hatta za zihniyete bav salari u çava xo peş xist ev le persinen me bingehinen demek ki mirov cik le azad dijiyan kef xoş bun azad bun duve dema ku teda dijiyan وك هبونك خدديت يعني سردمك يوصبك وك خو هبونك دديت او سردما دجالك برتوكان دا يعني جنر خاندنان دا وسطي بينا ساكرين وك سردمك زيرين دماكو مروفاهي ازاد ديجيا سردمك زيرين بو دما فيا لكولين كم تشتي دبينن ev serdem dema jbovic serdemira dvejin serdema neolitik lebele وقتی امجوی روزه دلوی دمی میزد کن دما نولیتیک جبو مگلکی پاشکتی گالکی هوف گالکی جیکی کو نیجی درفت انجیان لی تونبن اوسا بمددن پینا سکرین و وقت دیگینه کی اوسا درد که و هولی بتیگینه موا لیستنه و کینگی لیستن دما باوک سالاری لسر جنه دزخت آواکر لهمبری ایریشی جنه کر وکه جن دقادا که داگرگری هات بکار آنین وکه سیستم هیارشیک لسر هات اکرن وکه جن هات metin کرن و دیسا او حقیقتا کو هاتی بن پرده کرن yani vakti mirovana dibine rojame iroda azadin idi ne pekane ne yani tişteki usa ku idi kat çenebi yani siyaset ja aliye civaki va ku vere karani vere pekanandın ku defeteki usa jholi rakırın tişteki usa çenabe ferasati usa avakırın و هر تش درباسه دست دولتی بود زانیاری زانستی که دست دولتی درباره جیانامه هر تشت بیدیاری که درباره جیانامه دا و دولت بیاردان yani idi devlet bu mafya kuş deste mehatiye standın serviye xusas kir yani tekine ki usa çe bu idi ez bizane bun usa beku çi imkan çi derfet ne beku usa gelet işte dertxinin peşiyame ve be derfetiye ferasata be derfetiye nezikatiye ki politikayı ku dertxina hole
Ez dixwazim ser vê mijarê bisekînim. Yani divê ku em vana bibînin ev bêderfiyetê ku li hemberî me tê bikaranîn em vana têk bibin derbas bikin. Ev bêderfetî kîngê kete weke tê gihîna me da wisa bi cih girt ev ji destê zilam ji aliyê zilam ve hate çêkirin. Hege em roja xwe îro da mêze dikin gelê tişt mirov binirxîne hene. Yani em tiştê ku nîqaş kirin ku tiştê ku nên xiyal kirin ku em mana îro nîqaş dikin. Ji bona ku ev nawerin dahûrandinek bêjîn, ji bona were tehlîl kirin. Em vir de çi qas me xwe îkna kiriye em qenehetin ku vê tiştê derbas bikin. Pirsgirêka nüfusê zêdebûyînê jî dîsa bûya ve girêdayî. Weke ku hevalê me jî anîbûn ser ziman. Divya lê de pir mijar henin mînakenin ku mirov bîne ser ziman. Tiştî ku ez bêjim mirovanan dikare têk bibe. Em dikarin ji zihniyeta bavik salariyê xwe rizgar bikin. Yê ku vana ceribandine hene. Di destpêkê da ku miroviya eger bêje tevgera PKK da qasî ku min lêkolîn kir bi şêwazekî wisa pêşxistin. Di nava tevgera PKK da di salê notî da teoriya qutbûyînê pêşket. Di navbera jin û zilam da teoriya qutbûyînê pêşket. Di encamê vê teoriyê da gelekî rastî derketin holê yani rastî xuya bûn, êdî diyarker bûn. Di nava tevgera gerîla da weke yekîneyên jin û mêran di nava tevgera gerîla da ji hevdû hatin cudakirin. Sedemê xwe henin mirov dikare vana pir bisa berfirehî jî bîne ser ziman. Lê dîsa ji divê ku mirov viya di qutbûyîna ji feresata bavik salarî çawa pêşket mirov di wir de bigire dest. Ya duemîn di nava tevgera PKK de dîsa pêşket piştî teoriya qutbûyînê ew ezmûnên ku encamê ku dest pê hate destxistin divir da komîteyên wekevîtiyê azadî wekevîtiyê derketin holê. Di pêngava piştir yani ya pişra jî ev jî yani encamê ku ketine dest da ev tiştana hatine afirandin. Weke ku niha artêşbûna jinê em li ser taxivin va roja me îro da partîbûyîna jinê dîsa em li ser gelekî taxivin. Dîsa rêxistinê jinan a sîwan ku hatine çêkirin ev ne hemû bingeha xwe ji teoriya qutbûyînê digirin. Îro jinê ku di nava tevgera PKK de jinên Kurd ciyê xwe digirin hege bi nebû bana hêz. Hêza xwe ava nekir bana wê çaxê me nedikare em besa hêzbûyîna jinên Kurd li cîhanê de jî em behs bikin çi bandorkî me nedikare em şîrove bikin. Vir da ya herî tişta ku berbiçav balkêş me da nîşandan ku em feresatan bavik salarî em qutbûne ev e jî ezmûneke tecrübeyeke lê mirov dikare vîya pirs bike ev tişta yê bive bersivekî ji bona hemû têkoşîna azadiyên jinan ev e bêguman mirov dikare nîqaş bike lê vir de tiştekî encamekî pir bi mezin derketiye holê yani vir de qutbûneke mîsoger heye ya nizelal heye. Em besa sed sala jinê dikin hege divê bergehê da wextê mirov bigire dest ev qutbûyîn xuyayê ku pir yê bi mîsoger be. Weke taybetî li hemberî Daişê ku weke avahiyeke hovane ava bû li hemberî jinê ew bû û jinê çiqas li hemberî viya têkoşîn da mîsogerkirina mîsogerbûyîna vê têkoşînê jî ew qas zelal bû. Tişta ku vir da zilam yani xwedxapînên yan jî tam nagîjin encamekî ev e yani hêza jinê ku derdkeve holê. Zilam tenê divir da jinê naperçixîne zaroka, pîrokalan, xwezayê komple yani usab gelemperî vê tiştê vê pirsgirêkê em dijîn û zilam tiştê ku me gotî wana hemiyet perçixîne. Ev jî yani weke sêpanek û mirov vana derbas bike. û aweke mîsoger mirov dikare vê qutbûyînê jî bijî ev jî sêpan e. Ev jî zeka ya
هست یاری کو مروفت کاره ویا و ذهنیت هین ده برفرتر مروفت کاره ویا بگره دستی خوا يعني أنا كارم يا بيجن برسكريك جنيه كوجبونا كو أم شهر سادية أم أوي قطب بن جبونا سيستما بافك سالاري أم قطب بن لدفي ساعتي شونا مروت كاري بيجاكو أف برسكريكا فرسات بافك سالاريا أزلامة جبر كود بنجها حمو برسكريكان ده أف زينيت هي هجن فيا تيك ببن أم دكانو تشاقي جالكي بيشكتن نجي بداس بخن اوه بهله کو گوهرتنا جیواک بوینا آمزن داجی روله که گرینگ بلیزه کرتا سید کرم زینت باوک سالاری چجمه را آنی چه هلوش ام چالی دا دمدا گلتش برمه چون دا کر ام دکانه کی بحث بکن و جبو هف جیوینا هف جیوانا جنی جنوبا جبو جیانا آزاد جنوبا مروف آوا بکه کو من افتشتانانی سر زمان جبو کو از گودار کن گلک سپاس کن مالتا علي كورت مالتا چاو اشکره پیدویا یا بیادن لیبکولن ام پیشی وی برچاوه ببینن دا کم کاربن راجن وی و باویجن دا کو ام وی نا تجربه بکن و دا پراتیکه دا پیک بن و بدن یدن و بده هفرین خواه او نا دا خفتنا تا گوتارا تا دا درکت پیش از نا دا خوازم تیم جم کسی که کو دلیور از زیده پیش ندم ناسین تب گلکی بخیراتی برسان مسلم از گلکی کیف خوشم کو یکیش دامزرینریم پیده و یکیش هف سروکیم پیده گوتاره که بحسنین که منطق عسکری بونی مروف دکاره بشکینه و از دکارم جوی وکیدن ببیجم کو اف گوتار ویب کردی به صالح مسلمك وبتجربة ويج مرقوت تشقاسي تخوازي بيفي مقو 15 دقيقة وباش يم تخوازي مناقشة بكن اللي زدزانم هروها مناقشة كدريشتر للدربة لآلية تشابي برفرهتر ایوه گوتاری هست هر کس دکاره راشی بخوینه و براحتی بسری مناقشه بکه بحزره کرم که
مالتا قالك يا باب صالح مسلم تشتاكو من فيلم كراوكو خوا پاراستن بریا پیشی وکن نچارکی ده هر ده سری مروان ده بپیکتی و منطقه که عسکری بوی وینا ناکه منطقه که هاوی بونی دوربونی سلبونی کنه ده سری هر کسی ده از پاشی وینا بخوینم جی البت براستیشی وی دما کونها هیا بمناقشه در باز بکن شبو نخوازم وش ویده میکیم که از خوازم پرسم که میکروفون لحوله آماده نه مکارم بدستی خو اشارت بکن بله لجوری هنه از جوار جادکم کاونی بکیشان زمانی بپیون بکرتی و بخیر آخواه ناوری بدن هواکن خواه و اشارت به گوتارن پانیل جی بکن و بلکی گوتار بخوشی علاقه به دور الدینن داکو مناقشه هم اخورتر ببه بله اس لپیش کسی که میکروفون که لرزا چاران به کسی که بلوز شین هیا رزا چاران ازی بکم درزا دیته و درزا چاران ملی راستی ده و لپاشه جی کسی که هم پیشون هرچه از پرسا خو به انگلیزی بکم پرسا من لصالح مسلمه بریار تشتی است خوازم پیروز بکم پیده جبو رولاوی ناوندی ده پیک آنی ناوی مدلا جواکا نول روژاوای یاکو من حیرانی خود هیله تبی کو از به انالیزا ورلهف دکم درباره راسیونل بونا پرین افغانستان و سوریه دچین بمباویتن آوان از دخوازم تتشتاج و پچکی ندیارن یک جی هلبت قلس کرن و لاواز کرنا داعش لافغانستان و لديجي SDF آلیکار بالرقاية ونشاوا جهاف دكن يانجي روا دكن او آلیکاریا هوایی جوارتی کرن جبو پیشکتنا رقاية او بمباران دنكو امريكا لهريمي دكن ونشاوا جهاف دكن از به پرسا دیم دوام بکم حوالا ما از به آلمانی بپیوم از نزانم گلو پرسا کم هیا لی من دخواست ببیجم لسر و گوتاران همیم بیجم پیوک وان پیوک جگلک پیوان کود تشتکی مهم مناقشت که و اوجی حکمرانیه بمناقشه دو و از گره بدم دنابرا اریم دکارن دولتی و که هیمانه که پوزیتیف بکار بینن
و فکرادنا کو دوی دولت به تمامی الپاش ورشتن دولت ایرو خورواد که بویه که کو حکمرانه بری بشدت ایرو به هلبجارتنین دموکراتیک وکا هلبجیر وکا فرد مروف حکمرانی خو تسلیمی دولت اتکلی به کشی دولت خورواد که یانجی پیشی دگرسر خود نخمینه کود ابنا پیوسته کود دوی وره ریوه برن کود دوی بیروکراسیه به از دخوازم دنابرا اداره و حکوم کرنی ده جهتی چیه بلکی بریز صالح مسلم کاربه وی جهتیا دنابرا حکم کرنی و اداره کرنی دستلاتداری و اداره کرنی الروجاوات چاوا ممکنه گلو اوجه قد کرن گلو حکمرانی الجر جنان لجم مروان لجم خوزای دمینه آن افتی تسلیم کرن بله مالیاوا از به انگلیزی بپیوم از دخوازم 4 نقطه اندرخم پیش و 3 پرسی و در کون پیش وینا و اگر پانلیستی برسوان بدن بریا پیشی هر دو پانلیستین دست به که پوزیسیون آوه چیه الویست آوه چیه بچاو و گوهین من پیش نیازین رفورم بون رخنه کل سوسیال دموکراتان ها بولیز باورد که ام رخنه لبورجوای بگیرن اکولوژیست و چپگر کنسپت که پیش از دکن کو کپیتالیزم ده آستا فردی ده هنه کی باشتر بکن وقت کو دکاره فردی گله کی براستی بالکشی به اونا گفان نخوال دولت آلمانیا جی کپیتالیزم آوی پیش نیاز آوه چیش بوان بگبن تفگره که کو براستی ببهره نکو ام راحت تر بن آرام تر من بجیانا به کپیتالیزم لی ام چاوه دکارن وینا جهف ده بخنسری وی بپرچقینین آدو دوی پرسا الانور هبو یا سر وقت بونه لکردستان بدهان سالان خبات هبو جبو پیکانینا بیروریه و زان تیگهشتنه مناقشه که دجوار آب ماویزم مارکسیزم لنیستی هبون قالو تئورين قاشو كيفن ماي نبنجي هافان مناقشه و تئورين مينونه از پرسش حالی ماجی بکن مثلا ماتریال دایک سالاری باوک سالاری جوا حمواد برسم لي بتايبتشيج حالمة وبحث آبوري الناكر وقتهم بيتشن بحث أجلان بكن أو أناليزا خوي سركة ونفيسين خو لسر ما بافك سالاري دبيجي دويد پیش نیازا کرد چیه گلوم دکارن باوک سالاری خلاص ببن دناوا کپیتالیزم ده گلو ممکنه اونا سیستم که زخت کره لديجي حمى جنسيات انها هيتروسكسوال و حمو قالوا بيش نياز چي عم بيش نيازك هي كام دكارم برنگكي كولكتيف جوي ببهرن و دناوا ويدا جهه آبوريه چي اجبركو من السروي قالك تشنبه هستن مالا وابا یه داویه لور بو بله میکروفون لورش خوا ازش صالح مسلم بکردی نپیویم جبر که دیالکت هم فهم نکه از بالمانی بپرسم جه من دخواستانه بم نها SDF و یه پگه
پشتی رخستنا رقاش سدی چل عردین سوریه کنترل بکن و هر بچه بهتر عردين نافبري ورن فتح كرن عردين عرب وتركان و روش قالوا ورك وجفاك ايدي نمحتاج عسكرية به عنقو كو خلق مجبور الدجيم اسلاميستان النصرة داعش وتروریستین تركيا دستكيد دوان قالوا روجك ويورا كو جواك نمجبور بسلاحان بكار بينا و تيكوشين برنگا كيدن دوام بكا بله و پرسان افقلك بالكيش وكو حكمراني الهردري سردست بيامن من بي دي في خستبو نافندي بهافره چونا گلک تفگران جدی گروس تفگراتی گروس دست بکره بو کتبو ده تفگران ده هر دیچه پی دی وی بهتر ناوندی ده بیج وکه سدما وکه موتیواسیونه پی دی وی نابکو تمی و فردی وره فهم کرن چاواد مناقشین فمینیست هر خورتر دبکو نابه هم قبول بکن آزادی و گریدابون دجبری هاون لی دجواکه که ده وقتی هم پی دی وی گریدانا به هفره هم قبول بکن و پی هم سترکتور نو آوا بکن که پی هم خواب خواه جنو و آوا بکن و ام ویناوه که دولته که فهم بکن دوجی ام مناقشه کربو از لجمزیل کیرو نشتم وقتی او پرس کر که دولت لکو داری دست پیده که مکلیادن ام لسر فکرین که کامن چاواد کارن خوب ری خستم بکن زیل که پیش نیاز کرد و که طبقين عوران مروفلوان بفكرك ومزناي وان جوهرتينا كويك جلك جيبي يادن خجي جلوبال با وتمي هر دي بهتر بجوهرن اللي اجي برسكري كامن جي بهتر ببيفان دولت لغوريسيل كي او ناد بيجا گلکی دولت تیکیلیا دستلاتداریه گلکی دناوا هفته خورد بویه وقتی مرو بجاکتری دا خو ifade بکه دوی او عورین کن بحثا وکری هر خو کاربون خو بگو هرن دیسا پرسکدن جی وکه کل من وکه کل من هات بکرن که گلو افنا برسوین اندیویدوالیست فردی پرستن تشتاكو ام بكارتين الجمر بيويستا يا مايا بشت نا بيويست ام بدن هنندن لا ليه كيري وساخويا دك او آبوریا کو دبیجه آبوریا پشتی هر مزنبونه کو دبیجه می کپیتالیزم بچوک بکنه دی وکه بری نه بتالوکه لی افنا چه نه بک منطقه کپیتالیست تمید خوازه خورد ببه یاکوز دفکرم دوان تفگران ده املرین دم به هفره دگرن کو آبوریان بک بینن چافگانیان پار و بکن و هل برینن و وانا فیر ببن وینا وی پیواجوی از جی تفگرا گلوبالیزم alternativ tem dnava lesiet le najam sapatista mgelek mrov ditin yaku esfir boom be 10 salan tevgerin ku siyaseta mukhalef dikin مكان وفكر طبيعي نوع دكن كو بابوريين alternative جي جريداينا و
وانا دا آفرین ناوا دایی دا دنیای دا چاوا سپاتیستی دبیجیم بویجی ممکن دکن که دنیای کدن پیک وره من جی پرسا کو حوال پرسیز برسه و بین راست من بحثا کپیتالیزم نکر لو ما ام وصاد نرخينا سيستم كابيتاليست نتني على قدر سيستم هي ام بحثا سيستم باوك سالارا 5000 سالي دكن دنا باويدا كابيتاليزم جي هي ازوينا جلدر ويوي ناگرم سيستم باوك سالار پشتاوی کولهداری پشتوی فودالی و کپیتالیزم و بسردجی آواهی امپریالیست اکوپی کپیتالیزم خواه که بیداوی ایلان کریه ام دخوازن ام اساس دگرن وی قطبونه جوان حامية جي منطقة باوك سالاري قطبون معناه وي برنا زورا كابيتاليزم اللي قالوها فسانا نا البتنا إنسانا جبو في كيد في ري وري بازان ام بيش بخن ريبري قال كرد عبد الله وجلان هن نرخاندن كرنا دوان نرخاندن عند دبيجي چار پرنسيپان درتخه پیش او چارەسەریە پرسکرێکێن ئەم لەڤر مناقەشە دەکەن لەسەر وان چهار ئالیەن سەرەکەنە یەکیشی لهێنێرین و ئاورا میتۆلۆژیکە ئادن ئادینیە و ئادنژی ئاورا زانستیە و یا چارێژی نرخاندن ئەوان هەمیانە فەلسەفیە پرسکرێکێن جڤاکێ دوی پنجره مروولوان بنره نرخاندنه و وکه پرسکریک این سرکه هن پرسکریک درخستنه پیشی اما من بحثا هر چار آلین سرکه کرو دین جیتی ملیت پروری جنسیت پارێزی سەدەما وان تشتێمە هەمیە حکومرانی لەسەر خۆزایەکی جنسیت پارێزی و ملیت پارێزیە نینە هەبوونە شەرانژیش بەر هەمان تشتەیە حالی حاضر ڕۆژهەڵاتە ناوین بەلکی ئەم دەروێی وێنەم نابینن شەرێکی گەلێکی مەزن هەیە و دوو شەر ئەلورد قەومە تەسیری لمە دکە لێبەلێ ev ji ber pirsgirêkên li vir li wir qewmî ji bo ku ez diyalektikê û paralelbûnê nîşan bidim behsa vê dikim ji ber vê yekê ji mintiqa baveksalarî qutbbûn wê gelek pirsgirêkê me çareser bike deman serine pêdivî bi jinûvawakirinê heye we vê gelek pirsgirêkê me çareser bike lê ev nan ne heysan e û zehmet e کی دخوازه دوام بکه لی بفکرن امه هینا پرس ندیجی بگرن پرسا کنسپت حکمرانیه چاوا ددان کرالا و ملکان و هروا تفگر حکمرانی خوارنه gelek tiştên dişibên hev di navbera wê û fikra xwe parastinê de heye fikra avakirina xweseriyên fireh yên civakan û pratîkên civakî ku divê em bêhtir li wan lê bikolin em lê bikolin ka têkiliya di navbera hukmrana û konsepta xwe parastinê heçî pirsgirêka praktîkên reformîst e ez bawer dikim ev aliyekî nuqteyek ku mirov timî rexnegir be tişta ku em pêşniyaz dikin ka gelo kapîtalîzmê xurt dike yan tesîrê li me dike lê nabe ku em
نیت خو یا آوا کرنه دویم وان تشتا پراتیک بگن که چاوا او دکارن بخبتن و وان پروبلم آنجی چاره سر بکن او رخنگیره لورا دناغا تفگیره هاویر دور پاریز ده ده و جوهری خود شورشگره لی هلبت کپیتالیزم که کس که ام نکارن بدن وان ام نکارن وی تفگیری بدن وان دوی ام بی بحثین که او آلترناتیف پراتیکن آلترناتیف و پوتانسیال وانی شورشگر ام وان بکار بینم پار و بکن و جی خلقی نپرسن که خلق پریان بدش بوان لی بوان را پار و بکن
از پرسی مناطق کرن جبر مارکسیسم لنینیزم و کاوچاوا بیروری آواد که اون خوازن کرد بدا کو از به لز برسوی بدم برحی خافتني از به حکمرانی لهف ناکم کو کاچامت کن حکمرانی فکرکه کنسپت که سردمان ناویه حکمران ملك حکمران خودی ما فلسر عردکی و بیا من اجبو تفجر سیاسی که هم دخوازن و هم پیک بینن اف کنسپت گلکی سینوردار و لشونا کمرو به حکمرانی بفکره دویا بو ام برنگ هیزا سیاسی بفکرن هیزا سیاسی گل بفکرن و ام چاوا دکارن هیزا سیاسی بدست بینن بدست بخن لسر پرسا که گلو دولت دکاره و که هیمانه که ارینی وره بکارانی یعنی بیا من دوی پرش کرده به کو گل بخواه خودی هیزا سیاسی به کو جیانا خود بخواه کنترول بکن و کلکتیف خواه کارو بارن خواه کلکتیف بریوه ببین بهتر تشتنه که از کارم بیشم از کارم گلک تشتنه لسر هیزا سیاسی و ریو بریا اداری ببیشم لیش بردمی زینه بیشم لسر پرسا مارکسیسم لنینیزم که باشه کش بیرووریا هریمیه لدوره بگلک رنگان از نه و کسی شارزام برسوی بدم ولی از کارم شیروه هم بلکی بکم یک جوان او کو پرسکه گلکی مهم امروف بکه لو ما نکارن دعالی بونه که چی بکنج برنگ زانینا هریمی و زانینا گلوبال زانین هریمی گلکی بکر هاتینا لی هر وهاجی وگرن دراستی ده قاشو فیلوزوفین قاشو گلوبال جی تمی برنگ کی میرات گر نچا دهن دمین تایبت و مکان تایبت تا چالاکن هند زانن هم دکارن مارکسیست لنینیزم مارکسیست وکه بشه که دیروکا هرمی ببینم بلکی جی اف فردی که اف پرسکری دخواستن به دخواست ویزانه به بلکی بشک جهری ما دیروکا هرمی لنینیزم مارکسیست ده تفگر زپاتیستا ده جیمرو وید بینه بیام من بشداریه که پر گرینگ لنینیزم مارکسیست کو رخنه لی دگرن لی بشداریه که پر گرینگ ده تفگر کرد جیل جن سباتیستان جی کو لنینیزم مارکسیست تجاری دفجه برنده کو کپیتالیزم وکه پرسکریک ببینه بخبر لی پرسینه و آنتی امپریالیسم او درخستی پیش کو رژیم باسیست و سوسیالیسم کسک آل روشلاتا ناوین و گلک دورین دنی دنیای لی خستنا بر لی پرسینه یا کپیتالیزم بشداریه که وی گلکی گرینگه بیامن لی از دخوازم چی ببیجم به زانینا هریمی جبو برسوی بدم و جبو که از وینا بهتر زلال بکم اوانا بهتر هستیاریه که
روزانه بشدار بونا نوا جواکه اللي للدردورة بروكراسية كي يداري نهاتيا فاكرن اللي مروف زان بمروف چاوا دكارا ببا بشك اج خزمتيه که برفره كيري ببا بشك اج تورك وكميناك مروف چاوا کار زان به چاوا پرسگری کان چاره سر بکه اف گلکی آلیه کی نافدار تفکر کرد خورخ نکرن و کمیناک اف کرنیم بهیرنگی پراتیکیم بهیرنگی کو جیانا دنوا جواک که بی دولت خود دندر تشتاكو خصلتا في زانين ديار دكا بيكو مروف ببا اورينتاليست زحمة مروف ببيجا اللي ازد فكرم كو د ناوندا في فك زانينا هرمي او مروف بنير لجواكي بخوا وكا كردي سياسي وكا نخبت نچینا کار کر نکار کریم فابریکای لی جواکا خلکی ایکو بفرد جین خوب خارق نبکن وقتی مجربه از نباشم دوی که که پرس قاصد کارن دوام دکن تبی کو گله کس دورا خوارنه نه هنک کارن هنک پرسین دن اجبو یک دو پرسان به پرسن از سوزا خو بگرم لوی داره یک هبو آوای لوی داره لالیه چپه بله من ندید بله ایالی کار به مروف خوا نشان بده میکروفون لوره و لپاشه و شناکو پارا خاکریه گوکک و امتنه 3% کارم بکن ونش خود بشدارین ام همینا بهیسین نخواه تجید کار بید کرم کن از دست پید کم با آلمانیا تب پیویم پرسکریک خو خلاص کرناش کپیتالیزمی بول یا کو مروف نکاره لی بفکره و رین خلاصیه ببینه پیدا بکه تشتا کود و رونشتنه بحثای ناد کرنه او بو از بسادس بکن ام بحثا کریزا کپیتالیزمی دکن بیا من کپیتالیزموس حال حاضر شهسر خواه آواد که چی دکه کپیتالیزم کریزا خواب خواه آواد که لیدوی مشارده شورش دیجیتال مثلا قد بحثای نهاد کرن اوه چیش مره بینه او شورش دیجیتال بخوره همان دمیده پرسگریکن اولکاری و کنترولی جید بخوره تینه دوی کنفرانسی ده هیچ مناقشه اینا تکرن گلکی مروف ده ترسینه از زانم چی بسریمتی از بسپوری مسئله ما آلی تکنیکی و زانستی ده فیده وی هنه ولی وقتی مروف بحثا دیجیتالیزی کرنه بکه راسیونالیزم تیبیر هم مروف على قداري فيكي جوكو بتشم جارك دن خانما غولف بلكي في برسيز جوي بدك موسى بحسبينا
وقتی هم بحثا چاندنیه بکن هلبرینه که خوارنا هیا لی مسوگر کرنا وینا خراب کرش بو دنیای حال حاضر کانسر و گوهریه و باعث سالا 21 جبر کو ستانداردین خوارن اللي آستا هلی جیرن هیدی کانسر بوی پرسکری که گله کی مزن از خویات که از ایرو کسی کی ناس ناکم کد مالبات ایده کسی کی کانسر نبوی هبه چاوا دبه کو کپیتالیزم به وی اندستریا چاندنی و دوی آستی ده کو بکومی مروف بمرن از بستاتیستیکان نزانم لاوروپا گله کی مزنه كاونش دفكر سيرفي كل سيرفي مناقشات كرن اذكرت مالي افا نافم ناصر باك از بانجليزي بپیوم از چالک کرک آشتی و دش شرم لالمانیای برخستنین دولت یکوین امریکایی را از دستکی ددم کارکو لروجوات یکرن دستکی ددمه دهمان دمه دگلک جمع فکارین وان هنه البت بالیکاریا دولت یکوین امریکای هر وهای روسیا جی و لازم بو که لازم بو جوره و بلکه این آجی پیوستی پی هیا لی از نزانم برنگ خطک دیار نابین مروف چاوا چالاکرین آشتی کاربن مسوگر بن جوه که کو دولت یکوین امریکای تکوشی نواج بو آرمان جن خوی جو استراتژیکین لحریم بکار نینه نکن آمور جبور برجواندی خو وقت لافغانستان امریکا ایریش کر وساعت بون نشاندان کو تیکوشینا فمینیست استگد که به هر آوای از وینا اشکرت بینم کو لازمه لی از نشان وی اشکرنا بینم کال کونه خطین کو دیار دکن کنگی مروف دکاره و آلیکاریه آلیکاری قبول بکه کنگیرد بکه براستی وقتی جبو اف دستک عسکری جبو هبونا و جبو مانو نمانا و پرسکری که بونی رد بکم براستی از شخصی از بخونه خوازم ترامپ لسوریه د ایریشکار و دست ورد سوریه بری کو نتوین یک بوی بریاره که بدن لدامان دمیده لو ما امریکا گلک تشتان بم ناوی خو پاراستنی دکه اون چاوانی خوش زمانی کو دولتی کوین امریکای بکارتی نقد بکن مالاوا از بالمانیت بیم وان مهین داوی گلکی بحث آزاد کرن و روزگار کرن را قیاد کرن وان روژین داویل دورا طبقه الشر هي هشت هوالی ملوی داره به ایریش به ده انجام ایریش دوستانه ده مرن از گله کی ریزه دگرم جی شر وره و تکوشینا وره و جمره راوا کر که هیزا و خود سپیره چه خوب پاراستنی ده افتی قبول کرن جی هلبت دنابرا و ده لحف کرنه که هی جبو چالاک بونی هف گرتنه که به هیزین مزن ره برجواندی وان هنه و برجواندی وجی هنه هلبت و اف برجواندی الجهه کی لحف دکن یا ناوی اف گرتنک نبینا و بحث و نشان دا که چیه خپاراستنا روا گلو تکیلیا گلون کارن خورد
وان تکیلی خوش بون تأثیر بکن لآلیه دن وکمیناک اون کارن دیار بکن کی جان سلاح دکارن ورن بکارانی جبو آلی کاریه یا نا یان جی سلاحین هم به اورانی هاتن دولمند کرن گلو اون هول ددن که گلو اون هول ددن جبو ابنین بکارانی تأثیر آخوی کو مزند با اون هول ددن وی بکار بینن از بکرتی تشتکی بحث دیجیتالیزه بونه بکم كيلي ادم بحث اويكات هلبرينه كديسنترال ماركسيسموس نتني ابو الناس ماركسيست ليبرال جي دبيجن كابيتاليزم خدي برسكريك كمزنه جبركو ميكانيزما چرخه بها ادینالیه بویر علاقه دار گلک تعلقه جی پید کارن پیدا ببن لی مثلا و مروی بویری وک شانسه کی ببینه وک پیش وچون و سر دینا دیجیتال بونه دناوا چند 10 سالان ده به تکنولوژی زبونه نیو کار و پیشین هیه دی به معنی بونه ام تکارن وینا که شانسه کی بکار بینن کپیتالیزم کو قاشو گلک کس بخواه گریداینا لیلالیه دن گلک مروفین کو برچید مننه اف رنگ کپیتالیزم نکاره به دکاره ببر ریل بر فلاکتان وکه به هر حالی ام دروشک دیار کردن کو دویم هول بدن سیاسی و آزادکار وی پیواجوی رنگ بدن وی پیواجوی بکن کو بوی رنگی بگوده ببا تنی بکرتی برسوی بدن پرسا تکنولوژی و جیهان هر دچه بهتر دیجیتال هم تیده دشین دم مسئله هنالور ده شیرو ویاد و ده او جی دروبونا تکنولوژی به تکنولوژی ام بس سینور نور رو برو دبن و بند نو جبو پیکانی نوان سیاستان او براستی هیا یعنی پرسادن جی پریجاران مروف لتکنولوژی دنهیرن وکه کردیک آزاد کر نافگینک آزاد کر اب نپرساوا بو راستی به تمامی لیش بو من مهمه کو دبیرا خود بگرن کو ریخستنین کو ام آواد کنجی تکنولوژی نه و افجی بنگاه مسئله امروف چه امروف هم به هفه گره بده تکلی آوان دینه اف تکنولوژی تمامی دوالی بون لی تکنولوژی دن جینا وکی نوکلر کتنی خراب کرن آرمان جوان خراب کرن وقتی مرو لشورش دیجیتال دفکره دوید بیرا خودم بگرن کو پتانسیل شورش دیجیتال ده دوی ام ببیرا خواب خن کو شورش براستی سیاسی روبرو به دوی مرووین به اورد پیوین به او تکیلی دانی نادناور اوان ده به و هن تجاری نکارن لشونا کس نکاره تشتکی دن لشونا و بچی بکه شونا مرووی مالیا واجبو پرسا تندرستی و بحثاوی کر ده پرسا خود من ده آخفتنا خودم بحثاینت کر خودی کرنا بخوارن مخابن یک جعالین هری سرکتین کپیتالیزمینا و الدنيا وگوهرند
خوارنا تندرستی بر به خوارنا عجیب تخریب کار یا دنیای و گوهران دوی لی مروف هینا جی درشتر دجین مقاتبونا تندرستی دکه که مروف درشتر بتجین اف راکتا هری درش دفریا کو کپیتالیزم پیش هستی اوان Ja.
مسي ساعتين خو قالك باش بكاراني وما كاري ساعتك يجي مناقشة بكن وهن مجارين نوجيك ودوي كونفرنسا بيدا دوي امقول وان بدن از باوتكم ممي بشتار ببن دوي بيواجويدا وقوتنا داوي وينيا من مودراسيوني بيوي حليمة كورت قوتنا داوي بكن مالا و آوا جبو کنفرانسا بیجی مجارین کد کنفرانسا بیدا مناقشه بکنم دنرخین از بکرتی بیجم هوالا کی مگود بحثا شورش دیجیتال کر بحثا تکنولوژی کر از على قداری بيت خوازم ببيجم تكنولوجي دواري بكارانين دا گرینگه چاوان لید نهرون چاو بکارتینن لی تکنولوژیا ایرو بدخسلتا شورش بهتر وکا آستاهلی بلنا کپیتالیزم دبین کپیتالیزم به تکنولوژیا دیجیتال گهانده آستا که هری بلند و حال حاضر بجبو مروفایه پرسکریکه که مزنه محتمله بس سدما تخریب کاریه که مزن جبو مروفایه لو ما پیشی آمد و بهترم سر راوستن او خراب کرده و از مالاوایی اوید کم جبر کوه گهدا زور سپاس مالا و حمیا آوا مالا ورگیران آبا و عافیت بجوره ام دخوازن دما خود دست بید کن دما جبو مناقشه جی شکر ما خوره وان کسی در بجی جوان بخوازن ورن هندوره شکر ما خوره وان کسی در بخوینن دا هم کار بن دست بید کن ترکیه؟ Ya ev kabine Türkiye çünkü kuvat tipsiz ha. و قیزان می بترکی دست بید کش نه برو والله تبسیزی نزانم. کنه ارجان نهال ور بچو خوار من دید Hala çekil boş ver. قهوة من ودي حضرة تبحثا حقري وان كريا
ام آماده نه اونجی آماده نگلو بله ايش خام حساب چاریه که درنگ مانش بروی کس و جدلو جان سلاف دکم جبو ویرونشتنا داوی و کنفرانس مزن و پر هیجاک و امی پرسپکتیو مدرنته دموکراتیک پرسپکتیو جبو سبروجی امی معامله بوان را بکن شر جبو میدان والا وان تمیم بحثا وان کر ویل گلک ولاتان اف تیکوشین تبری و برنج بروی که از گلکی کیف خوشم کو از دکارم نونرنج کولومبیا برزیلیا دولت یک بین امریکای و روژاوا وان سلاف بکم لوپز یوسف و بچاره و همی بخیرات نخواستم جز خوازم سلاف بکم بریج عبدالله اوجلان سلاف بکم که ایرو بدن اوی لور حاضر نینش برکو قدر 20 سالانه ده تجرید ده لی ام رحتیت کارم بیجم بیوی ام مند کاری لورونن بویرنگیجی او جمع همیان حاضر ترلوی دره به معنی از دبیجم گلکی بخیر هاتی بریز عبدالله اوجلان ام پاش به سکایپ زندی به چالاکرین اکادمیا شروان اینترناسیونالیست و به انگریدان هیویدارم کوه گریدان باش به ام بنیرن کای جوابه بلکی و بیهیست یه نویم کرم شامبرگا خباتکاری نولکاری ین بایرنی خواستن آستنگ بکن از زانینگا منی که کار بکم سدم جی از زیده نزیکی تفگرا رزگاریا کردم یا راستی جی راستن بیوارده از دکارم جوی ویده جی بچم به بشداریات وی کنفرانسی ده نتنی از ام همو ام تنی ننیزیکن جی ام بشک جی تفگرا رزگاریا کردن ام همو بشتف گرک دنیایینا لدیجی سیستم رونشتی حال دنیای و ما حمل وی کنفرانسی حاضر ما تشکیج وی خوشکتر دکاره هبه و بیا من نونرین مدرنته کپیتالیست جمعه ترسن و مافی واهیا جبرکو او ای کفنن و امجی تمثیلایانو دکن از بکرتی دخوازم تشتکی دنجی بیجم کل ورد قومه رجائین مگوتبو همه بحثا سیاست روزانه نکن به تئوری و آواهی تئوری به پیونج برکو گله کس لورهن بسمارت تلفن خوی دستان دسکن از خوازم تشتال ترکیه قومه بحثای بکم ایرو روزا رفراندوم دنگدانیه پشتی به مهانه کمپانیا نا ایرو دنگدان ترکیه پکته نوچین دسپیک ین بویرین نباشین سر هلبجارتنی هنن نیزی دیار بکر دو کس به سلاحان بونه هدفا ایریش دیار بکر نوچین بویرنگی نهاتین جبر وی کشی دوی ام لسر وی کشی بپیون دوهی روزنامه سبای او منشط الجوری نشان دابو بلکه اون اینا ناست کن لسری دنویس پروپاگاندای پککی زانینگا که آلمانیایی جبو کمپانیای نایی لی مثلا نه کمپانیای نایی بو مج دولت نتوج کپیتالیست مدرنته کپیتالیست رد گوت نه ملتك یک آل یک دولت یک زمان وجبو وینا بچن دنگی خو بدن بیا من ام
لوی کنفرانس نایکن لدجی وی روحی نتو پرست و نتو دولتی هم جویرد بیجن نا دویم هر وها خو نخابینن وقت ناب سرجی که دوی آکپه دستلاتار بمینه لی اوی هگمونی اوی بدرزینه و جبو وی به دستکک جبو تکوشینا کردان و باکور کردستان و ترکیه یش بروی که جی معنی آن نا سرکتنا ناید ویم کم نبینن دیسا مجارک روزانه گلک قصکران بحثاوی کر حال حاضر دصد و هشته و شش گرتین سیاسی ده گروا برچیبونه دنه و ین کو پیشی کتن گروا برچیبونه بو شست و یک روز کو وی گروا دوام دکن ده معامله داره ده پیون قصه خود دکن ده ویم جبیر نکن کو او جبو مافین ما ین کو ام لوی داره بحث آوان دکن سری مناقشه دکن تیده کش جمن هات خواستن ارگانیزاتورا کو از رکلامه که بکم نجبو ابنا نه جبو هلبرینه که کپیتالیست جبو هن پرتوکانه برگای کما نویسنگرتیگه نوجلان دورس دیس پرتوکا کنفرانسا 2015 هان به انگلیزی ده پرتوکندن جی گرینگ این لسر اوجلان و ین کو اوجلان درستیه و به انگلیزی جی مانیفستوی که جبو شهرستانی دموکراتیک برگ دویم شکرم اخوار راجن وان پرتوکا بخوار بن نوک جاری گلک اون کارم وام پرتوکان بنیف حقی بکرن شکرم آخر گلک پرتوکان ببین و وکمیناک جبو ججنا هیک سور که وک خلات بدن اندامی مال باتا خواه از دخوازم را گاندنه که تنجی بکم دا کو رای ما نکه شکرم آخر بیش آخواه بدن نکلیادن ورگیره کیش مرگوت گوت محتملا امی حق ریا خوشی امی نستینن جبر کو پرنینن اگر بیش وک حالی حاضر کیم بمینه و وقت از بیام ام نکان بحثاوی که بکم کو ام لویدرین نکارن جه تورکی خوش کیسکی خوی پره اندرخن و کنفرانس خو بخوا فینانسه بکن کرم آخواره بیش آخوال در و بدن و داکو هم 2 سالا پشتی 2 سالان کنفرانس که دن آچارم کاربن بریوه ببن هم تیرا خو پیوین بریا خو بدن قصه کرن کورو نشتن الویدر الپودیومه همه به سورپریزه که دست پی بکن پیامک شیان رونایی سر هات کود کجکی ده چالاکه و جیچیان کردستانی بپیوه و امی پیشی گوه بدن سلاواوی اگر هلبت پرسکری که تکنیکی نبین جیکو هر روز لجالی فاشیستا دولتا تکتی بمب بارار کرن جغرافیاتی تحریب کرن او ولاتی که خوشک آل کردستانی سرنوی همو حوالین خویجن بشتارین کنفرانسی و میوانان همیاب سلاو و ریسلاوت کم به وسیله ما بسته کنفرانسی دیسا کیف خاشی که مزن رومته که مزن دبینیم که وی کنفرانسی واره پاروت کم و دیسا یک دما دست به که دست به وی تکوشینه کر دوی رکی دا وکه علی تئوریک پراتیک جنه وکه خورا ریحوال دیت وکه آزادیا جنه خورا کره انجام یک جی یک حوالته هریا خواشت جنه را کش و پرسکریکا جنه و که پرسکریکا سرکه دید ریبری ما برز عبدالله جلال به حسکرین و به حرمت خود سلاف دکم
دیسا به اول پرستی به نجات پرستی به جنس پرستی و یعنی او شدت کو تندیا کو درکتی حمود وان برگاهان دا پیش کتیه دا به ذهنیت نتو دولتی و او کپیتالیزم خو وسا خو برخستین کیه به ویتشته و سرمه و اوه که گردونی و اتخوازه به جیب که او جیب لگور اساس برجواندی خونه که تاکه کسی و حزب پرستی و ویتشته پیش دخینه جبو ویجی پیک بینه هر تشته گوش حتاش دسته هاتی کو بکه کیه هم دهلا قرقرنی فیزیکی و چاندی و بجواکی جی پیکانیه بسر و اساسی جواک قرقریه جبوجی لهم بری همون نرخین جواکی دوار شهر دایه دور دا جی هری پرسکری که هری گیرینگ از سرکه یا جنیه پرسکری که جنیه yani devirda modeli ku tu perskere ka jin nava xoda çareser neke û jinê xwe re esas negire çi modelekî wê ji me re ew nebê esas negirtin ev perskerêka hezar salan ye yani ji bo vê jî tekoşîna ku divê bergehê de bê çêkirin tekoşîneke bingehî ne çi perskerek çi hêzekî ku tu bergeha azadiya jinê perskerêka jinê de xwe ew neke ber bi azadî ve ji gavekî jî navêje operasyona destpêkê a çêbiye li ser jinê çêbiye ji bo jî lewra ew qas qeyranekî qrîzekî di rojhilata navîn de heye û yani serpêhatiyekî dîrokekî pir kevnar jî heye li rojhilata navîn ama pirsgirêka herî girînkî a di aliyê zihniyetê de di aliyê jinê de ji ber ku guhartinek nedaye çêkirin û bêdengiya jinê hiştiye ku yani bêdenkirina jinê hiştiye ku ev rewşana çêbibe jin weke êsîr weke dîl hatiye girtin divê ku ev newarin çareserkirin ev nê çareserkirin weçaxê tu pirsgirêk jî nayê helkirin de hemû şeran da ji mirov mêze bike û herî zêdetirî xwe jin zarok di vir da mexdûr bûne ne çi hemwalatî çi mirovahî yê ku destrê jî li hemberî têkirin îra dewê ku dişkînin ew desthilatariya zilam a zalim ku zilma ku li ser jinê dekirinê dibe ku ev baş bê dîtin di kapitalizm sistema kapitalizmê de jî jin wek amûrekî hatiye bikaranîn divê ku ev pirsgirêka azadiya jinê jî pirsgirêka tevgerê jinê ye pirsgirêka tevgerê jinan e pirsgirêka jinê li her derê mirov mêze dike li her derê aynî dibe ku hinciya da guhartin û guhartinekê wî hebe cudahiyekî wî hebe yani pirsgirêka jinê pirsgirêkekî gelemperî ye gerdûnî ye ne tenê ji bona welatekî ji bona herêmekî rojhilata navîn ji bo Kurdanî ne navneteweyî ye gerdûnî ye ev pirsgirêk weke pirsgirêkeka azadî ye heta ku ev pirsgirêk neyê çareserkirin çi pirsgirêka civakî nayê çareserkirin taybetî jî divê ku mirov li ser vê mijarê jî baş bisekine divê wateyê de pirsgirêka jinê pirsgirêkeke girîng e a di serê hemû pirsgirêkên civakî de tê di vir de israrkirin çareserî dîtin divê ku hebe heger çê nebe berova jê vê tiştê bi navê azadiya jinê de tiştê ku çê dibin jî wê pirsgirêk werin jiyandin di encama ew da gelekî şer hatin çêkirin gelekî tundî hatin jiyandin lê pirsgirêka jinê de guhartinek nehate çêkirin taybetî jî bi vê baweriyê ve divê ku tevgerînek bê çêkirin ku ji bona ku yani em jî dixwazin vê bergehê de hinek tiştan pêş bixînin di sala me bîstûyekan de jî bîstûyekî de jî em vê tiştê ew dikin gelekî yani divê alî de jî gelekî xebatên bîreweriyê a fikir a zihniyetê ku ji bona çêbibe ji bona ku ronakbîriyekî bê ava kirin ji bona gelek tişta de ronahiyek çêbibe xebat hatine meşan dîsa rewşenbîr dîsa akademisyenên jin jî divê alî de jî gelekîn ku karibin ser bisekinin ev 5000 sal ev sistema ku heyî ku li ser civakê tehekûmek de çêkirin mirov dikare bişî wî şiklê jî wisa ava bike ew paradigmaya demokratîk ekolojîk û azadiya jinê ve jî girêdayî viya
ام جار کدم به پاراdigma جاردی وک وژینا جنه ام بناف دکن و وک جاردی زاینا جنه ام بناف دکن ام جی وقت روشلات ناوین دا وک هم تفکر وک هم جن ام جی عالیه کن وش بوجد في بنجه دا ام روشي و پرسکری کان تخن روجه ودا وک ام في پرسپکتیفی ام مدل کنو آوادکن کس نکاره جن وکه جیگری دستلاتاریه یعنی جیش بو برجواندین دستلاتاری وکه هزه که جیگر نکاره لیمزه بکه جبوجی پرسکریکا جنی نه پرسکریکا که حسانو یا دمک یا جیکیه یا پرسکریکا آزادیه پرسکریکا شهرستانیه يعني ام نكرم برسكريكا جني جوان برسكريكو تي جيان جين ام جوانا جداتر بگرندست یا دوی کو جبونا کو ذهن اجبو جیانه کی جبو جواک بونه کی جبو هبونه کی چالاکیا ذهنیت آزادی و خبات و کاری به ارگانیز یعنی به برخصین کرن و اف سیستم کو ام د پاریزن یعنی نه و گاویل سر او دکن د کevne شوپیا یعنی د چاندا جواک دموکراتیک نرخ جواک دموکراتیک و تیافراندن دستري نينو كي حتى بور بتشافديريا جني بالميزاندنا جنيفا دوی مرو بگردسته خو پرسکریکا جنی اوسا مجاره کی سرکه اکله کی یانج کنچکه کی دانینه و جوانا کو اواکرنا جیوا کی جار جنووا وکه و چاره سریه کی ماینده اوابیکه د اواهین سازیان و بخباتین پر عالی تخوازه جبو وی فرستاته جن بخو پناسه جیانیه جوهره کو مروحی خرانه بیه جوهره جیانی هبونا جنی هبونا جواکی دیسا وکه پرسکریکه که مروحی دوی کو وردیتن و سواکه جوهره جواکی وردیتن دوی واتای دا دوی کجبانا که پرسکریکا جنی راست به فهم کرن دوی که پر بکورایی وره لهور یعنی لهوربونک بیجین او يعني او هاربونا كو ذهنيتا ظلام آداي اواكرن دوی کو مروج وی رزگار ببه جبو کو پرسکریک راست فهم بکه وکه دوی کو وی پرسکریک ام وکب او که سیستم بگرن دست خو جبونا کو ام جیان ماینده بکن دومدار بکن و دوی کو از ذهنیتا باش وره چاره وره تحلیل کرن دوی واتای دا و پیشکتن گشدان و در کوین هولی چقاس اف تشتا درب که و هولی آزادیا جنی پیشک اقا جیان خوشکتر ببه برگاه جنی دا جیانه که نو سیستمه که جواکی ام دخوازن آوا بکن دا کپیتالیزم دا يعني في قاعدة الروشة كود كابيتاليزم وصا برمدينة أو جي أنجامي فرساتا 5000 سالية كود قيرانا كوداوية جبالكو يكو قرباني في سيستمي عاد دسبي كداجي جنن جواكا هرتم الروشلاتا نافيندا نزيكاتي كي دسبوت لهمبري يعني مثلا حشكو يكسري لهمبري جنات يمشاندن دوی راستی دا که وقتی حشیاری جنه آد درباره آزادی دا و چاقی هنتشتین ورن آوا کرن و که سیستمه که نوبه افراندن دروای سیستمی کو هگه لگرین سیستمی که نو آجیانه که نو هبه و چاقی و راست پرسکریک ورن تثبیت کرن دروای سیستمی لهمبری سیستمی دوی کو تکوشینک بمشاندن او دنوا سیستمی دا چاره سری کو هنه وقت خود تیجی کرنه دوی کو دروای سیستمی چاره سری ورن گراندن دوردا جن انا ها دما کو جن رولا خو بلیزه و سردم دیجی لهمبری اقاز میتینگری اریشه داگرگری جن د آستکه به هم پدا اصلا روشکی سکنه کی ددن نشاندن دورداجی گلکی دوان روشجی هزک مورال هزک قوت یعنی هزکی کو باش یا ارنی جدگره
ام بخو وکه هزین جواکا دموکراتیک نتاوا دموکراتیک آوا که پیشنگین وانا لهمبری میلیتاریزم لهمبری فاشیزم لهمبری ایریشین وان یکو عالی لهمبری جنه اقاس به آوا که تون تیم مشاندن وکه تدیتن جنه کرد لهمبر ویا سکینیه و وکه خو پاراستن د سیستم خو پاراستن دا جنا خو برخستن کیه وی علی دا پیشکتنه کی مزن هه اف جی برخودنه کی به هم پال لهمبری فراسات فاشیزمینه ایدی جن yani جن وردا تشتک دا دیار کری ایدی hani netenine و بگشتی جن نتنه و وکه خو پاراستن وکه ما فی خونی روا آهاری سرکت بینه دنوا بیراوریه دانه دنوا پیواژو که بیراوریه دانه دیسا جبونا برنامه چاره سریه پیش بخینه وان هول دده ام وان پیواژو اندجین آنها وکه بنگهین وکه رخنه کی بنگهین آلی جنوا yani ev zanstiyen zanyariyen ku bi mihra zilam leketine rastiye da çe hebu hamu tarih kirin و جار جنوبا جاره کدن جبونا وکه زانیاریا جنه درکه و پیش وکه جنولوژی خبات ویا هاتن مشاندن اوا جی جبومه وکه درکتنه کی پنگا وکی شورشگریه و ایدی gerek kes jene penaseneke kesek ditir penaseneke em bixo zaniyariya xune civaki peştixinin bi vê seknekî va em sed sala ku pêşiya me em pêşwazî dikin ev jî tekoşîneke a zihniyetê şoreşeke a zihniyeteke mezin e di nava kapitalizm sistema kapitalîst ji aliyê zihniyetê hejmentiyê de ev pirsgirêkê ku hemû dijîn ku binge haviyaye ev şerê ku têne dijîn ji ber vê sedemê yani aliyê zihniyetê de xwe saz kiriye sazîbûyî nava kiriye و ev jî hundur da civakê dirizîne û hebûnan dirizîne û li hemberî vêya sekînandin jî weke ku çawa weke yekîniya jinolojîk û me derxistive holê di rojhilata navîn de a ya herî bingehîn a ku nayê xuya kirin jî yani weke pêwîstî yani zihniyeta demokratîk azadiya jineya ekolojîk ku mirov bi ser bikeve yani qadê ku weke ku awayeke bi zanyarî ev tekoşîna ku tê meşandin weke pêşengtiya vê ewê dike vê tekoşînê dike ji bona ku şoreşa civakî ku niha em vêga dikin ew hêza dînamîk a weke pêşeng niha vêga vê pêşengtiya vî jin dikin li gel li rojhilata navî taybetî li Kurdistanê niha em divê ku ji bona ku piştgiriyekî da vê tekoşînê bidin meşandin و همو دنیا بو شاهد ویتشتی لهمبری داعش تکوشینا تمشاندن وقتی او چارشف گل سر جنا او چارشف رش کو هاتن شوتاندن اجی نشانه ویتشتی بو او سیستما کو دنیا و ککرنا و جهنمی دا یعنی وس زفران کرا و قطک جهنمی لهمبری تکوشینا کتمشاندن دیسا هیویا او جنه کو هیویا خو لهمبری و سوسیتا کو لهمبری مروایات بو مشاندن خو او کرن yani lehmberi via tekoşina ki hatta meşandın evji nişane ku heviyek da jinan avakırna meclisan aliye çant aliye perverde aliye tenduristi da sazkırna xwe weke ku tevgera jina kurd Arab, Ermeni, Suryani, Fars, Türkmen hemû jinan ra me ev tewna danûn standûniya peywendî me ava kir yani bi hevdûra usta hunandina tekoşînê ev ji bo me serkeftina herî mezin a şoreşê ye li hemberî hemû astengiyan li hemberî hemû şeran li hemberî feresatên zilama desthilatdariyê em ji bin desthilatdarî derdkevin ji bin feresatên zextê derdkevin ev jî dêle ku bive hêza me çavkaniya me a morala a herî mezin me weke civak em gelekî weke jin em gelekî êşan dikişînin
گور قاسی هزا خو که جن لهمبری سیستم کاپیتالیزمی ام کاربن گور درفت خو تکوشینه که هفپار بدن لهمبری بدن امی کاربن لهمبری فرساتا ظلام دستلاتاریه جی امی حساب بخوازن دناوا سردمه ست سالا بیستو یکان دا یجبانو که اف ست سالا و ست سالا جنه دوی کو هی زیتر ام خبره خستن بکن زیتر خبات بکن و جاره یکو خورتا قزان چنا که سر بناکه و یکو بره خستن ببایو سر بکوه yani vi alide amure me pakışın, fikre me pakışın, fikre me rastın. Em de vak insani Mezopotamyayı em ji vak jinin ku agru tave em bi şoreşa civaki bixin şoreşa jini em viyosa bederxin asteki bilind یکو تبلی بونه یکو تبلی وی ببینم گلک سپاس دکن جبو کو وقت مرا وقتانم گلک سپاس دکن دنیا که کوجن تداوی آزاد ببه به هفدورا به هفپاروا امی بیشین او دوی باوری دانن دوی سربلندی دانن گلکی سپاس دکن گوتنین کوچ با محمیان خورد بون هیویدارم کودورگری دژی هف قصی خورد مخمنه کاری جیره ببیجن کودوی و هیدی تر بپی و از براستیجی بمراق لهیوی مکاوی صباح چاوا و آخافتنه نوچه ببده از قصه کردن رجاء دکم که هدی تر به پیوین نابرا بدن دام کو تشتا کو تی پیوین لوی داره بگهجه هر کسی کو لوی حالی رو نشتیه بگهجه و اوجی جه فهم بکن از گلکی کیف خوشم نها کو سونیا لوپز بخوازم او بپیوه او تفگره تفگرك ديمقراطيك جير ايالتك كولومبيا وكيدن ونرا كونغريا جلانا كوجبو آوان کرنا هزا سياسية جليد خبته و بريخستن کرنا سياسية جير و بريفة دبس سونيا كرم كتت بيبي جنو میران از وسلافت کنه کل ویدره هم هفدود بینن سروید که هم مطالعه می هف پارک و هم وی سیستم بگوهرن وی سیستم عبوری رو نشتی و توایا آلین وی خرابی برانبری مروواهی هم گرتین خوی سیاسی سلاف دکن این کجبر کو جهاد فکرن و لدیجی وی سیستم به معامله که دن را دبن لدیجی کپیتالیسم ایرو لگله گرتیگین دنیای تین را گرتن و هلبت ابنا هر وها دخوازه که هر کسیه هر اندامه کی جواکی ایکو هاتنا کشتن به رژیمین به دست رژیمین و تواهی جنو میرن کل گلک جهین دنیای کو بشداری آخوی بچوک ددن ناواوی که کو روشا دنیای باشتر ببن اما لواهی بخواندن دکن دا کوان بشداری ببن بشک وی تجربه الوی داری
دس وقتی وی کنفرانس دم بحث اوی که کرکا کپیتالیزم چی جمروان کریه و جمعات رجا کرن ام جبر تجربه و ازمونین لکولومبیای کو ام بوان رو برن نقاسم جی لمجارا مراوكا لور منتني برخدان برلي دنافا فيشر كو قد سبير كابيتاليزم اما بسرخس كو ام الترناتيف انجياني بپیش بخن ابنا تجربه که ازمونه که کو ام مبسر خستیه ما جنان جوانان جودکاران گندیان جواکا ال جی بی تی ای و ام پیش نیاز دکن جبر ویتی کشینی آلترناتیفه که ام پیک بینن دا کو ام جیانک ایان ها ام وگو هرینن جیانک پیشکتی تر ارکا میا کو ام بویر که رابن و تجربه خبوره نال ویدری پار مبکن ام هیویدارن کو حوالی کار دا کو ام پروتست تغییر پروتست و التوایا بشین دنیای خورد بکن و هیوی دارم حالی کار بجبوه که کو تیکوشینا خلکندن جبو آزادی خورد تر بکن تیکوشینا گلان روجاوا و باکوری کولومبیای شرکه کتی ده گلی کولومبیای خبری خستن دکه دا کو وی دنیای نو آوا بکه کتی ده مهتنگریا چینی مارجینال کرن لدروهشتن جبو تواهی آدم آمایی لپاش ورنشتن دو هفره که روش د پیوند مکسیکای در آوکر و چاوا مدیت گلک کت هرگلی هم لمکسیکای هم جی لکولومبیای لهفت دکن کولومبیای جی لمکسیکای سدما شر لدجی نارکوتیکه لکولومبیای جی شر لدجی راپرینه قاشو دجی تروریسم لدراستیه ده ناشرکی لدجی گل بخویا ناشرک جبو کنترل کرنا اردان بریا عسکری کرن و پارا ملیتاریزه کرن عرض خلقه اول دجی جواکه و دجی تفگرین جواکه بریا کشتنان مروفان بزختان و بگفخارنان و افنا شرکه که آرمانجه که ویه البته آرمانجی برجواندین کپیتالیزم نه کو دخوازه لسر عردین ما بپاریزوان برجواندیان اف برجواندی خود سپیرن چه خود سپیرن مهتنا عردین ما دولمندی عردین ما چافکانیین ما چافکانیین خوزایی مهتناوان و متا خدمت انجواکی و کمافی خدمت تندرستی خدمت دنین اداری و هر وها مافی خوارنی و آوی سالا بوری مهاچریا پاشین پشتی دیالوگه وسات فکرن کو پرسکریک او روجا داویا پرسکریکه ام بحثا آشتیت کن لیم گشتن آسته که کو ام گانه پیمانه که اف پیمان به فارکیره تیل هفت کرن اف ناجی هیزین شورشگر این کولومبی به حکومت کولومبیا اینره لدراستیه ده
هر دچه بهتر اف تیکوشینین آزادی تینا دیسکریمینه کرن و شرط خورد کردن لدیجی تفگرین آزادی ملتان گلک دورین دنیای وکل سوریه ام بحث آشتیت کن لیل سر عردین ما ملت ما تی بندست کرن و زخت لی تی کرن دا کو نویر بخبری خستن بکه و ملت گل بگشتیش خود تی تپساندن داکو خو برخستن نکن وک ولاتین کولومبیا یا خو بدن کرن وینا چاوا دکن به قانون کو مهتنا دولمندی عرضی دستورات دنوی و به ملیتاریزه کرنه و مالت پارا ملیتاریزه کرنه و ابناجی هر دچه دستلاتداری قانونی خورتر دکن پار سالا پار 120 اکتیویستین چپگراتن کشتن ای سال بونه 30 اش بروی که گرینگه از مهم دی بینم تیکوشین دیلک و اف کنفرانس دستوری دک و هم ترسین خواه و هر وها هیوین خواه به هر پار بکن خونین خواه لی هر وها پروژین هر یکی جمع داکو هم وان شرط و مرجین هیی بر روشک باشتر و ببن وکا تفگرین جواکی داخوازین مچنه تواهیا تفگرین رزگاریا جواکیین کو پشتی کولونیالیزه کرنش به دست اوروپیان و دست بکر امریکا لاتینی کو دستور ام جبو ام جیانا خوی روزانه بویه که پیک بینن کو ام جبو آزادی تیب کوشن شر بکن لسر عردن مجی میناکن مهنا کو علاقه عوام به گندی و جدکاران رهه د سردما شدت یا کولومبی د دیرو که دو سبح ثابت که کو ج عردن خو زوین خو هاتن کرن زور لوان هات کرن کو بچن چیایان ولوی داره یعنی استیتاتان از آنگو زوزانم بلن ایل روش هلات لوان درا بجیب بن او گندی و جدکار بون و پیشنگین وان ایکو خوچک دار کرن و میناکن جبو برخودانه و جبو چکتار بونا تفگر ارزگاریا گل دوی سردما کولونیالیزه کرنا اردین ما کو دولتی بریوه ده بربارمانجا کو آغاین خودی عرد و بپاریزه یکم رخستن تجربه رخستنی یا کولومبیا یا گندیان او بو کو کوپراتیفین چاندنی بون و بهتر 5000 گندیان دناوان ده برخستن بون جدکار ناوان ده رخستن بون و ابنا نتنی هیوی دکرن کو تشتا هلدبرینن بخم بازاری لیبلی آلیکاره کو پیدوی وانی سرکه دا بیم بکه ایوان گندیان بخوا ایکو خوا نکارم بگهینن چافکانین لحریمه بویرنگی وکیدن پیش نیاز دوی داره چیه؟ پیش نیاز او کو ببین خودیه وی هدفه دستور بده کو مروف بجی نه کپیتالیست
اف جی ریل بر سفربریه که مزن وده که ایوه که گروین چاندنیه و بلوکادان ایوه که هشتی و دو و هشتی و ششان کو پیشندان مزن پیکاتن سالم پاشی ویجی هر دوام کرویه که اف کامپانیا لدیجی دزینا چاو دیریان لدیجی مهتنگه کرنا خلکی و پاراستنا جیانی و هروها مانا لسر عردی بو ازمون ویتی کشینه نه پیواجوی که داخواست کرنی بو ده همان دمی ده ما برنامه که گلکی کور و هورگولی سیاسی برهف دکر ما هدی فهم دکر چینا جواکی ما خواب خوا که چینا که سیاسی پیناسه کر بناف کر ما فهم کر که ام ده ناکوکیه که ده ام ناکوکیه ام ناکوکم به چینا سردستره ام چینه که کتی مهتن و زخت لیتی کرنه و تشتاهل برینی جی تیستندن ام دکارن چی بکن هر رو روزانه بری خستن کرنه ما هاو ندا کو ام دناو پرسپکتیفا دولتی خوب پاریز ما هاول دا ام پارادیگمای که آلترناتیف پیک بینن ما خواست ام خلکی بریخستن بکن دا کو کاربن دموکراسی که اکثر پیک بینن و بریا ریخستن بوینه و بریا پیشنگان کوچه جیونا پیناسه کریه پیشنگی هری باشم پیشنگی که هری ویرک بن لیبریار تشتی دوی پیشنگ مروف بن بوان خصلت پیشنگان و به پیشنیاز سیاسی اکوم ام کولکتیف لسری خابتین دا کوم رایجم بیبر پرسیاریه و وی مناقشه آوا کرنا وی جواکا نو دا پیشنگی بگرن دستی خواه جبو پیکانینا سوسیالیزم و جبو حکمرانی اما و خسری اما انتوی ده ازمون اما ریخستنی ده پلانسازیه که جیانی پیشنگیج مرکر ما سکتورین مزنی جواکی پیکانین جوان و خواندکار ملتین خواجیهی گندی و جودکار کارکرین سندیکایی و نسندیکایی تفگرا گلیریا برخودانی و ریخستن نیجنان ریخستن مقدورین شدت و د آستا د شارداریان و کومینان دجی ما ریخستن کرن اونا 5 قوناخین ریخستنی بون پلانسازی جیانی دکه کو ام پروژه خبری و بین و دستور ده و گوهرینه که جواکی سیاسی و آبوری اف پلانسازی اجیان تجربه ما یکسر بشتر بونا پروژه بریارداینی اند مجلس آنده بو و د پلتفرمین گلمپری گشتی دبون و که جه که خافتنه گشتی یانجی گلی گازنج و میدان کرسیه کیش بوان یه گلمپری اونا آموره میبون گندی و جدکار این جواک این جهه دا آماده بن مکانان وان ریخستنی بکن و تأثیر خرابکارا گشتی کم بکن ما بذیرنگی تشتاکو امجیره دبیجن تشت
تشتین هری سرکین تفروتنین هیزا گلیری ممدی کر مبگوده کر شرکتین آبوریا هفگر کو هول دنگ مسوگر بکن وان خدمتان کو هم دکارنو که خدمتین جواکی انگل ببینن میناک اکمل ورهه کو نتوی و ناب نتویه از ده شرکتین مناوی آن باش نویست لخسرین نیرن او شرکت نشانی مددن کو اداره گشتی دکارتن بخبته و نلازم او نا به دست دولتی ورن بریبا برن او نتنی پیدویا هلبرینینا اروها مثلا بازار کرن yani ticari kirine mesela ticari kirina kakao لدهمان دمیده مثلا آوا کرن و چه کرنا هزیه هزا سیاسی دویم پروژه خواه و بکنی دانستندن و راگاندن آلترناتیف وک میناکی کما اگراتیکا استیریو مجموعات کو ام بری خستم بکن داکو ام فیتان بهایان دیار بکن بریا سندیکایان بریا شرکتین کو ام دواندت پیون داکو ام خدمتین جواکی بدن و حال حاضر گلک مینا کنه جماعاتم تشتكي چه بكن آلترناتيفان انشا بكن دناوا وی سیستمی بخود سیستما هی بخود کو بخوا مد تپسی نزاختیل مدکه و ما ودگو هری نمیتینگا پیوسته کو ام بنگه که آوا بکن و بری خستم بکن گرسه دوار جواکی و سیاسی ده بی کو ام وینا بکن ام نکارن لبر خوابتن نجی وکیدن ریخستن یا خواب پیش بکن به هر حالی اف ویزیونا یا خو اداره کرن خوری و برنی yani ev minak nişan dedin ku baş zanen ku ev nat kare were kirin gelek آواین دلدر وی دولتی هبون من نشان دا کو میناکن مهنه کو مروف گلک ریل پر مروف هنه کو ویکی بکه سناریوی آشتی یاج بو سبروجی دکاره گوهر تیتر به اف سناریو دکارن بشداریا یکسر ممکن بکن کمروف کارم ببیجن او کی جان آشتیت خوازن لو ما آشتی هم دخوازن نه او آشتی اکو دولت پیش نیاز دکه ام وکویا د جیانی ده رومتا جیانی و لسر عردی خواه جیانا لسر عردی خواه ام دوزاوی دکن او آشتی همه هر کسی خودی آشتی اک فکر کدن پلان اکتن سناریو اکتن آشتیه و رو جامعه ایرو هم پیش نیاز دکن کو ام آلترناتیف پیش نیاز دکن لهمبری مهتنا چافکانی خوزایی و ما مناقشه که نتوی دای دست پیکرن کم پی ملت خلکی لسر عرده که بریاری بدن کات چه چافکانی خوزایی وره کرن و او وی که فرض دکه و گرینگه جیج بو محموه کو ام لبرچی اوام بکن از خواه نه گو تارا خواه بداوی بکن بوان گوتنان روژا ایرو گرینگه کو ام
تۆر و تەڤنا خۆیان جڤاکی خورد بکن یا هەمە ڕێخستن و دەستگەهان کو بە تەجروبەیان خۆ برێڤە دەچن divê em vê mekanê demokratîk ava bikin û wê mezin bikin herdê wê firehtir bikin û ajendayekê ji bo jiyaneka aştiyane ku her kes karibe bibe xwedî jiyaneka aştiyane û bi rûmet û ev girîng e û pêdivî pê heye çawa Karl Marx jî dibêje bang li proletarya ciyanê kiribû ku bibin yek da ku li ber kapitalizmê rabin malata gelekî ava Sonia Lopez ez ê gelekî şîrovenekin lewra dereng maye ez bawer dikim ez hêvî me ku wextê me be minaqeşe jî bikin û mihîmtir e ku hûn mafê xwe destpêkê de min behsa wekê kir ku çalakgerên grêva birçîbûyînê li girtîgehên Tirkiyeyê û ku mihtemel e nabe serkeve di referandûmê de û ev ê hêviyê bideme ji bo têkoşîna me ya dewam dike ev hêza xurtiyê qisekerê me yê duyem ew damezrênerê PKK'ye ji dema ku bi komployeke navneteweyî hat ravandin 1999 û vir ve li girtîgeha giravê ya İmraliyê di tecrîdê de hatiye hebs kirin di vê tecrîdê de wîna bêhtirî 10 pirtûkên ku rêber û rênîşandêrin di vir de behsa fîlozofiya siyasî û siyasetê bi xwe dike û fikrên wî yên siyasî li gelek beşên Kurdistanê re li ber pêvajoyên şoreşgerî vekiriye ku em dikarin di vê konferansê de jî piçekî çavdêriya wa bikin di van pirtûkan de fikrên wî yê li ser konfederalizma demokratîk û modernîteya demokratîk û weke alternatîfa li hemberî modernîteya kapitalîst pêk tê mesele herêz behsa Abdullah Öcalan dikim Abdullah Öcalan hem nûnerê gelê Kurd e lêbelê ne tenê yê gelê Kurd e ew ji bo gelek mirovên ciwan nexasim ku dixwazin ji jiyana kapitalîst hovaniya kapitalîst dixwazin xwe xelas bikin ew fizîkî belkî ne li nav me bê lê fikrên wî dîsa jî li nav me ne li cem me ye ew di tecrîteke hişk de ye ji 2 salan û vir ve ev e 2 sal e na jî wê gotin û fikrên Öcalan werin xwendin ev na kurteyeke fikrên wî ye ne gotareke aktûel e lêbelê ji ber ku ew yek damezrênerê fikra modernîteya demokratîk e bîyam gelekî girîng e ku em guh bidin gotinên wî Elîf Sarıcê wê wan bixwîne keremke ji min hatibû xwestin ku ez vê peyamê bixwînim havîn û rayê me xwest helbet min ew qebûl kir ji ber ku ez difikirim weke jineke ciwana Kurd ku ez li navenda kapîtalîzmê dijîm ku lêbelê ew dest معنەیەک دا ژیانە من و gelekî jinên ciwan ji bo min rûmeteke ku ez karibim gotinê Abdullah Öcalan vê derê pêşkêş bikim bixwînim ez rêzdariyeke min gelekî mezin heye ji bo mîraseya dîrokê ya demokratîk ku nirxekî dinyayê çi dibe bila bibe nirx çi dibe bila bibe encam çi dibe bibe eger dîrokê weke ne niha û nihayê jî weke dîrokê nebîne ez nirxê wê nagirim ji wir ez bawer nakim ji vê fikrê biya min siberojî di îro re derbas dibe
و و بیک و ایرو ور آنالیز کردن سبایا و چین آبی وقتی مرو بحث شهرداریا شهرستانی دموکراتیک بکه افنا نه سردمه که کevin سردما هر اندام جواکی دوی کاربه تشتا مهم اوه کو د گوهرتنا د مدرنتیا دموکراتیک ده نممکنه وقتی هم همی به افر د جواکا دیروکی ده یعنی حولدان این جواکا دیروکی نبن وی پر گرینگ به جبو ام مدرنیته دموکراتیک بسی عالی سرکه پیناسه بکن یکیش جواکا دموکراتیک جواکا دموکراتیک جواکین دموکراتیک و اخلاقی نه یه مدرنیته دموکراسی نه او جواکیه د جواکین دموکراتیک د بیکو مروف د یک رنگ جواکی ده حتی به حلاندن و بو به ولاتی بون هر کس لسر جهبون خواه و جدایی خواه حتی به آوا کرن کو خود سپیر چاند خواه و تشتی خواهی گشتی کو دوزا آزادیت که برجوازی وکه چینک گلک اخلاق تنکرن و حکمرانی صنفی خو چینا خو آوا کر بناوی قانونی جواکا اخلاقی خو نه کو خود سپیر قانونی هل به تناوا جواکی ده جه قانونی هیا قانون لازمه به معنی لیبل تشتا کل سر جواکی آتیه فرض کرن جاری ده جواکی و او کو دستلات دار و یک دستارکرنا ناتوی دناوا وی قانون ده بگوده بونه آنگو تنکرنا اخلاقی و که معنیه بتنکرنا جواکیره او اداره گلکی مزنا کوشونا سیاست دگره و جواکه کو نتو دولت و خبرده شانه هری جبرویه که مدرنیته دموکراتیک نتنی تیکوشینا چینیه ده همان دمیده
وان شاشین تراژیک این کو سوسیالیزم کرنی دیروکینه کو جواکا خوب خود نخقینه با آوا کرنه هیزه کدن دولت آوا بکه بویرنگی دویک نکوی وی خفکا دیروکی ده مهمتره که مروف نوگره ده همان آسته ده دوی آلترناتیف ورن به پیش هستن جبر وی که تیکوشینا چینی ببین کد دوی ام وینا ناس بکن وکه یکیش بنگین سرکین مدرنیته دموکراتیک ببینه آلیه اکولوژیک و جواکی یا پیشه‌ای بگه مدرنیته دموکراتیک اندستری دوی اکولوژیک به یکیتیا اندستری پیش سازی و اکولوژی جبو نرخ پفگوهرین یا اکولوژیک جبو آلی اکونومیک مدرنیته دموکراتیک او جوان سینوران نابوره او روش و ریب وکل بر پیش سازیه که کو همان نرخه پیش سازیه که کو اکولوژیکه پیش سازیه اکولوژیک پرنسیپا سرکه به هزاران اکو کمیونیتی دکارن خبری خستن بکن و که یکینه این اکونومیک خبری خستن بکن عرضا چاندنی نرخا خوش دست دای کو هاتی پارچه پارچه کرن دوی جنوب وره ارگانیزه کرن به پرنسیپ اکو اندستریه آواکرنا کمیونیتین اکولوژیک یکیش پرنسیپین سرکین آبوریین مدرنیته دموکراتیکه گند یعنی گند مدرن وک کمیونیته اکولوژیک دکاره هبونا خواه یا اکونومیک یکینه اکونومیک د آستک اکولوژیک تجنوب بدست بخه لباجاران جی کو همان رنگ اکو کمیونیتی ورن آوا کرن مدرنیته دموکراتیک ده آسته که ده کو شونا جواکام بکره لشونا ملکیتی لبنگها جواکا اخلاقی و سیاسی ده و دبن شرط و مرجن مدرن ده جبروی که ابنا رولک دیروکی لیزه برنگه کی سیاسی آلیه جواکا کنفدرالیزم دموکراتیک مدرنیته دموکراتیک خودی سیستم که کنفدرالیزم دموکراتیکه مروف دکاره وینا که سیستم که ریوبرنی یا نه دولتی اوجی یک تکبونا وی سیستمی نشان ده سدما کو دولت هول ده تمی به ناوندی او کو دخوازه خود بسپیره هیز یک دکستاریا هیزا سیاسی دو کنفدرالیزم ده بروواجی ویه کنفدرالیزم دموکراتیک لپیش دگره جواکی بخل پیش دگره نه یک دستاریان جبر وی که دوی مروف ناوندی بونی چه قاسی ممکن به پیکنینه فدرالیزم دموکراتیک خودی وی پتانسیلیه کو پروبلمین جبر نتو دولت پیکتین لپاش خو بهله او هوا هر ری و نافگینا هری باشش بو پولیتیکی ذکرنا جواکی بخوا تواهی جواکان و اتنیسیتیان و چاندان و جواکن دینی تفگرین انتلیکتوال یکی تین اکونومیک دکارن خبیک بین ifade بکن وکا یکینین سیاسی هر خبون دکاره ببا خودی ویزی که کنفدراسیونه که لحریمی حتی گلوبال آواب که هر خوابون وکه یکینه که فدره تکانه تولید دموکراسی و دموکراسی یکسر به ابنا شانسه که شورشیه
چاواکو نتو دولت ناکرنا چاواکو مدرنیته دموکراتیکاتی آوا کرن و تکرن کو بخابته نتو دولت دبنگه خود سیستم که عسکریه تواهی نتو دولتان انجام گلک هوانه و بهجمار پر شرین کو بهجمار پره هم لدرو و هم لهندور بگلک رنگین جهات نبره و برن نتو دولتك بي شر نممكن أكون روفلي بفكرة نبترني دما بيكاتنا خود اللي هر وهذا دما خبري خستن كرن وبجي كرن وجهف دكتني دجي نتو الدولات تواهيا جواكي هم جهندور هم جدرو بزريها كي عسكري بيتشاي او ريخستن سياسي ودولت وريفبريا إدارية قاشو سياسي بتمامي بنجاها خدا أف زرهي عسكريين کنفدرالیسم دموکراتیک تکاره وی عسکری بونه پیشی لی بگره بریا وی که کو خپاراستنی بجیوکه جبروی که آلیه خپاراستنی نتنی مسئله با آوای عسکری پاراستنا جواکانه او دکوه ناوا دناف هفدن فکر پاراستنا ناس نامه سیاسی کرنه و دموکراتیک کرنه ام دناوا ام سردما هگمونی کیا گلوبال یا دستلاتداری انده دجین برنگ نتو دولتی جبروی که مدرنیته دموکراتیک دکارت تنی برسوی بده وی که به وی هگمونی به حواندن تواهی جوا که لسر بنگه راستنی و سیاستا دموکراتیک هر دم هر جهی هر مکانی و برنگ خب چرخ خود چرخ و به پیک آنینا تفنین کنفدرالا ارکین جنوبا و کرنا مدرنیته دموکراتیک ده سردما کپیتالیزم فینانسی ده مدرنیته کپیتالیست کتی کریز خوی هر کورد کو اوجی گهشتیه کو تمی دوام بکه او تنی دکاره دوام بکه بریا بری و برنا کریزی بخواه جبو کو هم مسوگر بکن که مدرنیته دموکراتیک جوی کریزی باوای که سرکتی درکه و حیاتی که ارکین انتلیکتوال سیاسی و اخلاقی برنگه که سرکتی ورم سرخستن به دعوا کرنا مدرنیته دموکراتیک ارکین انتلیکتوال بشداریا انتلیکتوال و زانستی حیاتی جبو جنوبا و کرنا یکینه مدرنیته دموکراتیک اف پیدویا حیاتی به سرمایه یا انتلیکتوال یا البازاری نای دابین کرن افتنی بویری ممکنه به فهم کرنه که نو یا اکادمیه و زانستی شرطین کریزی تنی دکارن لپاش ورن هشتن به آواهی نوین انتلیکتوال و زانستی وقتی که ام کریزی وکا گلوبال سیستماتیک و آواهی بنرخینن هنگیش بو ما اشکره دبه کوش بو درکتن آجوه که جیدوه گلوبال و سیستماتیک به و خودی آواهی سترکتورال به جبو شورش انستیتوسیونل یا ریخستنی جبو جواک زانستین جواکی بگوتنین دن جنوب آواکرن مجبوریه ام نکارن آلی زانست و ریخستنین بری هی تقلید بکن و بوی که وانا بهوه بکن و اکلکتیز بکن و بسرکون یک جو درس هری مهم اوه که مدرنیته دموکراتیک که تب شورش که رونیبونه یا رادیکال خود پیک بینه هگمونیای 400 سالی یا مدرنیته کپیتالیست نکاره خوش وی خلاص بکن
اوانا وک هجمونیه که ماتریال آچاندی دوام دکه بی دستوردان مدرنته دموکراتیک به دهندور خود و برنگ به آوای خوب ناوروک آخوا نممکنه که اف کریز هر بهتر رول که بهتر خراب کر بلیزه مدرنته دموکراتیک دوی شورش خوی عقلی و زانستی بکه لسر حواندنا آلین ارینی ین شورش جواکی و سردمن دج مدرنیتیست و انسیاتیف انتلکتوال دناوا خود بحوینه یک شرط شورش اوکو ریخستن و انستیتوسیون ورناوا کرن ده آستا گلوبال ده جبو سرکتنا شورش انتلکتوال پیدوی بو ریخستنی نو هیا کو دناوند آوان ده او تشتهبه کو ما به تجربه ازمون اخوی دیروکی به دست خستیه جبو کو اف پیدوی مرو بستوان بده دوی کنفدراسیونه که چاندی و اکادمیکی دنیای وره آوا کرن کنفدراسیونه که بویرن که نابه گریدای نتو دولت و هیزک سیاسی یا دستلات دار به جویلو ویده لدج دوی او لدجی مونوپولی ده یک دستاریان کپیتالیست به دوی سرخوبونا و خسریا و نا حیاتینا بشداری هریمی اکادمی هریمی نتویی و جهیجی دوی لسر بنگه که داخوازی و دلداریه به کنفدراسیون دوی خود دیوان ریخستنان به که به ارکن هریمی جهی نتویی و پارزمینی به اکادمی جنان دوی بویرنگی بن کو راستی جنی برنگ کی زانستی ور آنالیز کرن ارکن اخلاقی ارکا جنوب آوا کرنا اخلاقی نپرسکوی کو مدرنیته کاره و بمینه لمثلا و کو جواک کار به هروا سرپیاب مینه ایدی اشکره کو کریزا گلوبال مرون کارل پیخو بهلا بهزا قانون و دستلات داریه وقتی هم بری خو بدن اول دینه و گرنجی افجی وی بکرنه دوی ام فهم بکن کو اگر هلبرينا اخلاقيا خوزايا جواكي جنوب نخبت ريك لبيشيا مدرنتي نينا كو جوي كريزا جلوبال خو خلاص بك دناوا في چرچوي د دوي ام نو بكن كام رول جواكي واخلاقي دوي ورن جم هاف لدجي ايريشين مدرنتي كابيتاليست جبوكو ام دتيكوشينا خود بسر كيفن لدجي جناورن شارستاني و مدرنته کو او دخوازن تواهی پیروزیان و درس اخلاقی تنبکن لازمه کنفدراسیون که پیروزی گلوبال و لیکولین اخلاقی بین ارکن سیاسی دسردما مدرنته کپیتالیست هیز دوره لجواکی دگره هم ده هندری بیده همش در و برنگ کی کولونیا هندری هیزا سیاسی و نتو دولت کو اوجی آوای بنگهین دولت کو تمیشر جواکی دکه سیاست برخودان جبر وی راستی پیکتین او روشا مدرنته کپیتالیست و شروی توپی کن دکن کو الٹرناتیف مدرنته دموکراتیک بهتر لزگیم و پیوست بن تیکوشین آلدیجی سیستم یان ببن کتن یان جی کتن ریه که ندر یان جیش برکو وان مکان و میدان سیاسی والایش تاویکو وان تأثیره که مزن و روابونه که مزن پایش خوهش جبر ذهنیت وان و سترکتور وانی هایی و نکاری با الترناتیفی که پیش نیاز بکن نجبو مدرنته نجبو کریز نوی ین سیستماتیک
آلترناتیف بون بتنه ممکنه وقتی مروف سیستم خوب خواه به پیش بخل دجی سه ستون مدرنیته کپیتالیزم پیش سازی بون و نتو دولت وک سیستم مخالف وقتی مروف جواکا دموکراتیک پیش سازی اکولوژیک و کنفدرالیزم دموکراتیک پیش نیاز بکه بناوی مدرنیته دموکراتیک گشتی اف روابونا شارستانیا دموکراتیک و پیک هاتین وی ورنجم هف هنگی سیستم اف همی به هفره شانسین سرکتنه که زیدت کن کنفدرالیزم دموکراتیک نتوه دموکراتیک و که آلترناتیفک پیش نیاز دکه اوانه نافگینه که دناف جبو چاره سریاد ناف برا پروبلم و پرسکریکین اتنیکی دینی باجاری هرمی کوجبر مدرنیته یک رنگ و یک جواکا خودی مدل جواکا فاشیستش بر یکی ددن در همو اتنیسیته باورین دینی راستیم باجاری هرمی و نتوی همی خمافی وان هی کو بناسنامه خود ناو استرکتور کی فدره دموکراتیک دبن نتوی دموکراتیک مدل که کو دولتا نتوه یا پارچکری وک مدل که دموکراتیک لهمبری و درد که پیشه شورش کردستان جنوب پیناسه کرن به کنسپت و پیو تئوریا مدرنیته دموکراتیک اگر اف شورش به خورتی ور دوام کرن امینتن چارسریه که دموکراتیک به دست بخنج با پرسکری که کرد اوی دهمان دویده به معنی کو چارسرین هریمی کو اف شورش پیش نیاز که دکاره به جبو چارسری جبو چارسرین گلوبال جین هر شورش کرته که شورشین بری لی دهمان دمیده جی او جوان دبوره شورش کردستانی به پوتنسیل خواه هیز خود به هیز خواه شرد که لدجی دیروک و مدرنیته هایی رو نشتی روشلاتا ناوین راوستگاه که استراتژیک جبو گلوبال بونه گردونی بونه بیوی مروف نکاره نتوه و هیزا سیاسی فهم بکه دچار سریا پرسگری که نتوهی هرمی ده یکیتیا نتوهین دموکراتیک دوی وره چاره سر آوا کرن چاوا کو دوی اورن دامزران هر و حیاتیه کو یکیتیا نتوهین دموکراتیک دنیای وره دامزراندن اویج نتوهین یک بوی ببوره مدرنیته دموکراتیک و آزادیا جنی ام دوام دکن که ام درخم پیش کو جن و جیان تی معنی جن و جیانی وید جهف دخستنا جوا که نشان داده اگر یعنی اف معنی نبه اگر انالیزه که وی راستیه و سفر برکرنا هر کسی جبو آزادی دناو شورشی ده هنگی اونان کارن به دورا خورابن آرگومنا بنگهینا مدرنیته دموکراتیک اوه کو آزادی جواکی تنی دکاره وره بدست خستن بریا انالیزا آزادی و فنومنا جنی دما پیواجویا بونا نتویک دموکراتیک ته آزادی جنی گلکی گرینگه آزادی اجنی آزادی جواکه و جواکه که کو آزاد به نتوه که دموکراتیکه جوهری به هموی کو او کو خو به هیزا خو سر پیام بکه نتوه دموکراتیک کو خود سپیره جنی هم دوار ایدئولوژیک ته و به خودی دستلاتاری هیزا خوی سیاسیان
اوانا نبن نابیا بوی نویا آواهی دموکراتیکه کو جن ایدئولوژیک و سیاسی خواهوا بکن و دمان دمیده ذهنی و پسیکولوژیک شی خواه خورد بکن دوی ده دماکو از خواه بخواه و خداین شهرستانی دماکو من او آنالیز کرن معنی او که دشارتین دجوار ده پیک هاتنه هیزن شهرستانیا کاپیتالیست تل بند و سینور و اخلاقی نینن از وی دخم بر پرسکره که به ریا پارادیگمایا مدرنته دموکراتیک به وی اتمسفera هوایا گلکی هستیار از دخوازم او ملوین از بشک جوانن او ناجی انسانتی و گردون بخوید او دامان دمیده او کمروف بخوا بیرور به بحثه لهمبر وی دجی معنی اوی او کمروف بیترس بجی تبی حمود دنگ دولمندی وی امروف باوای که خور جیانا بویرنگی بپاريزه مالاوی مالتا و برز عبدالله öcalan و الیف جبوکو کدا خدا ji 20 دقیقه درێژتر دەوام کرد ez باwer dikim ji vê fikra teorîk bilin ez datînim zemîna rastiyan li pêşiya girtîgehê di erebe hene ku pêşiya rêya ji bo riyên koran digirin yek jê nîşana wê HH MT666 yeke ji kerema xwe re ji wê derê erebê xwe bibin yan nav nêceza bixwin. Em rûniştina dawî ne ku mesele perspektîfên ji bo siberojê moderniteya demokratîk e axaftivana bê perspektîfa niha nûneriya wê dike ez kêfxweşim ku Fewza Yûsif niha li vir ez wê silav dikim ew hev Seroka Federasyona Demokratîka Bakurê Sûriyê ye ew di peymana civakî de jî gelekî aktif bû ji mêj ve jî di tevgera rizgariya Kurd de li wê derê ji mêj ve di nava nexasim jî di nava tevgera jinê de aktif bû pirtûk jî nivîsîne wê nanivîsiye bi erebî fikrek li ser jineolojiyê nivîsiye ez na gelekî bi meraq û kakûnî lêviyê me bibihîsim ka wê çi bibêje ji bo perspektîfên Kurd paşê rojê maliya me.
مالتا گلکی آوا فوزا یوسف هر وها هیوی کون ددن ما وان کسین لمدرنته کپیتالیست شون هیوی ددن ما بریاکو تشتکی بینم بیرا بریاکم دوام بکن کنفرانس یکم سال 2012 یا 2015 هم پیک هات هنگی جی گلکی جی باکوری کردستانی الور حاضر بون و سه جوان قصه کرین کو هنگی الویدری بشتار بون ده گرتیگین ترکیه ده نه یک جای هم بیلگنه پارلمانتر و بردف که بری HDP گلتان کشانک هف شاردار باجاری مزنا دیاربکری و سلمار ماک هف هرسی لویدری پیوین قصه کربون و حال حاضر نهاد گرتیگین لترکیه دنه لجم به هزاران مروفین دن کو اکتیویستین سیاسی بون چالاکرین سیاسی بون قصه کری دن کو دوراویه او جی کنسی سوله او نویسکار و روزنامه وانه گوتاره من دو تلسوت رو او دو کنترپاندتین بلاف کرن وکی دن او پرتوکان جی دنویسه و کلارینتک جی دستیویده پرتوکان او دنویسه truth and dare راستی و هولدان وکی دن نویس هف دامز رینری ریخستنا اکو سوسیالیزم اکو کریز و موتیوین کپیتالیزم لید کوله کوینسی کرم که ما فی آخفت نیتی مرحبا جوره مالا و آوا مالا و توا آوا اونا رومتك مزنج بومن كو از لورم و از بخوان منتني انسياتيفا ناو نتوي مالاوايا بكم لي از خواز مالاوايا و حميا دكم كون هيفيه و ويركيه ددن من از بچكي تا بتاخو يادكم لي سلما فيتايا من ادينا من اب سركتني و سبروجي از بشك كم پانیایک گرتین سیاسی نزی پاشی بحثاوی بکم از دامان دمیده از نویسکاری کووارک زانستیمه اگر اون دخوازنش بو وینا بنویسن جی تکلیه بمردین از موزیکوانم جی لی از بریار تشتی نونری انسیاتیو که ما کوبریا به چند سالان هاتی دامزرات دن لونزویلای و من هر وها نامه که نویسیش بکو ورن لور بشتار بنست خوازم بیر بخم گوتنین اکول دجی امپراتوریا رومانی شرکری تومانس مونس گلی آلمان پیشی و همیه هنه اکو تیکوشی کری لدجی شهرستانیا کپیتالیست او دیوار کل اروکی هاتی آوا کرن لورجی هاتی بو آوا کرن لدانور که دنا برای ده 600 سالان سر پیما 14 کیلومتر یانجی دریج بو گلکی وک کلها اروپا یات بو بناف کرن ام دخوازن و کلها اروپا لپاش بهلن نتنی مارکس و روزا لوکسمبورگ لهر و ملت لورد مینیج مر لازمش بکوان وک له نهیلن تنبکن وقتی منو گوتنی نو جلان بیست بون از شوک بوم لدولت یکوین امریکا یجی اپو یک هیا ناوی وینا راسل مرونه دیرو که کوی یا گلکی دستانی هیا وی اف پرتوک نویسیه وقتی د گرتیگه ده تجرید کری هاتبو گرتن 30 سالان وی ده گرتیگه ده
وەکە سەرۆکێکی بلک پانتەرز یا ئارتێشە ڕزگارکردنا ڕەشکان ئانگۆ شۆرشکەرێکی نەتەوەیە ڕەشکان بوو لە ئەمریکای لێ دگرتیگا تەجریدێدە جنوبە شۆرەشێکە بیرەوەریە پێرە پێک هات بەرێخوادا ماتریارخیە ینی دایک ساڵاریە و سۆسیالیزمە ئەکۆلۆژیک ئەو تەنی لە هاتنەکە عجیب باشە دنابەرە فکرێن ئۆجەلان و مەرووندا ئەو بەگۆهەرین و شۆرەشە زەهنی یاکو هەر کەسێ لێ دەرێ بەحساوێ کرد دیرۆکسانێک هەیە بناوێ لویس مامفۆرد وی گوتیە بیک و ئەم دەست پێ بکەن دیرۆکێ بنویسن پێدیوی ئەمە بووەیەکێ لێ هەیە داکو ئەم کاربن بخورتی لە سبەیە بنهێرن ئەوە تشتا کو ئۆجەلانی کردبوو بەرێ خۆدا وان کۆکێنک و مرۆڤاتی ژێ عەرداک و لەسەری دایک عەرداک و دایکاوی هاتە قوتکردن پاشێ بەرێ خۆدا شارەداریە دەولەتدار ژ سومەران هەتا گە بیستاژ گلگامەشی هەتا گلادیۆ وینا ئەv دەستپێکا و ئەم گەیشتنە سەد ساڵا بیستیەکێ ئەو کێلیە و باوەریە و ئەم دکارن ji şer û tinebûnê dî divên bigorın bikevin kirineke ji bo jiyaneke azad. Ez bawer dikim ku hêza fikran mirov dikare bipîve mirov bi enerjiya ku mirov wan pê tepeser dike bipîve hingî mirov dikare fikrên öcelan xweşiktir bipîve فکرین وی اوقاس خورتن کو مرۆڤ مەجبور مایوی لە گravekê biciyê bike di dîrokê de ez karim tenê kesekî din li ber wî bigirim ew jî Napolyon e lê antîteza Napolyon e Öcalan ez lê fikirîm meneya wê çi ye دیرۆکزانên herî mezinê ku ez wan nas dikim û sosyalîst herdik jî de girtîgehê de tecrîdkirîne ev li ser rejîma heqîqetê ya ku em tê de dijîn ya modernîteya kapitalîst tiştekî ji me re dibêje lê herwa tiştekî ji bo me jî dibêje weke zanyarên civakî yên li derve belkî divê em rexneyê li xwe bigirin ev qas pirtûk û agahî li ber destê min دیسا جی ev kesên ku tecrîdkirîne û nagine te tiştî ji me bihurtin muhîm e ku divê derê li Almanyayê em li serê bifikirin ku tê de sîstema moderna perwerdeyê li vê derê hatiye dîtin û dinya hemî wê bikar têne gelekî jî pikêrhatî bû lê çawa Öcalan dibêje encamên pozîtîvîzmê gelekî xirabker bûn ji encamê sîstemên metodolojîk hemiyan bêhtir Öcalan dixwaze civaka mirovan xelas bike berê xwe dide ev wextê me guhê xwe me mirovatiya xwe lê divê em herin li mirovatiya xwe bigerin wê dîsa bibînin ew rêya ku dibistana Frankfurtê û diyalektika ronîbûnê nikarî bû jê xelas bike îşaret bi wê yekê dike ji ber ku wan nirxê rêbazê metodolojiyê û ya xwe cî wana ew nas nekiribû nirxê wê li Almanyayê cê ku modela perwerdeya zanistî hat pêk hatî divê em derxin pêş divê em rexneyekê bikin divê em epistemolojiya împeryal red bikin û formên alternatîfên zanînê ava bikin ku bi emperyalîzma rojavayî re li hev neke lê sedema serekeya ku ez li virim ez dixwazim peyamekê ji we re bêjim ez dixwazim hevokê li qisûra vê hevokê negirin ez ê peyamekê bidim hevokan bi vî rengî ye
ji Bakur Rojavayê Venezuelayê ji çiyaya min anî ji gundekî bi navê Monte Carmelo. Vî gundî tevgerek birêve bir di 2015 de. Wê dinivîsî dijberê genguhertî ew tovê genguhertî li dijî wan serketî têkoşîn kirin. Gelek kesan nebihîstiye lê divê em vê nûçeyê belav bikin. Gelek nûçeyên xirab ji Venezuelayê em dibîzin lê nûçeyên baş yene ji jêr tên. 2016 ez li Monte Carlo'ya bûm di civînekê de tevî delegeyên ji 10 welatan 3 parzemînan û 12 eyaletên Venezuelayê hazir bûn. Wana bangek kir û navê vê bangê jî banga dayîka me Erdê dinyaya me yan got. Eger belkî min bi xwe re anîne ev bang bi spanyolî jî heye di malpera Pueblo San Padrino de heye eger agahiyên bêhtir hûn dixwazin min bi xwe re anîne belkî têla her kesî neke lê di salonê hûn karin van belav jî bikin. Weke berdevkî ez dixwazim vê nameya ji Monte Carmelo bixwînim. Ez muwessilavan dikim Biriya Quincy û asoyên ekososyalîst ji bo konseya aktivîstên yekemîn internasyonala ekososyalîst em silav dikin hemû kesên birêxistin dikin vê konferansa navtêdana li dijî moderniteya kapitalîst a sêyem ku li zanîngeha Hamburgê li Almanyayê tê darxistin. Keç û kurên xelkên vê welatî bawer nakin ku her tişt tesadüfî ye. Lewra Abdullah Öcalan beriya salan gotibû internasyonalîzma sêyem nikarîbû ji modernîzmê derbas be jê xilas be. Par dema ku me tevahiya bernameyê xwend ya internasyonala ekososyalîst ya yekem me çarçoveyeke civakiya mezin îşaret bi xilasbûna ji moderniteya kapitalîst kir. Em dibêjin tehlûkeyeke xuyanakê heye lêbelê em dikarin bi evînê û dildariyê gelek gelan bigên bi hev girêdin û ev jî me bi dinyayê dayîka me bi rastî re dike yek. Neteweyên xwecihî tevgerên civakiyê ku li vê derê ne û dibihîsin qêrîna dayîka me dinyayê. Eger hûn li hev dikin bi hev re hûn dikarin e-mailekê bişînin duwê belgeya ku nayê bigere de heye ew e-mail em dixwazin bangê li we bikin ku bawayekî kolektîv binirxînin û îşaret destnîşan bikin berdevkekî ji bo têkoşîna dewam dike ya li dijî patriyarkiyê baveksaliyê Esrariyê li Kurdistanê ku di konferansê de hazir be ku wê wextê em ê wî bînin Venezuelayê hem ev ê bibe beşdariya vê konferansê jî û beşdariya me li vê konferansê û beşdariya vê konferansê li têkoşîna me û em rêzê digirin ji her beşdarî re û nê li gundê ku em lê dimînin werin bicih kirin û em ê her pêdiviya we bawayekî tendurist û durist dabîn bikin li wî gundê. Ew berxwedana qehremanîya milletên me ku me digihîne hev li vê derê çavkaniyên ava paqij heye û tixm û tovên ew kozmolojiya pîrozî. Eger nusxe têrê bike ez dixwazim bidim her kesî.
از خوازم وی بلگه اکو امی بگلن جی شانی و بکم اوای بانگا دایکا مدنیای دایکا جبو پیشیان یکو بجیانا خو تکوشینا خو روح و هیزا کو ام ایرو جیر دبیجن اکو سوسیالیزم آفراند از تنی بشنان جوان خم جبر کو تیرنا که کو از همی بخیم از لزجوان رجاد کمون همی بخوینم و هول بدن ورگرین زمانین خواه لورا و هجای دایکا دنیا بانگل مدکه دناوا مدب مرد دگری او یا می اف بانگ کوی چاوا دبکو ام دنگ ام برسوی ندنی کو تنکرناوی تنکرنا مبخویه تنکرنا انسانتی همیه تنکرنا جیانا می اکوسوسیالیزم یک جگلک دنگای کو برسوی ده قیرینا دایکا ما دنیای یک جی کو جعردین مدرد که و حوله اکوسوسیالیزم دنگ و ده بگلک ریانج بو کو اشارت به ایش و آزارین دنیای دکه کو ناول مدکه و جمد خوازم خو بگوهرن و ایدی افنا وظیفه که جبو مکو ام خو بخوا رزگار بکن و دنیای خوا دایکا می دنیای رزگار بکن و وان تکلین جواکین کو ما ماندل دکن و ما خراب دکن جحولی راکن بلوگو یا مجی او یک خویا دکه از نابر بداویه و دچم از و رجاد کم جوا حمیان کن و بلگه حمیه بخوینن از ببیرا بخم اف کنفرانسک نبو او لتوریوانی هری باش ناگرن او تنی لوان کسات خوازن کو براستی پراتیکین وانه نکو کو بشدار ببنج بو کو ام پلان سازیا چالاک بونه پیک بینن لی پلانک پلان سازی که گلوبال آچالاکیان لازمه بن نویسا وی بانگی اوه مروفت کاری چاوا فهم که وکا ifade کرنا کنفدرالیزم دموکراتیک مروفت کاری فهم که وکا ارکا هری استراتژیک ده نتوه دموکراتیک ده اوجلان بنافت که یک کرنا حمویا مخالفان لهر وها بنگها جواکا دیروکی به پیش خستنا برنامه که سیاسی جبو ریخستنی و چالاکونا سیاسی هم به پیش بخن از این ها ده انجام ده جی ببیجم وقتی یه جل دیجی داعش شرد که ام همی علاقه داری وی کنه چوا سوب کماندانت مارکوس سپاتیستایان گوته بو لدروی و میدان رجه رونشتنی نینه شروان جبو انسانیت و دیروکه اوانا میدان که شر مادی و معنویه او نتنی لدیجی داعشه او اینا لدیجی مردوکه هرا لدیجی زوس کالی لدیجی شیوا پاچا ماما لهمبری پاپاسی او همیج بو معنی جیانی شر دکن یکی پرسی بود کنفرانسی ده بگن ها معنی جیانی چی اون کارن دکل کنفرانس ها ده بپرسن از خوازم تشتکی بپرسم کو بیجم کو از اوجلان فیر بوما یکم پی و آزادی ده دیرو کام رو وانده بلکی ناجودیت بی اوه میخی امارگیه و کوکا وی گوتنی وگرال دنیای دایکیه وگرال دایکیه ایرو مروین کردستانی پاریزرین آزادیین و قهرمان دیوکا خانه و دایکا دنیا جنوب آواد به لسر خربین پاتریارکی باوک سالاریه چاوا دلار دیریک د کنفرانس ابوهری دا گوته بو همی جنوب اجدایک دبن به برخودان الکوبانی معنی جیانی چیه و یه پیجی و خلق کردستانی بریار دایه او جی آزادیه
و بنگها کوکا آزادی جی وگرا لدایکه جن جیان آزادی مالیاوه يجي من هات رجا كرن استرانك ببيجمه بنا استرانك من 2011 نویسی ددما سرهلدانا عربان ده خود سپیر بانگك انارشیستکی ایتالیانی لویدری و پیل پرنگکی کرد ایل دورا و همرکز و ایدی آگر وگو هر شواتکی هن کارمی دمرینن جبو زاروکین روژه و آگر مالات گلک آوا کنسی جبو في گریدان اب سیاست و چانده کو یا راستی دویا بو مجهف قط نکرا و نکار یا جهف قط بکن امنها دچن برازیلیا یه هم دچن امریکا لاتین یک ولاتین هری مزنی دنیای جبر کسیا بچارا هاتیا او دريدا بريا تفجرا بعردان بزاويان ده جي دقرش ده زارو بينجان وجبو بعد على التربة فكرنا زاويان چالاكا و بچالاكين خواب خوشي جيگر داگر کرنا که زاويان ده لسان باولو ده و جينگرش 17 سالان و او چالاك الور راستي ده چالاكين خوي پر رنگ ده و داگر کرنا زویان برخستن کر پرورده کاری پرورده گرت سر خوک ارککی و ایرو ده تکیلی نام نتوی دم استی ده آنگو او تفگرا جودکارین به ارد جی خودگره بلی کرم که نام افیا قفنیته روجا بخير ريهوان وهاورين من تشتكي بشكي عجيبة وقت مروفي هري داوي بتبانه لكي تبيفي بشتكو بريا من قلكي تشتن هري خوش هاتن قوتن هزي بإنجليزي بيشكش بكم قوتارا خواز لكولين أخوات خواز مش برعكسان أخوي أمريكي لاتين لديس عجزيوي بكم كو أزوارم فهم كرن وجبو ورقيرانجي پر زحمتي چينكم
لسر ناوی همو 600,000 مالباتین ده بن امستی ده بریخستن کرنه از دخوازم مالاوایی ارگانیزاتورین و کنفرانسی بکم امنا که جه کیف خوشیه و رومته که کوام لبریم لی بریا هر تشتی از دخوازم مالاوایی ملت گل و تفگرا کرد بکم کو بونه او إلهامك أف قاسي مازن جبوما كو جبوكو أم تيكوشيني بكن وشر بكن توايا دنيا مالا وافاج بركو هي في داما جبوكو باوريا ما خورد كر كو شرط مرشد بن بلا ببن دفي أم تيكوشينا خدوان بكن وأمي تيكوشينا خدوان بكن مالا وافا بريا كو از دست به گوتار خو بکم از خوازم رنگ کی گشتی تعریف اوی که بکن که تفگرا جودکارم بیزوی چیه بحثای بکم بیا من گرینگ بو لو ما او نفكرين مني شخصين لبلي او فكرين كولكتيف اوائي كولكتيفن كو دناوا تيكوشينك 3 سالي بهتري 3 سالي داتيا واكرن تفگرا از جودکارم بیزوی لتوایی برزیلیا بریخستن دکه بسی آرمان جین سره که یا پیشی تیکوشینش بو زوی و عردانم برزیلیا زوی دريزا دویم ده از دولمندیا زویان ده دویا یک کلتور چاندنا یک رنگی كوبنجها دولة برازيلي وكابيتاليزم اوي جبو جبو ديمقراطيك كرنا زفيان البرازيليا يدوي هي سيستمي ورا جوهرانتن و براتيكا سرك يا كو بهتري 3 سالان تيب كارانين او جبو تيكوشينا زفيان داگر كرنا عرض شخصية ملكية باشا ملكيتنا دمام رو فينا دكي ام بنگاه کپیتالیزم بخوره رو برود بن اوجی ملکیت بخویه آرمانجا دویم امستیجی تیده گوهرتن هید آوای هلبرینه ده و هلبرینا تیکیلی نوین جواکی ده و گوهرتنا رادیکالا جواکی ده ام جواکی کرنا زوی و عرده و آوا کرنا دبن واوا كرنا الترناتيف ممكن دبنا كابيتاليزم يدجبو بروجي سياسي لازم كتوايا جواكي بحوينا جبر في كي فورما جواكي تكوشنا كجواكي ببورة ببا تكوشنا كسياسي توايا تكوشنا كهول ددن يا نو آوا بكن موديل نو ينجواكي آوا بكن كيم هنا كو آليكارياما بكن نشان بدن كو امج جواكا هي ببهرن ويل باش خو بهن امستي باور دك كو دوي ابنا خو بسبيره فكرين سوسياليست فكرة بيشي جواناجي جواكي كرنا هلبريني ودولة مندية خلق هلدبريني جبر وی که جی تکوشینا جبو ارده دوی ببا تکوشینا لدیجی کپیتالیزم وقتی هم ارده کی داگیر دکن و ج دست سرمایه و دگرن و ج دولت دگرن دا کوام بدن بن کنترول خلکی او عردو زوی نابکو خودی همان کرهاتن فونکسیون یا بریا وی به آنگو هل برینا مهتنا خوزاي نابكو سبب وقت ام وينا دخل من كنترول اخو عرض دفي ببا خودي فونكسيونك دن فونكسيونك جواكي انغو بكذا خدمه خلكي ده انغو ام عردان وقت عرض مين ازاد كري هنا مج تجارت آزاد کریه و مخصیه بن کنترل خلکی ده ام آلترناتیفین هلبرینه ده تکیلین جواکی ده آفران نکو خود سپیرن کار کوپراتیفان از بحث وقتی از بحث و کار کوپراتیف دکم از بحث آوا کرنا کوپراتیفان تنی ناکن مجال کوپراتیف شی آوا کرنا
لێ بەلێژ vê wê de ye hilberînê dabeş dike ku xwe dispêre karê kolektîv û hevgirtina bi hev re danûstanina bi hev re û têkilî û tevnên cihêrengê ji bo dawamkirina têkoşîna me ya şoreşî ew e me gelekî behsa vê kir di sê rojên borî de ku tirnekirina xerabkirina xwezayê ji bo ku em civakeke sosyalîsta nû bi pêş bixin ew ne tenê mijareka guhertinê ye divê em kontrola hilberînê ji dewletê ji kapîtalîzmê bistînin bidin xelkê meseleya guhertina paradigmaya hilberînê û jiyanê ye bi vê meعنeyê agroekolojî avayekî hilberînê ye ku dixwaze ku guhertinên struktûrel avahî çê bibin bi hilberîna xwaremeniyên durust ji bo her kesî û dema li erdên me em hilberîna çandinî bi koretîfê û kalê kolektîv hildiberînin bi çandiniyê em di heman demê de 1.4 milyon însanan xwedî dikin li kampên me ev jî nîşan dike li civaka Brazîlî ku erê mimkûn e mirov modeleke din a hilberînê çê bike erê mimkûn e modeleke çandiniyê ku xelkê û xwezayê li pêş digire û ne kara maddî em vê dikin li erdên xwe û bi milletan re em dikarin li her derî vê bikin fikra sêyem ku rê dide ber me pêşengiya me dike ew jî nirxên însanî ne kapîtalîzm xwe dispêre ferdîbûnê berxuriyê rasîzmê baviksalariyê civaka nû dikare xwe ava bike li ser humanîzmeke şoreşgerî ya ku avakirina mirovên nû ev navlêkir bû çêkvara jin û mêrên ku pêşengê divê pirsgirêka miroviyê weke pirsgirêkana xwe şexsî bibînin her cara mirovek tê kuştin divê vê naweke li ku dera dinyayê dibe bila bibe divê weke kara xwe weke êşa xwe bibînin û li dinyayê ez niha li vê derê gotinên çi dibêjim evana ne pêvajoyeke hêsan e di xwecihbûneke xwe li başûrê Brezîlya ya pêşî de hevreyek me hebû ku hatibû serdana me dipirsî tişta herî dema herî zehmet destpêka têkoşînê de çi bû li wargehan û hîç binesazî nebû tişta herî zehmet çi bû gelo ew tehlûkeya ku her kelî we bikin der ango ya şîddeta polîs bû yan jî milîsên eskerî bûn yan jî nebûna avê bû yan jî nebûna binesaziyê bû tişta herî zehmet di destpêka têkoşînê de çi bû û vê jinê got tişta herî zehmet ji bo min guhertina awayê minî fikrê ji ezê ber bi emê evana ne pêvajoyeke hêsan e lêbirê ev na pêvajoyeke pêwîst e ji bo avakirina civakeke nû ya çarem fikra sosyalîsta ku rê dide pêş me civaka meynû tenê dikare were avakirin bi riya beşdariya her kesî di hemî pêvajoyên biryardayînê de hemû qadên jiyanê tecrübeya dîrokê ku em dikarin ji Sovyetan fêr bibin Komîna Parîsê û tecrübeyên niha mesela tişta ku li rojava diqewime divê em jê fêr bibin li MSTyê jî avahiyeke me yê rêxistinî jî heye ku beşdariya her kesî ji malbatan heta bi gelek kolektîvan dide pêş weke perwerde
تندرستی همو کلکتیفین کو دخوازه همو آلین دنیای اجیان السروی عردل سیاست بشدار بکن نتنی مجبور خستن کرنا عردل هر واد ناوا پرسکریکن سیاسیین تفگری بخودجی ام نکارنا به هورگلی بحث آوای میره خستنی بکن لیزی آوا میناکه که بدم کنگره می داویا نتوی دا زارو سیزدان مکر هر سری 5-6 سالان ام کنگره لفت کن 17,000 جودکار کونونریا همو جودکارین MST دکن لتوایا برازیل لفکر کنگره 17,000 کسی بشدار بون بریاره کناد 2 سالا بریاوی ام بيواجهه كمناقشه كجلك فرق لهر مالباتي لهر وارجه ولهر بتجيبونا يعني وارجه ما مناقشه هذا سبيكرن داكو ام جبو بيرسبكتيفا تيكوشيني آدم بيشيا ما ام تعريفه كهف قرتي بني ام چه دخوا دوی بگوهرن چه دوی بمینه چه باش دخابته چه دوی ام تنبکن ام چاوت کارن ریخست نوای خوی ریخستنی باشتر بکن داکو ام بشداریا هر کسی بهتر و بهتر بریارداینی زیده بکن پرسا دیم جی دوان مناقشه انده چه بو لسر تکیلیا ما و یعنی نبونا تکیلیا ما به آواهی دولتی بخواره قالوا دوی تکیلیا که ما هبه به دولتی را هبه یا نبه اگر هبه چاوا به یان جی دوی چاوا نبه پرساسیم دوی سردما و گوهرینا کپیتالیزمی دی چاندنیه ده ام چه دقوازن ما او هر سی مجار به هر مالبات ده هر موارگه ده ما مناقشه کر پشتی 2 سالان بریا کنفرانسی ام پیحسیان کو دوی ام مجارا سکم دوام بکن ام چی رنگی رفورمی دخوازم ده برنامه یک درخست حالیکم مجرد بیجن رفورما چاندنی یا ملت ابناجی پیک هات به انجام مناقشه به هر مالبات دنوا امتیسی ده جیه خود دگره وقتی مثلا چار مجارین کو پیشنگی آمده که پروژه همه شورشگری ده او چند پرسگری کانیان جی ارکان داتینه پیشی همه کدوه ام راهج نوان همانها یک جوه نا پرورده سیاسیه جبو کو ام جواکه که نو آوا بکن یا پشتی کپیتالیزمی ام همو مروف دوه کا ام فهم بکن کا کپیتالیزم چاوا دخبته و چنه ناکوکین و ام فهم بکن کا راستین و گوهرتناوی دوی چه بین وقتی هم بحثا پرورده آبوری دکن از نتنه بحثا پرورده سیاسی جبو ملیتانا ناکم دوی ام بیروری هر کسی زیده بکن داکو ام وان سفربر بکن جبو گوهرتنی ام دویم زانبن کو گوهرتن ممکنه امروز جیش با وینا ورن سفر برکرن اف پرورده تئوریک یا سیاسی نا و کوج تیکوشی نا چاوده رو شیمبر ورا قط ورن ارخاندن و تئوری جی پراتیکا ما به پیش دخه وقتی مالباتک بریاری دده کو عرده کی داگر بکه به مالبات اندین را جه چیتان دبهرن و عرده کی ملکیت یا ملکیت که تایبت داگر دکن هنگی او تشتکی فیرد بن کو ملکیت تایبت دکاره و دوی جحولی ورا را کرن پرورده سیاسی آلیکاری واندکه کووی تکوشین آبوری به پیش و دبن داگر کرنا عرده یک جی پرسکری که منه شخصی کو از به مقدی عرد لیلالیه دنجی تکوشینه که سیاسیش بو تواهی اجواکش بو جهه کی باشتر
بدەست بخم حتاکو بە پێش بخم بسەردینم. 2015 دبستانên siyasî li tevahiya wargehên me hatin avakirin li kampan heta li milîtanan de 2005 me dibistana xwe da destpêkirina siyasî û me navê mala zanînê ji bo çîna karker binav kir ji bo tevgerên dersa perwerdeya siyasî bi îngilîzî ji bo milîtanên tevgerên siyasî û civakî me ava kiriye. Hevrê me jî Kurd jî di dersê me de cî digirin. Pirsgirêk em çawa dikarin xelkên ji nû ve organîze bikin. Tevgerên şoreşger divê xelkê birêxistin bikin. Rêxistinskirina xelkê ne tenê li cihê ku kar dikin li her meydana jiyanî, li her warê jiyanî, li dibistanan, li meydanên çandî, ciwan, jin, her kesî birêxistin bike. Şoreş wê nebe karê çend kesên ronîbûyê, ew ê bibe karê xelkê hemûyê. û hingî bi rastî xelk dibe xwedî hêza siyasî. Têkoşîna li dijî kapîtalîzmê divê navneteweyî be, lewma dijmin yek e. Lewma piştgiriya xelkê û çînî ya navneteweyî ne tenê prensîpeke exlaqî ye lê belê pêwîstiyeke wê ye. Divê em tor û platformên navneteweyî ava bikin ku metînê cemhev bi tevahiya cihêrengiya me divê em vêriyê bibînin. Divê em mekana bibînin da ku em tecrübeyên xwe bi hev re parve bikin û ji hev fêr bibin. Em ê gelekî hez bikira ku em çend emistî, milîtanên emistiyê bibin da ku ji tecrübeya rojava fêr bibin û em vekirîne her carê ku hevreyên me ji tevgera Kurd werin û bîn nav wargeha me û bibînin. Kengî em bixwazin em ê hez bikin û meyvandariya we bikin. Divê em platformên siyasî ava bikin ku em dikaribin plansaziyên siyasî ji bo çalakiyan birêxistin bikin. Di tevgera me de lav yekanpezîna heye. Vê sibehê hevalekî behsa wê kir. Ev koalîsyoneke navneteweyî ye ku 11,000 cotkar ji 11 welatiyên ji bo ku şerê kapîtalîzmê bikin di warê çandiniyê de. Roja şerê li dijî kapîtalîzma di çandiniyê de em ê her kesî seferber bikin. Em ê rojê bi sedan erdên din dagir bikin bi destên milîtanên emistiyê, malbatên di emistiyê de birêxistin bûyî. Em ê erdan û zeviyan dagir bikin ji bo wan bi sedan erdî û zevî. Ji weke encam ez hez dikim sê nuqteyên gelekî giring îfade bikin gelekî bi Kurdî. Em hemî qebûl dikin ku kapîtalîzm krîzeke avahî re rûbirû ye, rêyeke derketinê ji sîstemê nî lê em her wiha sedî sed pê dizanin ku kapîtalîzm wê ji ber xwe nemire. Divê em wêna bidin erdê. Bi vê meعنeyê divê em şer bikin, şerê kapîtalîzmê bikin bi tevahiya avahiya wê. Em divê şerê dewletê bikin ku ev avahiya struktûrel e ya ku kapîtalîzmê serpiya dike. Lê divê em şerê sermayeyê bi hemî rengê wê. Sermayeya fînansê jî û ya navneteweyî jî. Sermaye hemî têkoşînên dij kapîtalîst giring in û divê mirov destekê bide wan. Çawa hevrêya me Zîlan jî gotî dihod divê em ji nû ve ava bikin tişta din naxwaze îfade bikin. Divê em
تو تکوشینه که رومانتیزه نکن شورش تمی دوام که دائمیه و بی شاشی و خلطی و ناکوکی بروی و ناچه دما کم شاشی خواه اموار رو ببن امی کاره بن هنگی ام دکارن آزاد کریا مرووان به پیش بخد هری داوی جبو آوا کرنا جواکا سوسیالیست هر کس دوی بشتار بی هر مروف لگوری هر راستیه و شرط و مرجین اوبجکتیف و سوبجکتیف هر جواکی دوی ورا آوا کرن چاوا جبو سوسیالیزم الامریکایی هاتی گوتن ندکاره ورا کوپی کرن و مروف ندکاره بزاری ویجی بکه دوی ام یانو آوا بکن بیل ام یانو آوا بکن جوارگه این مز کارم جوار بیشم امی تکوشی نخود دوام کن بر خدا نخود دوام بکن امی هل برینن و میره خستم بکن تفی و بکار کرین جهانش بو جیانه که باشتر و به ملکیت و کسی میتنی دوام دکن و میتنگه و نبن امی همی براستی ببن آزاد مالا وابر بکن مالا تگله که وکاسیا ورای مادی چاوا و حول ده پیوندیه که دینه بروژه واره هم دکارنا گوه بدن ور اون لیور دبینن حواله اگید آواشین اینترناسیونل سکی دناوی پگی ده شرد که و از دبیشم هم ود در فتی بینه کچند گوتنان جمره بکه قالوا ام هدود بهيسن مرحبا مرحبا از کم نادس بکن نه از این آدنگ لپتوپی بمرین از باور دکن اگرم دخوازم برسه بدن کامی چا پیش بچم بیامن گرینگا یکش پرسین کد بکنه و چما تفگرین بری ببنکتن و ام چی دکارن گوهرتی بکن بیام من تکوشینه که گلکی خورد تیجی هیزا دولتی هبو نخواستم جیش 100 سالا بیستان ده که تفگره مارکسیست بسرکت لیبلی وان شورش بسر نخست و مارکسیست از باور دکن اف تجربه بنکتن لی تفگره کرد خودی شانسه که مستره کد سرکوه لو ما او دفكرك و هيزا يعني دسلاداريا دنا واجبا كما دخل سبيرا كولا كرناجني جبر كناتي خواندن قصورينا نرناز نكارم ورگراوي بتمامي بكم
هر قصوری نریم از نکارن ورگراوی که بکم مخابن ممکن نینه وقتی من چاو هول دده کو کادروین میرج تفگر ازگاریا کرد وقت نبنا برزانی هول دده بینا بکه رینن برنگ تشتا کو تی پیش نیاز کرن جبو شروان میر کو پیش نیاز کن چیه جنکه وقتی هم بپرسن چا مروفک دخواز آزاد ببه و لسیستما کولیتی ودگرنگی هم دکارن جهتیات نابرام شورشین میر و جن ببین جبو میران سیستم ارجار دکاره جنکی پیش نیازی وب که لیج بو جنان نکاره جنا آزاد پیش نیازی وب که او چونکه اگر شورش فقط جی او دیسا به کله که میره کیش بروی که او قاسی تهلوکه جبو سیستمه اف شورش قبول ناکه کولتیا جنی قبول ناکه شورش کری میر اگر نکار به باوک سالاریت نبکه اف بیواجونه ایسانه تمایی جوانوی را دوام ببه هنه کسین روژاوات بیجنه نه پرسپکتیفه که لوی داری پیکتی لوان ولاتنا باور کن که باوک سالاری تند بلید راستیه ده تنی رنگی خو آوای خود گوهری لتوایی دنیای پاتریارخیال یعنی سیستم باوک سالار خوشنو و تمی دافری پارتی مارکسیست هر جار بو خودی دستلاتداری سیاسی لی او تکیلیا مالباتی تجاری دست نداوی و بوی که نکاری بو خوش 5000 سالی کولتی براستی قطب که و اجلان بیشه آوا کرنا جنا آزاد کارمنی سرکیش یعنی تئوریسیانی لروجاوان کاری بین کو دویجیم به اکتور کی سیاسی از پی باورم کن اگر نه جند ناو دبوانوی تکوشین و برخدانا کوبانه بسر نکتانا اجبرویه که شورش روژاوا شورش که جنیه اجبر کو او به شورش به جنیه بسر کت و جنوید پاریزشی مدرویت اگر وکه روژاوا بوانه و چاوکم امد بیجن فکر جنا آزاد د کاراکتر و خصلت ساکنه جانسز شید ساکنه جانسز ده کود آوا کرنا ارتش جنی ده سال نوتی ده پیکانی بو از باور دکم و دنیای دی تجاری ده نبه وکبری و اگر سبه ترکیه برزانی و رژیم امریکی و روسیایی و هر کسی دن وره جبکو روژاوا خوینا ما برژینن اوی نکاربن فکر جن آزاد نبکن ارتش ای که ما جنیل روژاوا پلان خود دکن نها جم پرسیبون که چما تلوری
از دبیجم لور شورش از شورش لور دبینم کو گوهرتیه جوان شورشیم بری پیک هاتی اجبر وی که شانس کی می مزن هی کوم بسر کevin کو بری اف شانسی من ابو اجبوان سدما اگر اون وقت اف در شورش که جنیه و گلک تشتان پیش نیازی جنان دکه از تواهی جنی شورش کردن که ورن روجاوا داکو ام باوک سالاری دولت و سرمایه بشکینن دشارده تیکوشینی ده اون تجاری نکارن گاوه که برای پاش باویجین ده پیواجویا رزگار کرنا خود و رزگار کرن و آزاد کرنا جواکی ده هر بیجی ناونت اینترناسیونالیزم اف دنگ جبو روشک وسا زیده نگونجاو لی جرو جاوا پیام کدن هيا بلكي وناس تكن از دخوازم جهری من آزاد کرین روجاوا و سلاف بکم جدل و جان جشورش روجاوا جباکور سوریه لکنفرانسا هامبورگر اسلاوا دشین مروای شرط خوازم پی بکن کو اف ناونتوی بونا به کنفرانسا ایرولا هامبورگی هم جیلور روجاوا اف انجام شرک و تکوشینی که دم دریج انجام گلک کد و دلداری و هیزا شورشی و کد و شر وان مروین جیانا خوش دستای دوی شریج بو مروان دکو لکیلکا ما تکوشینا خود دوام دکرن ام دخوازن لوان همیان بفکرن وان ببیر بینن و جوارجی ببیجن هنکس کردستان بریا کوبانی ناس کرد ناجی بریاوی بلکی معامله کردن با کردستان رلی اف شورش لوی داره هینا بریاوی انجام تیکوشینا نام نتوی بو لو مالوی داره مثلا نه شرو تیکوشینا کردان و کردستانی مثلا لوی داره او کو همم روین لوی داره به هفره باشتیانه دجین دخوازن دنیای که نو جواک که نو آوا بکن جبنی و ارتشتی جنو و آوا بکن نتن خیال بکن لیوی خیال پیک بینم پیره بجین مروف دکار شورش وکه بارانه که وکه هشک سالیه که گله کی دریج کو بسر ارداوی دنیای دباره اوجه هشینایی کات ده ام لوی دبینن بر شر و تکوشینا و بر خستنبونیا لگله که آست و قناغ اینجه ده ام وینا بهفره دشین لالیه که لروجاوار خستن هنه لالیه دنجی جواکه که کو بتمامی لدروی فکر و آوائین دولتی برخستن که لالیه دن دی ساجی لهر داری هینا نال رقای جی هینا شر هیا شر و شورش به هفره دمشن
لبره لکودره دور ورن رزگار کردن دجه ده جواک دست پید که خوش جنوب بری خستم که افجیری باش بجنين كو بركاي خوا دافيجن بجنين دي بس اف زختا داعشي دي بس اف زختا دولتي وجبر فيكي الفيدري لکولانا مروف تشتکی دند بینه او دیمن کولانا گوهرتی وقتی مروف لروجاوا دمشم مروفن کو به ترس لوی داره دجین و خبر خستن دکن و هر بش و قسم و وار جیانا خود آستا کومونال ده بری خستن دکن و هری لپیشی وقت پیشنگ جن انا شر جنان و تفگر جنان و ریخستن بونا میناک بونا مستره بشر کوبانیم دست پی بکن لو ما لوی در جن دیه پیجی ده دوان یکی نین شر دکن ین خپاراستن ین روژاوا ده تمیل برای پیش ده جن هبون شر دکرن وی رو هم دبینن کل توایی وارن جواکی اف بهمان رنگیه وکا انترناسیونالیسته که لوی داری اف دبستانه که هرکی مزنه جبو من لو مال روژاوا تنشان کدناوا کم سالان ده نبونا رخستن بوینا جواکی بر جواکه که وکه کلیل که ودا کو دتوایا رو و آلین خوشنو و پیک هات آستا جواکی ده یا عسکری حتی و افجی تشتکه کو ام وکه هیوی دخوازن بشی نشانی اوروپا ام وکه پرسپکتیفه که تشتر و تیکوشی نیش با اوروپا دا کو ام ببیجن اف شر لوی داره نشان دایا که مروف کرد و عرب دکارن به هفره بجین و بری هیچ سلاف جی لفنت کرن ها به هفره مل و هم شر دکن هم خبری خستن دکن پرسپکتیفه کش با اروپا جی ددمه او هر وها نشان دده که نلازمه ده چرچوه دولته که مروف بفکره نم مجبوری مروف شرک کریل دیجی هف بمشینه لی به هفره بمشینه شورش الروجاوا و بسر خستی او کود تبعیه جواکی ده تفگره که گله که خورتا جنیب ارگانیزه کریه نمی هم جکوتین لکوم مزن بونه لی ام به هفره وکا جن تید کوشن او جی میناکا هری مزنش با اوروپا بیامن او پرسپکتیفه که با اوروپا جبو ام به هفره تید کوشن لو ما اگر ام بسر بخن بویرنگی خبره خستم بکنگی اف شورش گشته بیست توی کور کنفرانسه که لهامبورگ پیک بینه لوی در امروف لسر فکر و ریخستنا آوائن ریخستنی ریبر آپ و بوار معامله بکه پی مجهول ببه ملوی در مروف کاره بسر بخه که همه مروفین لأوروپا خبری خستم بکن جن و مروفین لنیای همه شورش روژاوا جسینورین کردستان بویه و دچه توایی دنیای توایی انترناسیونالیستان دست بکره ایوی شورشی ببین توایی دنیای بگین توایی دنیای هم بانگ لتوایی جنان دکن که تولی بشتاری ویتی کشینه ببین از بانگ لوان دکم که شیروشینا شورش الکردستانی اوایی که نوی ریخستن بوینا جنا پیکانیه دوی هم ایدی بفکرین سروکاتی داکوین لسر مطالعه بکن لو ما مسألة وكو أم تفكرك دنياية جنان آوا بكن تجربة وازمون بري فير ببن جوان ببهرن و جنوب آوا بكا كسينوري بين نبن و تدولتان و بافك سالاري قبول ناك برسا كو أم دخوازم بكن أوا قالوا براستي برسبكتيفين ما نين الترناتيفين ما قالوا نينن نا از باور دكم تشتا مهم أوا روژا میا ایرو تفگرا چپگر و این پیشورول دنیا یا کو وان دگره نایل به پیش و بچین ویگا وی باویجن کو بکوین نوا شورش او وی پرسی بکن
کو سیستمی بخن بر لی پرسینه و کاربن سیستمی باوایی که شورشگری بگوهرن اوا پرسک باوری پیانینه افسي روجا مناقشة دكان perspektifin ji bo sperojên ha minaqeşe dikin çawa destpêkê de îşaret pê hat kirin fikra me ew e ku karên wevar sêrojên dawiyê kirî gelek ku bi mehane vê konferansê amade dikin bi rûmet e û bi Kurdî em dibêjin pîroz e ji ber ku ev bi rastî jî karekî wisa ye دیسا جی گرینگ مهمه لیبنین کام چاوت کارن خو بری خستم ممکن بری خو بدن روزی و گاوان باویجن بر به پیش و دوی قناغ دست خوازم اشارت به سپاتیست دبیجم کو دبیجنم به پرسان را به پیش کم از وسا باورد کم کو افراست هم چقاسی مناقشه بکن و تئوری اول بگرن آلترناتیفانش سدی سد بخب لسروان بواندا کم دا کو شکو گمان نمینه هنگی لی افتشتکی پیک نه یا راستی او کو آلترناتیف دجیانی ده خو پیک تینه ده پراتیکه ده آلترناتیف یا راستی او نه یا کو ام بجیان خود ام پیک تینه کو ام 24 ساعتان هفت روزان هفته جبو وی جیان و وی جواکانو ام بجین و بخم برلی پرسینه یا هیه آوای ام به هفره دتون دستینم بمروفین الدورا خواره ام چاوا خبری خستن دکن ام چاوا تکوشین خبری ودن ام وینا بخن برلی پرسینه ام آوای کی نو یه شر و تکوشینه آوا بکن تفگرا رزگاریا کردستان کل روجاوا و الدوریدن کردستان بسر خستیجش خو اف بخویا اف تفگر روجایی رو کو و فکرین ریبر آپ و ایدئولوژیاوی کو پرسپکتیو که جبو تواهی گلین بندست این تواهی دنیای و تواهی مروایی پیکتین هم ده فکرن کو پرسپکتیفین زلال گوتین ریبراپو روجاوی رو بشورشی بروحی خواه بتیکوشینا خواه ده بنگا خود ده 100 سال 21 ده دکاره رولا فلسطینی بر رولا فلسطینی رابه چا کو فلسطین ده 100 سال 20 ده پیرا بو جبو اینترناسیونالیستان است خوازم چی بیجم بوینا روجاوا دکاره روجاوا دگو هر ناوند که تئوری اینترناسیونالیزم یا نه دوره لسر وی بنگه هم دخوازم ببیجین کو پرسپکتیف اشکره لپیشیا چاوی میا لوره لکردستانیا و اوجی اوه کو فیلوزوفیا جیانی هم لوی در پیکتینن و لوی در پراتیکی ده پیکتینن لبره و نواجواکی لباجاران لگندان لسریچیا و لنوالان اف فیلوزوفیا جیانی التواهی لچار قرن و آلین دنیای ورن بلاف کرن اف پرسپکتیفک که هی هل بدوی امجی تتواری تئوری ده ام دکارن چاوا سیستمک آلترناتیف آوا بکن لبنگا شورش او باوریا خورد بوی که او تشتا کوم جبوه شهر دکن که دنیای که دن ممکنه اوه که 1988 جوانان لتوایی جیهان تأثیر لجوانان کربول لتوایی جیهان او رح که هنگی گلین دنیای حمی خواه آزاد بکنج کولونیالیزم و لدجي امبرياليزم رابن سرخوا و لدجي شر بكن او رح ايرو لروجافا و الكردستاني كو ام بتاني دكارن بخوش ببينن و للسرفي بنجهي التواهي دنياي بلاف بكن از باورد كما في برسبكتيفا هيفي دستي جوانين شورشكرة واسطة انترناسيونال ده هم تخوازم بانگل و همیان بکن هن همون نقاسم جی جوان انترناسیونالیست کو ناخوازن لسینوران بعلقن سری لسیستم بتوینن کو آمادنه
وان کلبچین سیستم و زنجیرین و بشکین و دست جبوجیانه که نو شر بکن و تهلوکه اینج بوجیانه که نو جی بگرن برچاوان از باقلیل ودکم ورن روجاوا ورن کردستانی تل بشتاری شورشی ببن تبلی ناو رفین شورشی ببن تبلی ناو هیزین شورشگر ببن چید ناو جواکی ده چید ناو یان جیل بره اون خوازن شهر بکن بسیلاحی اون شورشی بپاریزن یا جیل ناو واری جواکی ده کار ورن روجاوا شورشی بچاوی قناس بکن ببینن شورشی و روحی وی کو تشتا کوسيرو جنور بحثايت كن شاوا والفيدري بيك تي دبراتيكي ده لو ما اف شار سريا ويكي ام شاوا دكارن سينورين د سريا مدى افابو ناس سينورين سيستم او بطاقاتيا سيستم بمرا پیدا كري ام شاوا دكارن ويجحولي راكن هم فان زنجيران بقتين وجبو جيانك مروفك يا ازاد جيانك از دنياك ازاد جبو سرخوب بون و خسریت وای انگلانم شر بکن و ویناد پراتیکی دیجی کاربم سر بخن به معنی مجنو و جدلو جان و سلاف دکن و سلافین خوی شورشگر و ریز دارج کنفرانسا هامبورگر دشینن بيجي شر انترناسيوناليست و پشتگیری انترناسيوناليست دوستو اولین عزیز افداویا کنفرانس لهم دیسا جی چند پرسان بپرسن اگر پرسن و هبن جگ قصه کرن و پانلی هبن گلو پرسن پر لزگین هنه کود و اموان قبول بکنش کرم آخر همین رابن سر بیخوا و هینا پیامک داوی جی هبک و پر گرینگه و دستك هاتيه هلگرتن وی داره بگلک پرسن اخیایا میکروفونك هی گلو لوی داره لپیش او هوالی بله دسمال دراستیوی کرم که پرسک من جی مدراتور هیا مالیا و کو ارگانیزاتورا کرم شامبرگ آنین ور جهک دانوی و بویکیشی اف در دولمنتر کرنه بیامن کو اکادمیسیانه کی وکوی کو راستی زختا دولت یا سریل برنتواند و لگوری پیشیوان نبوی خودی جهکی و بچاوی من لگوری من میناک کش بو گلک اکادمیسیانان همکارن چپک کشی لی بخون ریبر مزن عبدالله جلان مجی بهیست مهروها بیست کو اکادمیسین و انتلکتوال خودی جه که مهم دنویسی ویده گلک جارا او زانست و اکادمیسین انتلکتوالان گلکی بهشکی و تندی رخ ندکه پرسا من جی کرمه و تو وکا اکادمیسیان یا جا اکادمیسیان دبا زانیار کسی که وکا اکادمیسیان دکون اپورتونیزمی بوید خواپن جبو نخواپن تچه شیرت الوان دکه اوانا براستی پرسک کوج مدراتور تکرن منال هیویه بوم و پر پیک نای
پرسا منینه یا راستی از خوازم سلاوی لهر کسی بکمی گوهاتنه وی کنفرانسی من نقاسم شیش بو وی پانیلا داویه کو گلکی استتیک جیبو به چقاسی شورشگر لدنیای همی چاوا شورش لدنیای همی پکتی مالا وحیا همو قصه کرن دکم جبر که هیوی دان مال دنیای کو شورش دنیای همی پکتی از سلاوان لامریکا لاتین دکم سلاوان ل تکوشین جبو خوزایل باکوری امریکای و سلاوی لشورشگرین دنیای همیان دکم بیام من گلکی دواره تئوریک تا خفتن از دخوازم هن دخوازم تشتکی دیسا جی ببیجم بیام من لازمه کو ام پشتی کنفرانسی ام افقاسی دولمند کر پشتی نها ام دوی بپراتیکی لپیک بین نها بانگ کات کرن لجی روژاوا بشدار ببین آنگو تفلی ناورفن شورشی بنتمی هیجایم رو و تفلی ناورفان ببچه پکی کچی شری لروژاوا بیادن جی پیویست کو مروف وی تشتا کجور فیرد ببن جهه کون لینا مگله کی باسا پشتگیری کر لور لدوی ابنا لکولانا مروف وی ببا کومالان دوی لهر دوری دوزا شورش آزادی او جلان وره کرن به پشتگیری تاوی تفگرا کرد پشتگیری به تفگرا کرد ام وینا بکن لد همو باجاران چالاکی هنه لدیجی قدقیا پککید و بهتر و خورتر خبات وره مشاندن کو قدقیا پککی ور لالمانیا ایرابه من دوی چالاکی هبن جبو پشتگیریا بگرتین لگرتیگهان وکی دنجی دوی بریار تشتی برخودانه که دج ملتاریست پیک وره لدجی فروتنا شران و پشتگیری و دستکرنا عسکری ترکیه و بیا من گرینگه که هم ویجی ببناوا کومین گوامش ناواتین و پشتگیری جی بویرنگی لپراتیکه ده پیک بین پرسک داوی او کسی کو بدل لیا و پرسین دنمی پاشه تایبت بکن
مالیا و اف گرچی مجبور مناقشه اف بش کرده بو مخابن اكو برس جوان قصة كرين شي هر على دنياي هاتي نهاتن كرن تبيكو او افادة و اشارة بكرنين جنافا وجي مهم بون مالافايا وحميا كونج دولتين يكوين امريكا برازيليا كولومبيا هاتن جالمانيا هاتن ماليا واج بوه بانيليجي از دخواز مالوایا ارگانیزاتوران جی و نخواستم جی ورگیران کو کاری هری زحمت کرن چپ پیوین فرمی داوی کرنا کنفرانسی و نونره که یکی تیا خوندکارین کردستان یخه که او جخه که بکه هاوین تکین تو بخیراتی باشه بریاکو از دست به آخافتنا خوی داویه بکم از دخوازم جبو سلاوی بکم التوایا هاورین خوی الدنیا تیدو کوشن و او هاورین منی کو دگرتیگان دگربا برچی بونی دنه از مالوایی ارگانیزاتوران جی دکم کو در فدان من از گوتنین داویه و کنفرانسا گلکی تایبت ببیجم مالوایی لگلک سندن جی دوی وره کرن از دخوازم به هوالو دوستین عزیزین جی هامبورگ کو کارن هرمی جهیج بوه کنفرانسی کربن و سیونا گلک کارن گلکی گرین وکه دابین کرنا خدمتین خوارنی و هر وها کوم جوی داری لجه فیم دکن بریا برگوه کان و گلک کار و اوین و عشق سی روژان مناقشين قالك خورت وانا هشتكو بيك ورن اما لافاهيا واش دلكن نه بحث اوانات کرن از دیسا دخوازم نخواسم جی مالافاهيا ورگیران بکن کو هر سی روژین بهوری بگلک زمانان ورگر کرن مالافاهيا ودکن آلیه دنی مهم جی او موزیک وان و رقص وان و کوب بشداری خوی کنفرانس را کرنه که خو پاراستن نشان دان لچاوا والا خانم د دسپیکی د جی بنخیس کربو پاراستنا
کل چند خو بخوش بو خو پاراستنی حیاتیه اف کنفرانس د سر مکان زانینگه ویده و جی مناقشه تئوریک ویده جی مالباتن کل مالا خو کرن مالا ما و مکاریبون وی داویه هفته به هفره به مالباتا کمزن مالا ویا وجی دکن او ریا کوش کنفرانسا یکم حتی به کنفرانسا ایرو بخورتی و انسیاتیو گلک دوست و هوالین عزیز پیک هات ایکو او انسیاتیو گرتن دستی خواه هوال نیتیو الینجی هوال مهدی خودی شخصیت که گلکی تایبت بو حسکر جدل و آماده بو کاری هر کسی بکه به آوای خوی وکر و جدل گلک در دوران گلکی حزجوی دکر و او قبول دکر به هوال الانجی گلک انرژیا پوزیتیف دخست ناوا کاران و تمی اخلاقا که گلکی خورد بخورد دگراند و بکنی خواه مکان لیب و تججید کر هر دوی اون هر دکونه بشه که جیره مبن شری و شری مه تکوشینا و تکوشینا مه بشه که تکوشینه را معامله تئوریکه به مدرنیته کپیتالیسته که هر روش جنوب زحمتیان و قبقبویان لما دخوینه و دوان هر روش داویه به ورکشوپان و قصه و گوتارن جهه محول داوی آنالیز بکن بویرنگی ما کنسپتا کنفدرالیزم دموکراتیک و نتوه دموکراتیک مخونیزی وکر و او وک آلترناتیفه که لدیجی مدرنیته کپیتالیست دانیشان قصه کرن جهه تئوریا و بحثا وکر گوت دناوا تئوری و پراتیک ده لحب نکرن هنه لیبلی اف بشاوی پیواجویا شورشی نه دیوید گرابا ببیر خست کوچو بو روژاوا و گوت لور دنابرا آواهین لبنگه و راستیا شر الوی دری حال حاضر هی شر جه مدرنیته کپیتالیست بیکتین گلک آخافتنین ده کنفرانسی داتن کرن نجی ما بحثا بکر معامله بفکر از خوازم لور برتولت برخت لوی در جاره کدم ببیر بینم کو اف کنفرانس پی هاتو بود دست بیکرن کپیتالیست شر ناخوازن او دوی شر بخوازن لیدما و شورش شر دخوازن او تمید خوازن کاوسه که هر کورتر ده بهبه بمهتنگر کرن و تنکرن خوازای بنگها کولکرن جنیو توائی اجواک پیکتی آنین یا کل پای ویتی منتالتی و ذهنیتا دست سر کرن مهتن و تنکرنه بکرتی کولونیالیزم کو ایرو د گلک جواکان ده این آجی خود ددر یا کل پایوی پیک هاتیو بو کو قرکرنا هری مزل دی جمروان باو جی هولوکاست بو شر ساری دنابرا روژاوا و روژلات ده بو ده انجام ده شرنج بو چافکانین وکا آف نفت و کومری پیک هاتن یا کو جوی در کت حوله هفته و سیمین قرکرنا لدشی ازیدا و حاولدانا تنکرنا خلق کرد و چاندا وی آرمانجه که منوان شران لدجی جنان و جوانان بون جوان و جوان انتلکتوال تمیوی بشا جواکی پیکتینه کو اشارت به پرسکری که انجواکی دکه و انالیز دکه وان دردخه پیش و آلترناتیفه که بخوره تینه هر ایریش آل دیجی جوانن هر وها ایریشه که دیجی تواهی اجواکیه
جواکه که آزادگیری بتنه به آزادیا جواکه ممکنه چاوه که جلان جارکی گوتو بو جواک آمد 5000 سالان و ور دست هلات داریا باوک سالاریه ده بریار تشتیجی بندست کرنا جناد و مروف بحثاوی بکه زانی ناجنه لسر خوزای کو جواک ده تندرستی ویده هر به پیش خستی میر جبو برجواندی خوب خواه او نا بخرابی بکارانی او شارزاتی نوی همی جهات دزین وکا پیرسیره که هات محکوم کرن و هات شوطاندن اوه تیروکا 5000 سال یا نویساند یا لئم کچین وان سهر پیرسیران کوه نکاری ما بشوطینن ام گشتن نقطه که دیروکا مروایی کو دیروک نه نویساندی مجبورن بین نویساندن ام نها لقوناخه که نه کو جواک لدجی بن دستی اکوسیستم سر و فرض که خود پاریزن ام د قوناخه که دنه کو مسئله مان و نمانه چاوا کل ویدریات مناقشه کرن روجاوال ویدری بری خستن کرن بوی نوی جبو هبون و خبونه لیویلن کو ام بحثا پشتگریا بروجاوا ویدن بپیون بیلن کو ام شر روجاوا بکن تیکوشینا خواه بخواه بیلن کو او مناقشه تئوریکا سه روزان لوی کنفرانسی د پراتیک د پیک وره اف د چاو اف شیمبر چیه زانی ناکل ویدر پیک هاتم کلکتیف بکن و جواکی بکن ام آواهین جواکی لجیر پیک بینن کومن خبات و کمیسیونان آوا بکن ام شر خو گردونی بکن روح ایوانا هوفمان ساکینا جانسس آرین میرکان ویان زیلان بیریتان لیلا فیدان و گلک هوال و رهوال مد الشر خو ام دتی کوشینا خود بوان رابن بالکلکا ببیرانینا کسین شهید بوی پاکروانان جبو جواکه که آزاد از دخوازم نخاسم جی اشارت بوی کسی بکم کو فکراوی ام لویدر هموانی نجمه تاوی کو عبدالله اوجلان اجده سالان ور و لگرتیگه گراوا امرالیه ده تجرید ده گرتیه دجمن دیسا جی نکاری بو کو آزادیاوی ناجوی بستینه عبدالله اوجلان بدناوی گرتی بو لرحی وی جوان و آزاد بو کار و تئوریاوی که ریا تکوشینی و شر نشان دا و وکر نه بیلن کو همش با آزادیاوی شر بکن از دخوازم گوتن اخافتن آخوا به نازم حکمت بداوی بکم اگر از نشوتم وقتی تو نشوتی وقتی هم نشوتین و کی تاریتی رونی بکن به معنی بهلن کو ام تاریتی رونی بکن اندویز هینا تشتکی بچوک راگینم هیچ کلمه خوره آلی کار بنج بو کو ام ویدر پاقش بکن پشتگیریه که آلی کار جی شش مهه
و بیرانینەکە ji بۆ ئینتەرناسیۆنەلیستên پاکڕەوان لە نیدەرزاکسنێ وێ پێک وەرە سێوی دکم gelek mirov werin û li wê derê ئینتەرناسیۆنالیستên jiyana xwe ji dest daye bimere bibîrbînin mala we ava.